Po ana whea e ana leo so ai le la. O ana whea na le ao ai. Ai o a whea fo'i a pongi sa ai pea. Ua le mala mala mamai.
O te whātara whātu e le tātou atano o le nei tai au fau, wha mālo le whulau manuia, o tātou au ria le tai au le nei o le asong fua, o le aso sifuru ma le valu o le masino me lua afe lua sifuru ma le ono, I ni usila nei I manatu, ia ese a tātou waso mataimi wa isi atunu o le lalangi, tā lofa lava o le au nanga ma le tautua a mata le nei a si ufonga le laumua. A o le amatalia whaasa launga le nei tai au, e mo fo le tātou salmi ngā lotu, o te fie whaelo atu o le tātou whailotu, o le sunga le whaafengainga, ia pasta tangaloa tama spani sou, ia mai le ekalesia le Glory of God Ministry, ia mai le stete le Washington I Amerika, o le atapena ina le tātou saununga loto le tai au nei, male nei vai aso atoa. Ia le leo nausi mai loa le whaafonga. E fatalo fatu I mlei fongo ya mahalo sio tato wasino mai sila fa fonga le nita fo ile lo fa mlega le tua esa mai ya sio tato si ile vi inga ya tua fa tia lo nanga le lei ile neta ya o te fa ya yova ya so umalava ile no na vi inga lo uchu mitalo wanga ya yova e whaalongo ia e ua puaponga ina. Ona la tau fia I le tātou te tau. E te tau ia te oelowi inga le tua le tama, le tua le alo, ma le tua le ngalo ia. Ti ia la ua fio le nei tai au fau le marei fua manuia mai I hanunga le nei I loa lof. E mātou walau lia loa ngana pa ia si maya. Wa e whamanuia la mātou tapo inga I lona a mataina, a tu maupe ia te oe lowi inga, I le suafo Yesu. Amen. A tātou vi I le atua I sona vi inga. Ole tai ala mai la fionga le atua te ina I foi sa walinga I le nei aso. E maua mai le I le tuse l'apostolo Jacopo lo nam tau poe wha.
a lona fai upo e valu e whapea lona fai tawina. Ia o tau whalatalata atu i le atua. Na whalatalata mai le o ia i ate o tau. Tangatanga sālai, nā whano ia o tau lima. O tau e wha loto luai, i nā whamama ia o tau loto. E ale whangaina uma le whai upu atoa e nā o se vaenga e fia whamamafa. Iai se tautalanga e whapea. Ia o tau whalatalata atu i le tua. O na whalatalata mai le o ia i ate o tau. Draw near to God, and He will draw near to you. Tau tu e fia whamamafa ina i le neiva yaso e whapea se fesili. E whape fea o na whausia ina le sotanga walatalata ma le tua. How to create an intimate relationship with God, or how to create a close relationship with God. E lima te vaenga o le atali na ai le fesili ua whai ma autu o le neiva yaso. Kuia foi vaenga lima. O le a whai ma autu ma ta iala yaso ta itasi o le neiva yaso. Ala manatu o tu o le nei tai ao e whapea lo na whaupuina i se upu e tasi. Ma o le vaenga mua foi lea o le tali o le fesili. So tanga o le whaia. A whapetai nia ina e whapea connection or relationship. A te whaupu i se upu e whamanino ina ai e whapea o le whaia. Le fesili e masani o le fesili ngi ai le telo tangata i le fia malama. I le vana no foai o a inga matangata e whapea o le ale whaia. O le ale sotanga e sotanga ai. I le soifua e tono a inga e mafua o na ta ua e a inga. Ona e iai le whaia o le sotanga. E lua lani mafua anga e mafua ai o na a inga tangata. Mua o le sotanga i le toto po le biological connection. Le lona lua o le tama fai po le vai tama po le lipo connection. O mafani lava so tato watunu o Sāmoa. E tau mawala au e whanau tangata uma o anko menti. O papa ma mama. E tu salava pe sotanga. E a inga pe le ai. Wa vea maua la ua le mautonu wa le telo whanau, ma fe sili. I le telo mau anpo ma mau anti. Au le tele fo i o mau papa ma mau mamu. A le sili le neitai au. Wa mai le lua sotanga ma le tu. How is your relationship with God? Or how is your connection with God? O va lata ea po tau mamau. E leo se fesili e whamasino ina ai se tangata. E se fesili e lui tau ina ai le soifua whale anganga. Ma whamanatu le tāu o le sotanga o le tangata ma le atua. O le mtau po e wha le tusi le a Iakopo, lo tusi a Iakopo i tangata o le ekalesia. E whamanatu e le tāu o le sotanga o le tangata ma le atua. E fōlinga mai o. Ua mato na mamao le tangata ma le atua e whailoa mai i mea o loto tupu o le soifuanga i aso whaiso. E tari tonu i le atua e le tua i le mana o i mea o le soifuanga nei. O nei lava mea uma e tupu i to tonu o le loto o le tangata. E mafua i le loto le anga. O le manatu whaapito i a te ia lava o le whaamaunalunga. O le soifua whatusa ma le tau tawā i isi uso atangata. O mea uma ia e mafua o na tupu, o na uamata o na tau mamao le maftanga ma le atua. Ata tau to e mana tunatu i sotanga whaavae le fuafuanga na whaia le atua le tangata ilo na whatusa. O se mana onga ilo na finangalo atua e fia mafuta pe sotanga ma le tangata. O le mori mau ar kenese mua. Ai upo e lua sumula ono lua sumafito whapea. No whetala iane leo le atua. I nā tātou whaia i o tangata i lona whatusa. Ia fōlinga i a tātou.
Pai upelo su mafito wa pe ona fai ale tu o tangata I lona fatusa. O fatusa le tu na fai ai o ia na fai e ia o la ua o le tane ma fafi. Le so tanga ile fai I se manatu ma se filinga tangata. Ana fai lava I lona finangalo pa ia. Ele ngata ngat fai le tangata I le fatusa le tu ai ua fa soa ma ia le soifua tua. E ala I le mana vaina o le mana vaola. Ma ave ai le tangata ma tangata hola. E so tanga ua tuina I ai ma le pule ao I tangata. Ma le pule ai ma tausia le lei o le foafoanga pa ia o ana ngaruenga. O le maure tu se kenese mua fai pelua suma valu e tolsi fulu. U wha manuia fo I le atua ia te ila ua. O fetala ia tu le atua te ila ua ia whanau ma uvola. Ma ia tumu ele lalo langi. Ia whaato I lalo ia ima ia pule ia o sami, ma manu felelei. A toa ma mea o la o feto lofi lelele. O fetala ia tu fo ile atua whaauta. O fo iatu ia te o rua la wafo e tupu maola. La tau fua o fonga ele umalava. A toa ma la au ua ia ile fua le la au e tupu maola o na fatu. E te o rua e fai ma mea e ai. O manu vai fa uma fo yo le vau. Manu felele a to ma me fe to lofi lelele. O ia le ola. O ko ia tu ia ola wa fo uma la ola e fai ma me ai. Le ua fa pe la. No fina ngalo pa ia le tu ina ia soifua le tangata soifua manuia. Ele soifua nga fa sa usili. Po le soifua nga manatu fa pito ina ua tele tama wa inga o maua. I leo soifuanga mana o tele ai ma fau ina ia tūmati e le soifuanga nei. A le soifuanga ina ia tausia pele na nofo le lei. Ma le vata puia ma le tua. Whapea ma tangata e ala I le whaalo alo. I le tari tonu ma le whatua tua. I le ona le malosi umalau. E ala le tapo inga ma le vi inga. E ala le tau tua ma au auna. I le tausia le lei o mea na ia whaia. Peso tanga na motusia o na ua le usai tangata. Ma mori tai ala na tuina ele atua e soifua ai. Ma ua vele ma mafuanga wa faile loto tangata. Ma na tulia e se ai ma le mamalu o le atua. E tupu pele la ngona le soifuanga nei. E peo upu masani ele atuno ua maua ura futi. Ua ngalo le pongai, ua ngalo le whawai, ua ngalo le ao sa lave ai. Ua ngalo le alofa ponga iai le sotanga. Ngona le nei, le nao le tusi tala o ia kopo. To e whamanatu I tangata I ele pule au I mea uma. E o lava le soifua ma le ola o lo tato wai ai masai le vao manu. Le whamanatu o le tala le lei. Tato to e fo I le alofa tu no le tua. E pei o le whamamafa o le nei tae au. A fai e whalatalata I le tua, na whalatalata mai le o ia I tātou. Tasi le awala to e whausia ai le sotanga. Pe a fai wa tau mau. Pe salamo matari tonu I le tua. Wa lo whapea mai le fai unga le fai upu lava le o fai mamatua. Tangata sa lai na whano ia o lima. O tau whalo tolo ai na whamama ia o tolo to Sāmoa malau whafonga. I le nei tai au. O lo tātou soifua le taimi o le alofa tu no le tua. A tātou se ma le mo le ala. So e fo I mai tutonu se manua o iai lo ua wanoa. E whamanu ia tele le atua I la na fionga pa ia le nei tai au. Ia o ngā are whasopa ia ina ia toi mati ai di sawalinga whalenga. Ia whamanu ia fo I le atua I lau whafonga. I le suafo Iesu le li I mare whaola. Amen ma amen. Tātou te talo. Le lalolangi ma me o tumu ai e a Iova ia. Le atu lau fo I ma e nono fo ai o le pule au lea na whaavai ai le fuafoanga. Le poto mani mai tai sau o lau o fio. Le tau alunga ngaruenga mamana o le fuafoanga. I le whaia leo le tangata ma manava ina iai le manava ola ma vea le tangata ma tangata ola. Le lava e whaafowina ai le soifua o tangata. Le ua mātou te ma le ifua mai le soifua maluia ma le langi soifua.
Ai ale malosi fa fo wina. E au ia te oe le tua le vi inga nei ma so umai fala vau. Aftai o va venga ia so fai so o wa le soifua ma le ola. Wa fatu saina ile au. E ari mai le tai au e te mou le fia. E fatu saina le mutia e sele le tai au e mangu le fia. E fa pena le soifua ma le ola o lo mato ola ai. O le soifua ma le ola e pule au ai la o fio. E o lava ile malosi. Aftai o lo manuia so mato atunu o Sāmoa, i Sāmoa. Ma o mato tai, fale malo, tai fale kale sia. Mai se Sāmoa lo ta ape no pia i ta fa fio le nei la. Aftai o lo manuia o na mo fale tu o lo mo maulo tala le lei. Pape fo na yo mato tamama tina mato tu o lo fai le fai wa tapuai. Ia inga. Li ia oe le tu ai mea uma. Are mato talo tama ua nei mawai au whamanianga i lunga o sio mato watunu o Sāmoa ma ona tai. Pamia ia o ona romon maulau tala lelei. Mia e tapo inga o mato matua i tono a inga te talo fo i au whamanianga i Sāmoa. Ta ape tafa e fia. Pamia la ua fio le nei wa lesi fa sala lau. A wala tuai le mori mau o tala lelei. Mai se por kalama tau longo se matou o tu. Matou te talo de savalingo le nei aso. E lafo ia tu i lau o fio. E te whamanuia me tausia me umalawa. Ina ia i ule file mu mane manuia. Au matou soifua le atotoa matase. Matou te mangalo le toto lau o fio. Ia i lunga ia i matou manuia le tua tama mo le tua le alo. Atasi mal maftanga lilo malawanga nga pa yan nei se yo o le fava vau lava. Amene. Ma amene. O le na ua mai al tātou sānunga lotu, po le tātou sānunga lotu le nā te tala i whaasalalonga o le nei aso na te ia le na uauna le sunga le whawhingainga ia pasta tanga loa tamasipani sou mai le kalesia le Glory of God Ministry mai le State Washington po Washington i Amerika ia me mole toerenga whawhtaitele lava le sunga le whawhingainga whamalo fola whamalo whawhtai mo le tātou sānunga lotu mātango fia le tai au e te tala ia tātou whaasalalonga. Eo le talo lava i anga le leile atua ma whaamanuia atu e manatu o le asolo nei o le aso tāpua i po le aso sāia te utou whaamanuia le atua e lau sunga mal whaletua whapea le nofo alo tainane le tāpua inga le kālesia ia manuia telefo i sāuninga le nei aso pa ia te utou i Amerika. O le taimile ua luas 10 minute o te elfitu ia o le pese whaleanganga ma le tātou pese whaleanga luu a mai alea ia le utapena le tātou porkalame o le ata o le tai au tā alofa lava. Sāmoa e tula ia malama ia i le winga o lo tātou whawai. Sea ea le mafuanga o nei mau mewa tutu e le o se toe whawhangu e Ia si le fua o le anu malo o le tala lele ia Yesu ia angia o le tala vai mountain e whamaya Sāmoa le atu Tele fau sosonga o whana ua pulele ola o le ato nu e ale sa olo tonga toi fesili
Sāmoa manuia. Ia sisi le fua ole manu malo ole tala lele ya Yesu. Ia angia ole tanga vai mautu. Sāmoa le atunu. Ia sisi le fua ole manu malo ole tala lele ya Yesu. Ia angia ole tanga vai mautu. Sāmoa le atunu. Ua whainga tāne aso, ua tele o tu mai whafo, ua whilongi ai le whaawai sao. O le mau tale tonunga, ua whaasese ai. Ua wha, angalangalale, atua le mautei. Ia sisi le fua ole manu malo, ole tala lele ya Yesu. Ia angia ole tanga vai mautu e whawai ai Sāmoa le atunu. Ia sisi le fua ole manu malo ole tala lele ya Yesu. Ia angia ole tanga vai mautu e whawai ai Sāmoa le atunu. Ia whaamuamua e atua Sāmoa, Sāmoa fo'i mole O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Na pueina o e pei se pango ka sa suelo fale fita fita. Sāmoa mamalu, ola foi a nei le alomalu, o niu silau atu e whamama. Uatali li maole whanatahili, tupua tamase se waele whawhiti. Nau koe malele vai au kua ngā loto tole nā mo Sāmoa. Sāmoa e whiwhile mu, awala mane ia I se manu e oro, o le tolo maua e aua saulo. Whafofonga se I whai lau upu, Ilanu o le fuale lai mumu. Ao le whawa le loto atu nu, matautua I le malo atu. Sāmoa mamalu, ola foi a nei le alomalu, o niu silau atu e whamama. O le itu le aua lanu moana, o Sāmoa ua pai le vasa. Ua le ai o se pati e wha asala, o le ua loto tasi umalawa. Sāmoa e whiwhile mu, awala mane ia I se manu e oro, o le tolo maua e aua saulo. Whafofonga e se I o whamatala, Hoi le uinga o whetu malona tuhulanga. Kanga I le ani valena I saute o iai o whetu foi e whakoruse. Sāmoa e whiwhile mu, awala mane ia I se manu e oro, o le tolo maua e aua saulo. Oi Sāmoa e maloi au safi, lau sei tu tasi, o te tiwai I le lalolangi. E o tupu a tamase se mamali e toa ua maloto, ua maloto. I te ua maua mai o le lau o rine o le lupe anō. Sāmoa ua tāua ua sola, tatino le tamalo a le nei ua maua, o le tūla masale no. E watu mamaio, le nanali a tama whainga, lona suafa, o le pua Sāmoa. Le sui o le tupea pa, o le mauna tanumia, o le nei ua maua, o le ua le tupe sirima. Sāmoa ua soa, tatino le tamalo, le nei ua maua, o le tūna masale noa. E oi Sāmoa e le kauloi au safi, lau sei tu tasi, o te tiwai le lalolangi. E o tupu e tamasese mamali e toa ua maloto. Le ua maua mai o le lau o rine o le lupe anō. Sāmoa ua sola, tatino le tamalo, le nei ua maua, o le tūla masale noa. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua I le aso wharaile. Ata o le taia. Ata, 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 fifia. Olu kalame ole ata.
le tato porkalame le ata le tae au le nei wa tatou toi whelo ai lungo peo le ea, ia o te whatalo whatua i le atunu mālor soifua, mālor wholau manuia. O le tae au neo le aso fua le te minu usila, po le aso nei le ua tatou ia i le aso sifulu ma le valu le masino me, lua whilua sifulu ma le ono. Ia le ua toi lua sifulu valu minuti ana tāle o le valu, mālor soifua, oa mai le tae au. E manatu, ia o nisi atunu o laulangi, ia e tuaila latou taimi, e pe o Amerika Sāmoa, Hawaii ma Amerika, o isi atunu o laulangi, ia o lo muli mai le tatou taimi, ia o Sāmoa lawa ia, o la ua motu i luma le taimi a Sāmoa i le tūla ato e tasi. Ia o te o whalo whatua i le tatou tunu whatalo whatua nei tae o whau, wha mālo le wholau, wha manuia le tua i whaiva matiu te rene aso ma le tāpua inga i ainga, i le ngata i leo nei whanau ia onga o le awhianga iai, tā lofa lava ia mālo lava le soifua manuia. Nā mai le wha iunga le nama ia so ma le amtanga le nei vai aso whau, nā so longa le mea uma pēna ieni, mea na tupu ai. Ia o nei lava ia i le laumua, ia Wellington ia so longa le ia mea uma. Na malanga atu tama i runga, ia natu le ua toi fo i mai i whanua. Ia, le ala manuia lava nei laumua, o taunu manuia fo i malanga tama na malanga atu. Ia loa whātu i nei whawhianga inga mwharitua, tawam tira mātua, le malusi le tunu mana i whanau. Tono Wellington, e mani usila atua. I ngata leo nei tātou wom a inga i so sea tunu o lalangi, lo momi whaasa launga. Australia, Amerika, Hawaii, nei missionary Africa i saute, ia o nei a inga i Alaska, Kanata, ia o Amerika Sāmoa, ia maisi nu o le Pasifika o lo momi tātou whaasa launga, lo whātu li sunga live, manuia ngā luenga nei aso, ia me sunga meislino, sunga wafowina, waftaitele, tina ia whengau iai, meisfoli tina ia te rini, ia mālo lawa le uspol, nei tai au auto uma o ngā lulue, whatalo whātu ia pali, ia sunga Simeona, sunga talawau besfoti, whatalo whātu nei tai au fau, mālo le soifua mlu ia lewa, matal tātu porkalame le minuti o le whafonga le talo le tau, ia le whawhiwhianga me le sunga ia fiu, se mo le tufunga, ia me le tua le tanga ngana Sāmoa toi luas furu 5 minuti ana tā leo le walu tau tua si fonga le nau mua tālo whalawa. La tanga ngana Sāmoa, laui loa i le vasala loa, longo whatutu i la o le Pasifika atoa. I tue wha o le lalolangi, silami o masila mai moa, i se mafua anga walai o na o talanoa. Amo ia taua i lo tato fi mai le atua, na tafa sino manga o lau ele mawhanua. Marcelo
Fatala fatu nei taimi usmel fa fonga le tatu talo le tau pio no fai lolo official vai tau Wellington le vai ma le tu malo Wellington e langi le lei fa solo a tole tau o tu lava le son fu o le vai so fou sanga yena ane ayo le tai ia mo oi ne wa sauni ia in ia fu fuanga o le nei vai aso ia langi le lei le tau pio no fai lo mai e manatua e to ia fo i le swing o le talo le tau le si lo fu fai tu la o luma langi le lei fa solo a to le tau ia tato o le son fua o le vai so fou ia monisi e o fa ngota i nei aso ia o le tulanga le o le tai ia tato Wellington se so mai luma tato tala le tai swinga ia o Wellington le vai pe no fai lo mai le tai ao ia e sua le tai nei le to e na sua nei vaveao to sfuruiva minute le ono nei vaveao por tai ao pe le tai ile to sfurtasi minute ile sfurulua ile au ia ona to sua le tai le te ono le viafi na nei ia ona to pe le tai le te o le sfuru ma le lua na nei ia o le vaina i Wellington e mo tatou nei mana ia o le tulanga o le tai le so a pe le tai nei la folfal vaveao sua le tai to e kwata sfurtasi le tai o nei to e pe le tai le te o le lima le viafi to e sua le tai le te o le sfurtasi na nei le viafi e pona nei le po e o le talana o le tau ma le tala o le tai mo le silfia e le tatu tunu ia e o ia la folan tupe le tai o po le son fua se si ane lo au ia malo na tatou Wellington ia le leite ia tapo i mai o tou ia uklani mai si tu New Zealand ma Australia ta se tala New Zealand ma lo tupe Australia fitu iva sene tupe America e lima fitu sene ia le tupe fiti tala lu tolu sene tupe Sāmoa le o tala lima sfulu sene ile so ia malipa angatonga tastesi mali lua fitu lipa angatonga ile asol nei ta se tala New Zealand ma lo tupe Sāmoa tala lima sfulu sene ile so ia manuia tele lau la fonga tupe o la whenga i ni aso ma lo la lofa o la vano whamanianga o aso soifua mas whanau ia whapeo neilo o aso soifua i whamanuia le tua ia te oi ia whapeo fui ona nafi whamanuia atu le soifua le sunga ia fui ava a foti tapusoa ia tolo na fitus futa usanga nafi ma naia tele tausanga o le soifua ia pe ia nafato e lima sfulu ia vi ia le ili iran tausinga a manofo e le fatua ya to manofo alo ia mo le talo mal tausinga to ina ele to ina na le titi le tai o to uma soifua ne yaso maruia tele to wa soifua fa maruia le tua ya to uma o le tus faitau o le solo mo tu se tani ele fitu foi po sfulfa ua fo ina atu ia te ia le pule malevi inga male malo ina ia au na ia te ia no uma matu no uma ngana ss o lana pule o le pule e whaavavau e le mawai atuia o lona malo foi e le wha umatia. Mana ia te le foi tau te lola la ulu ia o e whai tau la tani eru nai fitupo o ai nai whati tau ia il foi tau na wa ele o maua il feu po fitu a feu po sful wha o ele whati tau ia ai te maua lai tono le mtau po fitu o le tani eru e fitu mtau po fitu feu po sful wha lea ai te maua i foi upu nai runga atu foi upu nai lalo i fo ia whapea ua fo i natu ia te ia le pule ma le vi inga ma le malo ina ia au na ia te ia o nuu umma ma tu nuu ma ngana ese o lana pule o le pule whaavavau lea e le mawai atu ia o lona malo fo i e le wha umatia mana tua la ia whamanianga umma ia o le whamanianga na foa ina roinga ili tangata na foa ina e fo ile na ia maua ya sa ili lai oi po yo mta upo fitul tu se tani elu na malu yelo was sai fo al pesel nei family to was fana So
se sofia fia o ese tamati wa usumai o le pese pe ula moli o la keke le o me alo fa o le manava ia ma ona au le fa fita yeli itulu ia sa lo mola eta ma ko ia tua e mana tuma ia lamba au popo so mata sanga Tanga lea o lo wanganga Pafo ye turo vinga Paola utatalo Paunga ia fiau Ola lo walo Pawa ulia lo sofanaru Pamoe moe ua tauru Ole la amblea ole ola Aole mana ufo iwa oo Isua mania lea ile loto Safia isolomo la poto Mana ya ole pese Paleu tele laula Jangan tahu ma wasiva Manu ya lo wasafanaru Utama poa ya Ua emana tuma ya ilamba Fao popo so mataru sanga Isani tanga lea olo wanganga Fafo ye tulo vinga Paola utatalo Paunga ia fiau Ola lo walo Pawa ulia lo wasafanaru Manimio matai tangi Ole a esa tali Maua lunga le alofa tulai Me alofa ufelanu lanuai Lanuai le alofa uamoni Ta pele mafutanga Ele ole ngoma siangai Talo wasalalau Mana ya lo wasafanaru Eta mapoa ia Ua emana tumaya ilamba Pao popo so matau sanga Itamtanga lea olo uamanga Pafo ye tulo vinga Paola utatalo Paunga ia fiau Ola lo walo Pawa ulia lo wasafanaru Ia whatara whātu le tunu malo so I fua usi mai el whaafonga al whawai fo I le tala whasol pito lo langi I le aso sifun mal walu me. O le sol tau sanga e tasi ono ni malua o le motu leo Rhode Island ia po le nuu lea I le kontinenta I mātu po mātu I Amerika I mātu. Na mua lava la tau wha lea o ngā ina ia whainga wha polonga. So staimi lava mo I polonga po seisi o whaia ia ni o vea tangata I whai mana tau polonga. Ia whaasala ina o le nuu mua na e whapea o se nuu e tau tala I ngana Ingilisi. Tausanga tasi ono di malua. O le sol tausanga tasi valu o lua ia na whaeloa ia pele tania tele o le ala tausi I taua ia Napoleone mawhalani. O le aso nei le tausanga tasi iwa o whaeloa ia pele tania tele o le atu nisi vaenga o la tau pulenga le malo tonga. Ia whafoifoia I lava I la tau, vaenga I la tau, ai wha malu pea pe tania.
Le sol tausanga tasiva tasilua na urua ipu e isi ata mua lava pe na urua i whaalau loa ile ata mua na pu e initia ia leu tatou ilo initia o la tau o le Bollywood i whai tau fia afe ia atati whanga i pu e le tausanga ia pe o le aso nene le tausanga tasiva tasilua na urua i whaai loa i le film po le ata mua na pu e initia i to tono no leo Mumbai. Le sol tausanga e tasiva lua fitu na whaai loa i le nuu leo China, Republic of China, o le Universite a Tongji, ia wa vene maurua i vene Universite o le National University al Malo China. E ui lua sifuru tausanga umawai ia na whaavai ai, a le walo ia i le aso nei tausanga tasiva lua fitu, le tasine po le Universite mua lea, wata o le National University of the Republic of China. O le sol tausanga e tasiva lima tolu o le tamaitai ave vaalele o Jackie Coram. O ia le rua i tamaitai ua ia ave ina se vaalele pitusili o le Sāmoa le rua i tamaitai. No ingo le tūpala vawali i na iai fu inei matati a whapenei. O le so i le tausanga e tasiva fitus furfa na whaeloa i le malo intia ua manuia la tau mawhainga o le whaatete inga o la tau mea tau whaaniukilia. O le aso nei le tausanga tasiva iwa o ia o le train pitusili le na Sāmoa le nā taimi u whaamawina tonu o le malo falani. Tolu se lau lua sifuru maila le Sāmoa i le tūla pe 5 se lau sifuru 5 tesi ma le tolu kilomita i le i tūla. O le aso nei le tausanga e tasiva iwa tasi ia o le tū i mātū o Somalia ua whaailoa lo la tū tasi ia mai i Somalia. O le aso nei le tausanga e tasiva iwa wha ia na o ese mai e fita ese wa elu mai Gaza Strip sa la tū no foia tu ina tū le avanoa ia Palestina la tū te vaiai. O le so i le tausanga e tasiva o nono na maliu le tupo Maori i le nā taimi. Ia o le umi o le ngor to ina te uase o koroki te rata mahuta tafiao po tatau te fero. E whapea o le lona 5 i le o tupo Maori na maliu le so le tausanga e tasiva o nono. Tatou tala ia te mau le whapoponga te masani whaftailava. Malo whaftai, tau tua tiu whonga le mua, hea pia onu whaelo mai le ofisa o le vai tau mtua alangi le lei, lawa le tau nei vai aso ia le lilo nanga le lei, la toi malanga, ia unei se tia o le la, ia le lei siaki le lau ta vale pe malanga mamau, o vai tau fwene ia matau na vai le eisa la nuri uli lungo le awala, ia lo iei lawa nei tanga te whainga luenga, o lo ngā lulua i awala tele mamau umi fo ia ni usila, i le mauti no o saonga le mūl mo le wheo ingo tangata ia fi awe le wha mālo ia i lantou nā mālo lava le tautua i nā ngā luenga le leo lo lātou whaia i o lo au na mai a tātou. La se appointment o le nei aso mani au fuafuanga le nei aso ia whatau no uni te ua o la misi lo wavanoa. O le mele wa iai o New Zealand lava ia e vili lau appointment le fua mai whale a inga ia. O atu lava 5 vai aso i whatari ei. Whamanatu la a maua lo wavanoa whaonga. Ai a whapete ua le avanoa to vili ai whai ave le avanoa masa istangata o na to tele tangata lai whatatari e ofo i meo avanoa o tautonga ma le vai ngofo mai whapitoa e fiu e whatatari a maua la lua avanoa ia na fuale i au fuafuanga te o mai mau ia e whasi silanga le i whai ngotui pui e se uma telefone tātou telenole iai ia ai o le vaso fau le solua whataunu ai ia fuafua isi o ainga nei mātua tui o le fulu, tui o le koviti, tui o le talevivini, tui o le misela ia masela au mātua ma le au talvau ma le vangalaiti ia o le tuatusi le whaiei o le PIPC no Kise House in Newtown ia o le tulimanu o Constable ma Daniel Street ia mata le afo le iwa le tai o tau le afo le lua i le auli o le vai aso fau ele o le aso le nei so lua le se lufuru ono le masina na yume. Ai ne fisili ia na fisota ile ia la fulafu ile olu watasi o fitu 5 fa valutasi 5. O lua tasi o fitu 5 fa valutasi 5 fa taila fa fianga le tai au. Ia le uta pena mai tatu telefou. Tau tuat si fonga le mua to ono minuto na tane o le valu talo falava.
Matko fila vipesa elfu lima yo folo fatu por kala mene tatu ompa anga lo mafuta mai ni tayao el fletua ya foi mamao ya mesi for sunga Isaiah Brown lo futele atu Amelia famona fa tail mafuta mai ya mesi sunga misa fata loata malo misa loata ya lo futele atu ilo sunga mal fletua malangali imnatu Australia le yo le uso ya malo lava mafuta mai manuia ngalo ngamata ni tayao ele sunga ya le ala yenga sifa ya lufutele atu por kalame fa tail mafuta mai le minuto fa fon le tatu telfo le uta pena mai va en telfo fa fianga mal vepese le coordinalis ye molo tatu lo pese na tu stusi me anseto emita mita la uanga ya che o vai tatele mu mal sami e verso noi mai le messina o atmang fa so ma foi on follow i vai to lot o la ai mo langi pesse mo follow i letto se mio manole Sāmoa Hotel Fatele Yate Emita La Uanga Yate A fight to falto solo pau Deus se la mais single mamá Eleti omoni mau mai le tasili iba o Sāmoa tagata fola le vasa Sāmoa o te alofa te leia te o mita la uanganga ia te o Tingana o malanga ia tinu o papalangi Le ngalo mai Sāmoa i lana masani E maua fua tala maha i ula nau ki mapalo sami Masina i hina i ai O tangata uma e te alofani E alofa fua e so o se tasi Ele tio amoni mau mai le tasi dusitala O Sāmoa le penina o le negasa Sāmoa o te alofa te le ia te o mita na uanganga ia te o Sāmoa o te alofa te leia te o mita na uanganga ia te o Ele anganga fia te whaatalofa tuai telefou mai Sāmoa lu tātou atu e nisi o mea lo tutupu ai mo le amtanga neiva yaso. Ua whamaunia mai le sui kom sino ni tanga rengo leo le ia tau Samuelu o whamasanga
o le so le atoe e atuai i le ngā ruenga, le sunga le malu le malo i ana nai vani vai, le sa wha malo lo le tu mauru ngā ruenga, ai wha tino su e su enga wha sanga i a te ia, le sa amsaro mia o ia le na likia i tua i a wha amtalanga i os wha inga malu le malo, ia i la tuia na tāpena tu i elim tanga ruenga mō su wha inga, ona ofwala au wha sai na lo u mia. Ona nai maseta sioli i malu le malo sa amsaro mia umale mata opule nei, ona o se tasio i la tuia na tau fia mai os wha inga leo leo, o loo iaila na numero telefoni lungo le telefoni ale sungana nai. Na whaalia na nai se tasio tu stala, o le aso wharile lena tu ina tuaile tusi i a teia, e toi hae mai ai ile ngā ruenga i le so, ona o wha mao nia le mama o mo ia mai tua inga na whaasanga i a teia. O tūtu unga le toi foi mai ai o le sungana nai le ngā ruenga, o le atoe a matele o nanga lau tele am tanga ruenga po le journal policing. Mo se teimi le tu mau, e le wha amautu mai ena nai po le a tonu le umi, o le anga lue le tu mau ai le vaenga le o le atoe a matai, se ia vanga nā ua toe tutongi ma mai aso ia sa tu e se ai o ia, mai le ngā ruenga, a o wha ngā solo su e suenga. Pe o na sira fia le sunga nai, sa anga lue le vaenga le tosa le mtanga ruenga, mo le silia i le tolu se futu sanga. E leo fai te wina ai tau sanga, sa anga lue ai te tono Solomona mo le tau singa o le file mō. O se tau se whai unga le kāpeneta le vaiaso o mawae, wa wha mau nia mai ei le whiliwhili o le whionga ia leota na mulau ule i rasa ma wala la whau, e a vea ma ofisa siri fau o le poulenga o le suawai, mo le isi tolu tau sanga. O le ta mali i wa tele tau sanga o ngā lue ai i le malo, e ala i le au onanga le poulenga o le suawai. O le whiliwhili o leota i lea tofinga, wa sui tu langai i le whionga ia fui maono Dominic Fatu i le manutu funga Schwalker le ua wha maa vai. Ma uwha pena foi i le ofiso le tausi maa vaenga, le ua toe whiliwhili e le ka peneta toe wha a wau mo le isi tolu tausanga, le tamaitai atu i tonga Christina Angela te o whaitele asi mo le ofisa tausi maa vaenga a Sāmoa. I le pepo wha amtalanga me le ofiso le pālimia ma le ka peneta, o le tausanga i lua whelua tolu na mwai tō fia i le ta mali i o le atunu i le tō finga le nei, au leo o wha mao nia le kāpeneta toi wha a waupea i le tō finga. O tui tonga sa whamnia ina ni wha i longa mai di Universite o le Pasifika i saute le usa pifiti, mai olo ia umia ia wha i longa tāua loa, o le tike rio wha tūfunganga, o le tipiloma wha polofesa i le wha loia, ma le tipiloma wha polofesa i le fausio tula fono. Mai o tui tonga, o se tamari i mai awhio anga o whale apuna, ma leo fisa. O le wha malo si o le sa olo tonga lau tu stala ma lau wha asala lau i le atunu o male lolangi, o le wha ta ua leo le ata tala alua ia inai, le neiva yaso wha apitoa, mo le wha alapo pitonga po le asosia lau tu stala Sāmoa le Jaws. O le Jaws a Sāmoa, o le urua i wha alapo pitonga le wha tuina lau tu stala le Pasifika, le ua wha por kalame nai le neiva yaso e wha amanatu wha apitoa ai, ma le atoanga lo na 5 sanga talu o na wha vai mai. Wa tu wha tasi iei ma le por kalame a le laulangi atoa, e wha taue nai le sa o le tonga le utu stala ma le au whaasa le lau. Wa wha tu langa o le so e te tala aloa iei nai le por kalame mo le vayaso atoa, ma wha alau i loa i loa por kalame mo aso te tasi le vayaso, ai taua lunga le aso whareile, e le wha amanatuina lo nasa whanau. Wa wha tu langa o le aso a tae au, e wha tu taiae i a tau vanga solo, o la unga matusi ngā tala a onga, ma wha solo ele por kalame mo le vayaso atoa, e au fia i maua onga. Ua wha maunia mai le whionga le minista o ta alonga mwhiwhianga le atunuu, ia ta amirisanga o ta alonga ua wha atulanga mo le wha ilunga ino le tutu o tasio le deitu sanga, peo le sau no le whionga paunga, wa na o asosi lava o loo ngā lulue le teimile nei, ai wale au fia i nisi o sosi wale o toe ola le teimile nei lona wha atinonga. Ai sila la e tātou ta alonga ia, e se furu ma le fitu ta alonga o whaanga i tātou tutotas. Sa tau pole au tātou Venus, al me whaftai ai, o leo matua i seki le lei tātou Venus. Lai mas tāle ta alonga lo toi whale tonu, sa tau pole foi o no tātou Sami i le whaanga o tātou Fautasi, ia me si foi o kulula ma pao ma vanga whapena. A leo maua le lao le lei, e le vaenga o le aso le avanoa le Sami.
Wa foi la fenga tu ngale o va ke nui le wa se foi va fa nga ile tu il talonga le va il talonga le o tatu totas ese mai tatu va masane le pau kululo fa tas al me silin tawo le wa mato ai seki uma ka Venus ele ma se talonga to fa le tono la to Venus e o foi la tatu talonga le beach volleyball ia ma le 3-on-3 basketball ia o le fa vanga ka la tatu Venus le Friendship Park o inale la fatino talonga e lua ele le foi le ai tala mo la tunu si o ma se mata ona ese foi mata o fie fatino no ia talonga au te loa pesta o le vaso fou o le la lua to ero tato sketo a to tato talonga ina ia sira fia no malo la tunu le aso ma le taimi e fatino e le talonga ma le talonga power talonga le sira fia ia le waru tato kiukiti ia le fa nga solo e tato malai le tongo o tamaitai ia le malai tu nai mato ia o tato ali tasi le malai le fa tatali taimi nei o le pia pak o lo fa nga solo e tapenanga o te loa le ready tai au po la stofi e ready e tato malai lea fa nga solo lo tato fa anga fa umai tato fa anga tamor kiukiti O le aso lusa fumaleiva le ua tofa le komiti o le a whaia le solo au ta alo umai ta alonga ese i le taulanga malumama o le malo e whaia le sauninga o le tatala alo e ino ta amilusanga uma e ui o le ua amata i a iti o ta amilusanga pe o le kirikiti Sāmoa. Mo le silafia e se furu ma le fitu i ta alonga ese le ua whaatino ma whaapor kalamena mo le tuto o tasio le nito sanga. Wa ye le fofanga le komiti na ia matua i tā pena le leile tuto o tasi le nei o le ua mai o le pasia le malo e te lima tausanga ma whaia le whaamanatunga o whaapenei o tuto o tasi le atano. O tala fawia, whaamanuia te le tue fofanga la whenga e malo tātu atano le nei aso. Fasoi foia. Lava i le nei hoi vahenga o tala fau o le tala mua. O lea ua whaai uina i a whiutena inga sa whaanga solo mai i le lua tausanga o mawae. E tu sai o ngā ruenga matotongi o tausi soifua, whaapea i a whaatosanga, ma tangata whai ngā ruenga whisoaswani i matata whaale soifua malo loina. O le whaai unga le vai aso, lea na ioe ai ma ua talia e le au whai ngā ruenga e tusa ma le tolus furma le li maafe le a whaai. Le sitanga e lua ma le afa pasene o la taurutongi i le tausanga mua ma leisi lua pasene whaao popo iai i lona lua o tausanga so. Whailo mai le ministaru se fua maraloina, Simeon Brown, o le marienga tu whaatasi le nei po o le collective agreement o loo au ili na i le afa ale malo ma le matanga luenga i le tongi ma alauni o lau whainga luenga uma o loo au fia ai. O tausi soifua o pito maualunga o lātou tūlanga matutongi, o le awha au popo le ta ilua awhe tā la i o lātou tutongi wha le tausanga, mai maua fo se lātou tino i tupe tu sa e tasi le awhe tolu se lauta la, mo tausi soifua si nia, a e tasi le awhe tā la, mo isi tausi soifua uma. Ele ngata i lea, ai o le asi tia fo i ma isi alauni o le au whainga ruenga, e au fiai le alauni mo a onga whaapitoa o tausi soifua, lea o le o atu i le ono awhe tā la i le tausanga. Wa whaai lo mai le whaalapo tonga o tausi soifua New Zealand, le New Zealand Nurses Organisation, o le ngāruenga i so oi nei, o le amata lo lea o na whaatino, o le marienga e pei o na pasia, ele au whai ngāruenga, a le soifua māloloina. E sili atu i le tolu se furuma le waru wafe la o whainga o sui o le uni o te kata whainga luenga le soifua māloloina sa pālota i lea mata upu ma ua fulisi ai i na ia talia i le awha mai le mālo. E to lua tangata ua maari liu i le waalele helikopter lea na pa u i le tai au le sa i le maunga e ngoa o Mount Aspiring i le tono estasio ele tele whaasauina o le malo New Zealand, le National Park i le motu i sause.
Whailo mai e leo na o lātou maua le ulua i ripoti e tusa o le whaalawelawe, pe tusa o le toe se furu minute i le se furu i le tae ao le san nafi. E le itele nisi whaamtalanga o ili na tu ina mai e tusa o le whaalawelawe. Ai na whailo mai e le ofisa tūru tonu e wha tonu ina ngā luenga la vea ai, le Maritime New Zealand Rescue Coordination Centre, o le whaalawelawe nei, ua iei nei i lima o le ofisa o leo. Ua whaia le ofisa e whengai ma le saonga le mua tangata i ngā ruenga le WorkSafe, i ani mōlianga e whaasanga i se kompani i le ai o Dunedin, e whaapitoa lea i le ngausia o robots, ona o le whaalawelawe na mali waise tasi o ana tangata whai ngā ruenga. O aperila o le tausanga taluai, lua afe luas fulima, lea na mali waile tangata i ngoa i a Michael Sherry, i se whalawelawe na tupu i le tonu o le whalawhai ngā ruenga nei o le kompani i ngoa o le Scott Technology. O se lipoti le WorkSafe na tawai e whapea ua uma i ala tu suenga na whaia i le whalawelawe la lea ua mafua i o na whaia mōrianga whaasoli tū la whono e whaasanga i lea kompani ona o le tūlanga lamatia ai o la whai ngā luenga mai ni manu anga tūnga a toa ma le awha ina ai o la lātou soi fua. O le whaasalanga o pito māwolunga o lea soli ngā tūla whono e o atu i le tasi ma le awha miliona tāla pe a whai e wha mau nia e le wha masinonga. O le company o lo a fia le Scott Technology e wha apitoa i le ngau singo robots po o wha atangata fo inei e ngā ioi mo whai na lātou wha atinoina i nisi o ngā luenga whai. O ke topo le tausanga taluai na wha mautu i nai ni a lātou konkarate e tusa le tau ma le whāsafu ma le whā miliona tā la e ngau si ai ni o loa mo tunu ue au fi ai Brazil wha pēr ma le United States o Amerika. Ai o le masina na tenei sa wha alau lo mai ai i a le porkalame e le company e ta ua o le Destination 2030 le e le tau na si iti ai ma wha le leia na tupe maua ma o i la wha inga i lima se lau tolu se fulu miliona tā la i le wha ai unga o le se fulu teusanga ua savalia nei. E lua se lau se fulu 2 miliona tā la ua pasia le whai ngā malo so wha tasi e New Zealand e wha tupe ai mo leisi teusanga o lumana inei i le porkalame e maua fuai me ai mo tamaiti a onga. Whailo mai e le minsta langolango a onga ia David Sāmoa o le atu mau pea e le ISIS winga o le porkalame i le teusanga fau lua afe luas fulfitu ai petai e iaini swinga ua fuafua e a matau na whaatino i le teusanga e lua afe luas fulvanu. O le tausanga lua afe luas fulfa le ana a mata whai ai ni swinga i le porkalame le nei e tufuafua ai me ai mo tamaiti a onga i tau mawhainga e whaaititia vai ngā tupe e whaalu ina ai. O le teimi nei, tālua na whaia i e swinga ua pau i lalo le tau o le mea ai e tasi i le toru tā la limas fulma le valu sene. Whailo mai e le limi staya Sāmoa ua manatu le whainga malo e toi whaapopo seisi tau sanga e tasi o lea porkalame o lo o maua fua ai me ai e le tutongi e ai lau auli mo alo mawhanau a onga. Ai o swinga ua whaia le whainga malo so whaatasi i lea porkalame ua tele ina whai tio ina malo si e le pati e le Labour. Ma ua whailo mai e le suiso upo le Labour mo mata upu tau wa onga o Chini Anderson a whai e toi tula i mai le Labour i le teita inga o le whainga malo o le a toi whaafo i le porkalame le nei i le tulanga na iei mua mai le amatanga. O lea ua whaamaunia e le malo New Zealand i le whainga whau o le a sui i ai le suenga o le tuspasi o le NCEA lea ua tele tausanga o whaonga i te tonu o a onga New Zealand. Ta ua se lipoti le wale sifasa laua New Zealand o lea whainga whau o le ao fi aini mata upu o le a whaamalosia mo ta maiti a onga uma a to ai ma le whainga o suenga o mata upu te tasi e fua i ai to mai manga waa e ao ina ai whanau a onga. O le li palemia ia tui sinave maulu matotua Christopher Larkson ma le minstau a onga ia Erica Stanford na o la whaai loina mai alo ia le whaai unga le whainga malo so fantasi
I le astona aina tenei, I le pitanu ua orewa I au kilani I mātū. E lua I tusi pasi fau o le asui I ai le tusi pasi o loo I nei o le NCEA. O le tusi pasi mua o le a taua o le NCCE po le New Zealand Certificate of Education le o le asu e aita maiti o le tausanga se fulu mo le lua. Ai o le tausanga se fulu tolu o le asu e la tau mo le tusi pasi fau o le ataua o le NZACE o le New Zealand Advanced Certificate of Education. O mati o le tausanga nei, le ana fola mai ai le whainga malo so whaatasi o le a iai se whainga fau o le a sui ai le suenga o le tuspasi o le NCEA mai le tauna whaatino ia lea whainga fau I le isi lua tausanga o lumana inei I le lua afe lua se fulma le valu. E isi mata au putau upawhai o malo. Ua whala wai tele mai le teitai o le patia le New Zealand First, wa vasa manai o Winston Peters, ia se lato whainga whaavai fau e whaamalo si ai o na le stala e a vea masui awai o le whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver, ia pepe fau uma o le a whananau mai I le tonu o New Zealand. E le ngata I lea, ai o le a maua fo I e pepe fau uma nei, ia le tai awhe tā la mai le malo, e amatai ala tau teo ngā tupe o le whaaputu ngā tupe le nei le malo o le Kiwi Saver. O leisi polisi fau o le New Zealand First, sa whailo mai lona te tai I le whai unga le vai aso, e awhi ai le toe whaatawina mai lea le malo New Zealand o le whale tupe o le Bank of New Zealand, ma tuu whaatasi ai ma le whale tupe o le Kiwi Bank. Ta uewa vasa manaia le mana o le lātou pāti, e toe whaatau mai le BNZ, mai le whale tupe Australia, le National Australia Bank, lea o lo lātou pūlea I le teimi nei, o na tu whaatasia lea ma le Kiwi Bank, ma whaai ngoi nai o le National Bank of New Zealand I le lumanai. O isi vaenga sa whala wai tele wa wasa manai e lana saunanga I au kilani leo san navi, sa haufi ai fuafuanga le New Zealand First, mo mata upu tau fe malanga inga, whaapea ia le pūlea o le super mo te ngata mātutua. Na ia whaitio I na malosi e fo I le patia le Labour, whaapea le National, ma le patia le Act, ona o le whenga inga tau e whaatau inga, le na sei nia lata mai nei le wā ma le malo o intia. E manatu wa wasa mana ia ma le New Zealand First, o le whenga inga, o le a siti ai da whainga o tangata mai intia e malanga mai ma o nga ma whainga luenga ai I te tonu o New Zealand ei. Sa ia wha mawhaina fōi le matuate e na e lana pāti o ni suinga e ono whaia I le supa I le lumanai. Whailo mai en na fili filia o le Lisa Aveva Minsta I se whainga malo te luai e le National o Alfred Naro e whai mo sui tau vale New Zealand First I le tu malo Glendine. Ai o Stasio foi pule o loo ye nei o le New Zealand First o David Wilson o le atawa o ye le tu malo Henderson I le palo te tele I a Novema. Sailonga o na tumu le nu o Raglan I le tu malo le Waikato le whai unga le vai aso I tangata na nolofi atu iai mo le fia mai moina o le tau vanga wha le vao malo o wha se enga I ngalu o le sami po le surfing. O le neita wanga tele o le Surfing Championships o se teimi mua lea ua whaia mai ai I New Zealand ei. O le sforile na amata wha ngā solo mai ai lea wha moe I le whangaloa o le Manu Bay I Raglan e pei ona wha foe ma wha mao popoina e le wha lapo tonga o le World Surf League. Sa tu wha atasi ai lea te wanga tele wha le wao malo ia vaenga o li wha pēr ma le vaenga o te mātai mai to tele tangata I longa I le neila ta longa o le surfing mai tu es le lolangi sa ma whai ona malanga mai matau wahai. Na whailo mai le pulenga o le ai o Raglan ia le tele o I tū le lei mo lo lātou ai na maua mai le lātou talinga malo I le atau wanga tele mai o lo tālusia o le awha awo pēo na whai mai ai ia le atau wanga I le Waikato I le lumanai.
I tālonga le kapi liki sa mata ina le manu malo le Warriors a New Zealand o po i le la tālonga ma le awa le Brisbane Broncos i le malayo le Suncorp Stadium i Brisbane. O ayo le tālonga pe ona sila ia i le TV fasa furua le Warriors i le se furufitu a le Broncos. Le au le o lo umia se umpini o le NRL mai le tausanga te luai. Tāua ia le tālonga le nei mo le Warriors le asa atūranga luatu i le aua Penrith i le whaasalonga o aua le taamirusanga. Le ngata i lea ai sa ngata mai le tausanga i luafis furwalu ona malo ai le Warriors i se tālonga i le malai leo le Suncorp Stadium po o le malai o le au le nei le Broncos. I tālonga soccer o le awhai mai i New Zealand nei mo le teimi mua le Grand Final o le Tamirisanga Soccer i le vaenga o le i o le A-League au Setalia. O le awar kalapu soka au kilani le o le atali malo ai i le sua ngā fusi i le astona i asau nei i lono malaya i le Mount Smart. Na malo le awa au kilani i le awa Adelaide i le la semi-final i le astona i AIFA i le tasi ai malo le awa Sydney FC i la semi-final ma le awa Newcastle Jets e fa i le lua. Ai i le tamisanga o le tupata mai tai na toe taliu mai i le lau mua i le fiafio la Sanafi le awa ta mai tai o le Phoenix le asa su e fusi ma le awa le Melbourne City ma whaia inai i ai e tolu i le tasi i le po o le astonai. O te teimi mua le o ai i le Grand Final se aua le Phoenix talu o na whaawaina le kalapu soka le nei o Wellingtone i le se fuluiwa tausanga ua mawae ai whaato a lima le nei o tausanga talu o na iai i le latou aua tama tai. O le whaai unga leo telefau. Whawhole tenu i telefau a matole nei tai ao, mai le si whonga lau mua Wellingtone, pe ona tāpina ina le whionga lau anō ati lau matala mai Sāmoa, tu mai le sunga atase salam sem. Tu whonga le tu lai vare tau nei le, o se emari tātu teimi luas futolo minute te nei le valu, ya, ma lo lava le usuru nei tai ao, ma nei e tau, ma le lai lau mua le Wellingtone. Avoi! Malo tas malo, amatai. Ya, manuia whaftai. Ya, malo lava lun sai. Lea le. Ya, uma, lava, sao, li lava. Tātou riel nei tai ao. Ia, por kalame lava nei le ataru tai ao e pangalea. I nei a inga o lo a fia i whanau noanga. Ia i wha mawhanwhana atu, tātou por kalame whanau tele atu. Ia e manatu ia o tātou umai o iai. Ia e tāpena tātou nei o mai, ia e whanau noa i lea, ia e malo. Malo tau se matua i lantou. Whailangi il fōlaunga nei mātua, ia me se le mawhitanga wa o le talamoni la, o le malanga lea le mariuma leo, ia so seisi a e hawhi i le malanga. Moi, ia e mai se rāle toi ngā vāenga voi le, mo le, o le tupu mai o PFA, ia la e vesi mare a inga. Ha! Ia o le vai teimi wa pēnei. Ma le nei fo i talu fo tātou iai. Ia, e reo nganto i tale si lesi. Ia, moni le le ia. Ia, fia i teimi uma ma, wha maasani, ma tala noa ma. Ma ngā lua whatas. Whanatu le tua i ainga ma. Tia, ia le tātou porkalame le ataru tai au. Ia leu tātou toi whilo e le ia sofou le song fua. Ia leu valo i le official vai tau elangi le le tau i o tu lava le song fua le vai sofou. Mana ia. Vala mani fuafuanga fia whai. Ia, malo, o hani savalinga, whataunu, e mana tua e alu te savali. Ia, a moamo pēlo tau au, so mitiafu whaleo leo. Ni wao na palaro mitiafu nai ofu. Ia, ia whale sui vo ile te awhi, ei sui ero mitiafu o nane te ua e furu. E mana o mies whangu vai, te me alu savali? E mana e voice whangu vai. Io, iau te itaat savali ele mana o us whangu vai lo talima. Tati le mana o e whaile vlave mai se me lo talima. Ai tangata fo ie savali. Ai e to anga savali. E wha ato fo ie pe ini me tu stone. A pe pole ale o ngan me lea. E tau wha mama whaile atu. Ia, na. Po ia le whangu vai. Lan whangu vai, po lan telefoni ia me wha pēna. Ia sao le ia. Iau isi vaenga e fusi mo meo fo ia ilalo vai tu lo ringan. Ai savali. E wha mama whai ai savali. So le awala fo i whai e lato. Ia, malo. Ia o le vaenga e lina. Tātou lo umal vaenga e lina unau tangata u savali ina ia
Se fo ma ino. Sunu le suka le watu I tau mawhare tono le tino. Ia. Ia wai lato se mea ia latu whare e se mare suka le wha suka I tatou ti. Ia. Ia tu sa mare mau e lato wa onga wha pito I neim tau. Ia ona le liu lo le suka na le a wha ina le tino le tangata. Mana ia. Ngara le songa fua ia tau na sungu suka. Wala sa te le tau maftanga nafi. Ia maso umma. Maso umma. Ia fa tu la songa fua wa le pena. Na foi mana ia songa o aso umma. Ia o aso nga fua ia. Ia tau na sungu mata tu suka. Ai ole vanga foi le tasi wa le tala nei foma. Ia. E tau na tolu mai e fai mai foto mana ia tolu su minuto le aso te savali. Ia le tua mana ia fai le fitu aso pe ono aso savali ia tolu su minuto. Ia. Al tua mana ia. Yo. E anga le foi le so soni foi tatu tino ne vai tau. Tele tau mafa ia malu lo no fo lo fali. Tonu. Mena ling of mu savali tu e mela wi vai o savali mai lu. Savali ia. Ono le anga na ta tam fai ia una no fo te mi umi tu lunga savali. Nada ia. Ai foi se me te na o te savali la uta vale o mai pe no ora tu fo. Ia. Na, mana ia. Mo te lo kala uta vale. Wa tu nei ta moti la itia. Ele lima ele ono tau sa por fa. Na sa vali atu ma se la tu tama o pe o mo sa vali atu. Ma nei el tai au. Sa le ia. Ai te lo das. Te lo le se nga le o ta moti ta vale ma le sa vali. Ia. Ia pe o ta to no le Sāmoa ta u so ta lait. Ta fi o ta vale o ta sa vali. Ia. Automatia. E fi sa vali ele la va ta vali. Ia. E mo se pe ala talata ia le fale ile aonga. Ia malangi le ile aso. Ia. Ai ava no ala le matua ia le fa sa vali tamati le aonga to e piki sa vali. Ia tamati fa pe na ile mana piki la to ta vali. Ole le. Mo. E mana ia pa wal me isa ngale mu. Ia. Ia ole si me fi mai ta wini tamati ta ile mata usanga pe o ma tu ia. Ia. Ole sa ifo io ma tu sa vali ale tamati ti vo le wa fe pe ale ta vo le mata mata sera o ma tu. Ia tu ma tu sei uma le sei fa valia le loto tamatiti la titi le ia foto sa vali le fa o le ia sa o misia ia termina la it for fa now ia ai o mola to le la it tamati ia manuia tele ia onga o to ne yaso ma ia ta si le me le ma sen la veita to yaso la pe e fiuro lo tina fa talita ita fa pe sa vali me la tale longo ora onga al me to noare le tal no po kala me vo le ina ila wati na mata mai mo I tato I lo ia ngata maiti ngata usanga nei ngata usanga ni lima ta usanga e fa la tala nei vai te mi te le auto maiti fa mu ia la to ele sa ole ia tato ia so ia me ana tu ia te lo na fe tau le sa te minna ia tato ia so mo tato la vale mo ale tamati te minna ia ele pa on me ia mal malamal matua me la na al tamati ia mata mo fai ia ua nei whaonga ina upu fetu ua si tamaiti. Ia so in whaonga ia tātou, pupula me o mata. Te so o hai luta maa. Ia vai na upu fetu unu whai lasu. Ia uto e whaonga ar temna. Ia mawha tele upu na, ia le alme pia mana, ia alfa soa lea anam savelina ia. So soani mo nei matua. Ia ta ule o matua whanau. Ia lea uanga le maile le iu. Tata mamatu fo ta ua. Ia na, lea tunu ule leo Indonesia le ai foi. Lo to fa tanga le sasa ia to na mo ia le to fa vai temi nei te lo ole ngai ole ia te ole ngai ole sasa ia sola ia tato ole foi ngai temi nei ia langa la o li liu le sasa le ole o inga o fai ma upulo le sa wanga o sa wa itama ia sa wa ina lo ia fa nau i sa wanga matanga tu lo o tu fa tasi ma sa wanga ia fa ina ma fa ia me eta u te le wa o sa mai ti ale o ia le me lo sa ele la tele la ngona e fiu e fa i upu matala mo ele e va te ingo pe o ta ma o ele tele ia le ta te fiu fa ia tu fiu fa ia ia ana le whanga ina le o inga le o sasa. Te te vea tue, o aso uma te o i leonga, e le fulu au mai. Ana le. Atusa le ua ia 13 i le korisi. Ana le whanga almeno le o i le sasa. Toa vai atu. So le whanga, e le tele alu ma le ipu vai le aonga i fulu o le senka o mata tato. Nea malo na moneta. Tu sa wali mo le mai.
That's it. Sa sorte le fulo mata. Ana le fulo mata na foi le fulo. Você lá foi levado. Lá está tu pese vai foi. O lo fatu le sunga se nava sunga solo fa manu la valita ya fa tu ma fo Eric ya sunga misa fata loata misa manu la valita ya fa taina ma fa mai o kalangolango ya o Josepha ya le fete tu o ri ne yo mai ya vidiamu telefona manu la valita ya tamu ya o pou lima la vea manuia lava le tao ia sunga ia fa vai tal fa vai manuia nga luenga le yaso pal tu ia fenga ia isila ia malo lava le mafuta mai ma fo Eric manuia le tao an se fa mai tu si mai mana tu al pesele ia so la titi fenga tu si voi O mawhai nei ona whaatau top up al Digi Sauli lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni le mai cash al Digi Sauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le si tala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digi Sauli. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digi Sauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia, Digisel.
Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua, I le aso foraile. Ata o le taia. Ya le na e ta ua le ata le taia o le amata I nau ngā luenga mfuafuanga o le aso ma le aso. Moni. Mo tātou fia, amata ina fua ngā luenga. Le uto e 25 minuta na tāleo le tula iwa. O le vai atu whanonga atu fo ima amai tāla fo nei taia. O le suinga o le suinga NCEA. Ya te au ia, le senga sifuru lua ma le senga sifuru tolu. E maa nei fo le suinga lea. Fai ese atu suinga po le vaenga lea le senga sifuru lua. Ia, ma le vaenga le senga sifuru tolu. Ai o le asosi lea o le vaenga o le tele fai a onga le whaalia lo lato whaanoa noa I le suinga leo fai a ne le malo. Concern. Ia ai o le ua whaalia e whapea. A mata I le lua whenua valu. Ia. Fuala I tamaiti a le tausanga sifurua ma sifutolu teimne. Ia fia lato. Ia lua whenua valu. Ia mo lato ia I le Ia 10. Ia 10 amlia 11. Ia 11. Ingo lato tonu ana le fitau ia ma le vaenga fole watu. Ta te le lope o mai fulis whainga maloto I sui. Sui fo. Ona e whamai ia le tele o whaia onga ia le tala le lo mia lunga le Radio New Zealand. E le leia feedback si e maua mai le tele o unanga e whatau di suinga le leile nsi. Ia, ta ua ta tele isu e suinga le nang ta onga Sāmoa. An ta su e le suinga fwele le o le school si ma le UI. Ia, ai ata vai nei ia onga tamiti nei te. O tele o tamiti Sāmoa ian whana New Zealand le onga ne. O le lato ngana mo le ingilisi. Ia o le tamiti o mai Sāmoa o le ngana lo na lua le alato. Ia e whaingta mo nei tamiti Sāmoa tamiti nei ia. O le whai au mea o. Ia to anga whai mea o ngai le ia se me la whai nei po le al suinga le malo. O le nau fo o tangata poto ia na fautua ina le malo le suinga le. Ina ia wha le ia tili ia o ngā tamiti. Ai vai nei le taimi le nei le suinga o Tamati Pasifika e anga ia o ngā maulunga le o tertiary level Polytech o University matua I te le tau tamaiti wai I whamene ina mai matikeri whaingaluenga le lei malo whaingaluenga le lei solo whaiala tau pisinisi ta te lei loa la wale la sui pe iei se suinga o tamaiti au sia ia o ngā maulunga mauni la tau whailonga ma University I le suinga le la ieina po le meo se suinga tu lo wala se o lo ule manatua po le meo se suinga ia motu mamawa I luma le isi ia uvaenga ia asia ma le upai motu mamawa I tua tātou Pasifika alo inga o le teimin nei e suinga le ua mai ni le malo e matau na wha amala malama ia o ngai mātua mai se mātua ia langa ila tau whanau I le luafelu o valu le ia 12 mani 13 ia tāpena mamao I ta maiti I tua mai le wha solo atu ilu ina I mauti noa ia o atu ilunga I o le ia 12 mani 13 suluma suto lava tāpena la tau suinga lea ia ta te iloa I lea onga lea onga whaila whanau ele taimi umai o somele I meri sauri I meri whamatala mai suinga ia le malo suinga o me whaila onga o polisi me umwhapena ia au te iloa o matua umale mau sota inga le maleo ia pe ia na ta ua e po ha suinga e sau a to angal tamiti whaiana mea onga ia lise mela ia ma whina ui mea onga I whai ia e moni lele a o le mana e foila o matua matamaiti ia iai whaatasi le waa e tasi ia mauti nola fo e malama lama matua le suinga le malo mo le tūlanga wa onga e awha pia nei te ua la malama tamaiti le whaia lo le tamaiti le mea la e whai mai ei ma fuana le whaia ona le o anu ila tau nanga le o mamalama I matua o inana le e mana ile iai whaatasi matua matamaiti ile malama lama anga si le fia le tasi suinga i usang ia malama lama matua iyo ta ua tele me vena e lu itau ai le whaatonu matua e lu itau a matua o afono le a onga I whai mai ma nei tato o lua o ane whailo inga ma whai a onga weilas whapitoa pe la whailo I whai a onga matua I whaatau la tari po la fine o le time bito sili nana maa nei au lo waru o fwela whamtala uma mal whai a onga le ingilisi whai a onga le science whai a onga le
geography, history, ia loa tali, ima loa fine lea onga mea lele iai, ma mea vai iai. Vaenga whale leo, mea tauna whale so soni. Ia, whatainga ma pe leua, malitusi a lela o ila tali, a leo ruatu mo si o tua. Ia na utala no le, o ila tali le, o em tua le leia. O el whaiao. O el whaiao. Alfa fitaulu le tupu. O ta maiti o ana uo. Wa vaila a. O ana uo. Nala le tau to soa o ispili ota ele sau o isi sau a mat. Le alau mamlama nena si o tua. Ai matua ele leia. O ta maiti e ma. A eme no le skuata. Wa tipi wa ve ese a uo ia. To e whai lo le sifono whai a onga whatu. Te lo le tali le oe. Tau npule a onga. Me wale se la sa misi a whai. Sa wale a pule a. Tau na tuli pule a onga. Sau sa olo tuli pule a. Ai sea, wala na suiva pia. Una wa ese ana uo. La talia ele tua alfa tuanga alfa ya onga. La tulol tua alfa le faila nga luenga ilo na tali malo na fin. Ele o mai neli poti o mem. Talia lo le tali il fa tuanga alfa ya onga male fa tuanga sion tamam sion tina. Su ilo ina. Ona imela na ta wo ile o fono fa ya. Na ton ia wa ele se me le pe fa pe fole ele o ia ma tu ele lo ma tu me la tu pui o na me se le fa na o la o. Ole si mele se tatou Sāmoa tu lo ne fa sa mai au te o se u lo manatu a. Ai vai nei mo Asia. Ele fe tu sa pele i lo nan. E o ai me e fai muta tatou Sāmoa. Pe ora ngana le tau fe tatou te lo o to fe si le me ora ngana le English. Fai ei la onga o ai leva tal no e mais fam tal upu. Ole taimi ole wala e te ele fe ole alu e fai. Wa ele fai umma le olanga nei o fefe. O vai tanga te le la vel li mai sa mo ele si fefe. Ai fefe fa sa ga ibal pala. A wale to fefe se si le mer nga de inglisi. E alu ye ta to. O sa mo tum mungo me uma. Ai le fefe ta to le inglisi. No. Vai ele o asia a so na on pro school na on ele fa na. Awa tu le o asia e me fai. Ma tangata ia mai Middle East. E matuale ma malama ngana. A ole nau e fia i loa mele tupu. Sa ole. E o vifa ia, e vai lai te rola to whana. Ua wha so sora manuia. Na. O ngai le fefe le ingirisi. E ia inisi fo ure le tate maasani ia i tausango mawai. Ia mo le ngana. Ia na ola ia onga po ia lea ia oa oile ngana. Sole. Afsile tua i taimi o lea onga. E ala le tau. Mai sole. Tangata matutua le tu moi o lao. Ia vai le. Ai tele la au Asia sa oi lao. Tele la au Asia. Ma le au Middle East. Ia na. Pesole. Fi na uni tangata. Ia mo. Au matutua na tangata ala e o a fi mo ni mele. O tatou sa mo le tau to fefe tatou ngana. Sa ole le so. O tatou me fai o to fefe se ngana ringi vai ngara ngi disi ala tatou fefe. Ai fai mai se fa mtala upu. Ia. Talo sanga ile a onga po ile mas fam tala upu fam tala mai me. Ole ma nei e ole o mala malama i tu lango ya onga alfana. Ia. Tau tele popole e fo isu winga le malo. Tasi atu tasi le fata tia mai polisi ma meo. O fuanga ma o vang fa fai ma nei. Ole vason te nei na tala no atu il por kala mele o tala lo lungo le vayaso. Fiunga fa sangam sa velina le penkle le BNZ. Au te ile wa atu po. Ai. Tal no mai va va sama nei pe West Auckland na nei. Fata ia salora na te usia. Fata tia mai fo fuanga ma mao le New Zealand first. Ola tau fai la toi fa tau ma le PNC. Ol PNC di la ufa longo tala ngalen fa tala le tap por kala tala la ulu. Ol penka ia New Zealand. Ol fata wina na sealen amata na o Australia. Ai ole vai ma mao la New Zealand first. E fa tau mai atu fa tasi ma ki wi penk. O le matua mana ia o le fuafua. Ona no folole i nei o polo fiti e whare tupe ia. Ia ele to ianu Australia. Ia World Bank tonu ala matou PNC. Lenga tau teo mai nei i matou bank pe. Ia sao. Ia tarsi e tau nu. Ai mana tua. O le tele me whate te ingala whenga malole nei le coalition government le iei nei New Zealand First o le National Mal Act. E malili e umara wanga i mei mana o Winston. Ia. Wa ale mali e alu ni Winston le si tu. Ala tuela le tu o Labour male Green. Ia. Ale mali e sau i le National. Afa pe foi pe o foi tau King Mick afa pe o ia le la fili el whainga malo ni usila e pale de stol tau sa. Ia. E lau te whai ala mei mana o Winston.
E mau tino e tupu fo mea na fai ngā palo tare su e tufu te malo po vese mele te whawha. Ale tari ngā ea tunu po. E mai lunga na tui ngā maso le whaatani le tunu. Mai oi vili mai sesi mai ale vili mai ia. Vili mai ia foi. Laksen ia po tuisi navi modum to tu. Ia ole si vaenga le na ua alonga tui le vaenga le na mai ane ia Winston Peters. Ole molo kiwi se wal tupe fo le. Na. Ia le na ese le national le na tu ila le lima se la wa. Za lima se la mo tupu na ia. Ia le tupe tu real malo. Ala ufa afa la ulua se la ulua. Lo se la ulua sumo tupu. Ia lo te sau ia Winston e afe mo pepe fo. Ia tanga ta umni usila umma. Ma na ia fo fangale. Wala matanga le kiwi se wala mena sa ia. Ia. Ya te ua mai ta sui ya le sui ma le tupe al malo mai ya yulai te usanga umma. Ya le sui te mine u te lol mena ma na ia te le vai mamau i polis. Ia no wing. E fua fo il palo ta le tunu. Ia. Ai me sera va tu i tara fo wa na mai. Ia na fo to e langa mai vai nga fo le o na mai nei e fe nga la wano. O le le ai o te tongi o te soifua. Le wil malianga. Le van fatal norm ta upuri nei ia. Todos fuli mafe tau soifua le la lo le vaanga le. Ia le umali ia nei familianga na lua te si male 5% na ua maua mai le tau sanga momo. O le 5% ia fa popol tau sanga lo na lua tau sanga soai. Ia te lo le umali le ia i fiutanga inga faia. Ia le lau si ia tongi si vaanga. To le levana ava mo yo ava ngare foi to no vai te mil palot na te mil palot te sui tali ai mea uli ia malo si fonga ne lo mua le te sfulu me te leva ya talva tu le fionga le lo eli ya seka i lupo ya manuia lava ni tao le eli ya tone ta moe manuia ni tao talva tu ya nu tu tasi yo sia te le lava le mafta mai ya sunga fa vai ya manuia lava ni tao fa le polu manuia ni tau aftai lava le mafuta mai ia asenga le sulu peni ia manuia lava ni tau aftai nga se ngali ka peni ia tele atu manuia nga luenga patu nga duafi la pepe ia alfa le tua ya silulu polton mai okilani ia manuia lava ni tau nga luenga ia ola to fo ina wa ia tu sauni nga lo tu le ni tau ia manuia lava sauni nga lo tia te to ina ola tu sapati nei sunga amerika to nga taua Tomata, ya manuia lava le tafa aftai lava le mafta mai. Le masina e wavaia ilunga o maunga. Le tumu oe o naia o mawhawhaunga. O le amalanga inu uese, ae le ngalo oe la upele. Le alofa sai o talunga ia e te huina. Le alofa sai o talunga ia e te huina. Ana tua le tasi upu o le muangangana. O le alofa ua pa savala ilunga o mata. O te mana tua tae vanga. E ta ape i le ta fa o ata. Fa ata li lau pasia e tutu i le awala. Fatali la upasi a tutu ile awala. Lo ulu atau vale ile nei mea. Le taini muli muli ole a ele ile e. Sai tu mai ai la
muli muli Male malingi o ulo I matape wa o wangaleanga Male malingi o ulo I matape wa o wangaleanga So we are tafa amava le fa atofa Le fu ole alo faya ngia ngia ilo tava Lo fatu pei ape Le fia vai ia oe Tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai Toe whauatul tātou pesena me le fitu lima le maasi nai wa wa ia ilunga maunga ia ai tātou maua loa ia ma le sunga ia le peptele tala ilene wa le vantangi telefoni ia ale fatu atari mai. Patalo watu le neta ia o lau sunga le peptele ma lo lava le soifua manuia o ha mai le tau iau kilani o ha mai fo ile feo inga iau kilani le taimi. Ia, e whawhiloa ia tu lulua sa se lua le neta iau. Ia, o manuia mea uma I le sio mātou pitanu. Ia, o le whaiwhatoa uma na muli whanau le aonga. Ia, tāpena pena te fo ia ngā luenga le nei aso. Ia, pāwhtai fo ia o lua o le mata mai ia o te whalonga tu lua pesena e taha e mawai upu I whamai wa le manongi se mea ai. Ia. Te leo malama ia o lua po le hali me wotari nā pesena le tae o manei. Ia ona I tangata o tātou pāanga ia meri mai tua whamai mana ia le pesena le whawhelo ia le fio mai le fio ngai le webtel tala I lene o le manongi se me ai ia o le mafuanga nā lena su ia le pesena le ftulima ia le ua tā whapitoa tu lava mō lausunga le webtel le nita iau ia malo lava fo ile ona sai ia I fufuanga mga ruenga sai le whainga le vaiaso e mai se o le o tātou ala whainga le nita iau fo ma le neiva so fo ia amata fo ia tiute mwhaiva ia amata whainga le vaiaso e ini mena tupu pe I fo ini maliu sa iau kilani ele mena tupu ia ele ngata I nai tutongia fo yo o mea nai whanau I tāpenanga I alatou tālonga ia a o nisi fo yo as whanau o le mea nau o le arue matamata tātou tālonga ia sa ile lufu tasi o sa tali I fo yo se tasi o wo sa whai ia le mea nau o le alu te lole mea tonu ana wala inga le ta alon matou au ono te le ia le malai ia ai le apaina o le whatoa umale o le weta pena tu la song fua sa matou nu ia se ia watu tau sanga watau lon whamaro lolo whaya au ngan nalana ato e alu loi Australia e leo toi nau lava e whaya leile au pauan mapa o whaula e watoi na o atu Queenselami I le mea le awhaya o ngai le e tau sanga fau ia ai mana ial tau au matamata tu ai ia ia langa o le amatata tau finals ia awani tau pega au le Chiefs so tau sanga e whaino ai le champagne ia awani mawai o tau le maina ia ai e leo pisi tele le mato au ai lolo nei tamai e lave ia vai lela pai ia sauni lo mortalo muli male Chiefs ia nta pena le top 6 ia wala vai atu ai la ia termine ia ele e mauti top 6 ele sena me le ia mana ia tele se mele ese lo fia lo fianga lo pepsele le o stangata vo le fimo fie ia malo tapua malo foi on sa ia o te lo ai lunga lo ia lo loto a to le plus ai te wa ia le temile o la ua foi le tu ala lo mala u fa mala tu te la o fiong e ma nei ia le anga I lo o kilani lango ia le tou au le final version nei e o le tou au soka o kilani le final version nei nai ia te tou au kilani ma le au Australia ma vai la mana ia anga ia le lango sto au soka le ala usilia auto o to wela ngo lango to au soka nai ele o mo se tula ya la to fai me mo te lango ma to au soka o le ai ele fai top 6 au te fo ya o gom tu fo so ya ai le faina o le foi na malo ma to au kilani le Warriors ana po
Ya, nai te vai atu ai te le ala no e fai no ai se mato au nei te saka ia na ngale te tai. Ia. Ya ai o paula fa sili o ni fa polengo to au ye I la o dua fa ai ta penanga por na mo to ai ato to le meo. Le hurricane le tano mai no peptele. Ia le au le le vale to sempre la una hurricane. O le tūlanga i le matou au, I le tō iai ase mea fwele le tō e whalawe lawe iai. Awa, ai ni le fwele le taalo le matou au. Le ai ma se mea tō e whale e tonu. O maa sani le stama, wa I loa fwele plan o atu whai te tonu. Ia o mai le awhalona lua, ia fwele le a mai a whapea o le awha mua nasa I le plan nae work. Ia, maa nei fwele tō e alu le awhalona lua. Ia, o le tūlanga nei, ele o yese papole le matou au, o le ua matou iloa, mo iloa ia uia, e final matou au, e au te iloa e le final ma le Blues, a le o le Crusaders, ia o le Chiefs. Ia, mane te le ia mo mitinga, mantuan mele le miti e talo lua pe tau nufu. Ele tau nufu, ia, Tá lá, deixa eu tomar o matou nu. E ela vai na ia miti, ela foi ele matou miti. Ya, malo. Ya, mas se pula se vai ngal tatu unang tatu kami telefoni no piptele. Ya, o vai ngata wala van neva tambi ya ono le telefoni melo tupu Sāmoa. Ya, pe ya la foi na se le ni le tele na vala mai el to tele. Ya, man to foi e tele pa angal te chisau le fena fa ngai na la foto se le ni anga le mai cash te chisau. Fatita inga le vanga le ClickX en fa ya na ya sa lunga le website ale ClickX ya ele starai ya umalona ele stala. Ya mfa le na fa ngai na ela foi se le ni anga le mai cash te chisau le mfa un tala I falolo te chisau. Ia pai fona fa ngai fa ye fa tau ele tele o faloloa ia o lo ye fo ia nai faloloa lo ye fo ia tato agents and fai ona talai tua o le isi pa anga te tisaro lo fona fa ngai la forse le ni anga le mai cash o le vanga le ria na to si sile ye la va ia nai faloloa tono lo mo Wellington ai la tu mai le sign le ria ia lo no winga fai fona fa ngai na ia ela forse le ni anga le mai cash le digital artela ne o nanga mfenga le stala online fa faingo fie ile tulanga fo ile le sefer time mi se ta to ye faingan wenga fa faing ta tele ona o e tala tupe ia maso in fal tupe ela foi ia o isi vanga ta ua ia o la ua ta pena le isi ta to fa pito ia masalo fa ye fo ia ta to sei mo le isi va yaso por el va yaso ia o vanga masani la vanga va ai pe o fata winda le o top up ia malafo anga I a telefone digital ia o tata top up na mo o mal tele o tata faloloa mo foi tele o tata pampensini ia fa pena fo ia tulanga supermarket ti tele pe anga ia tu ia pe te anga fo lunga tata digital Pacific online ia na fo em fai ona la fo top up o lom fai fo la fo lunga ClickX fa pete anga ia tele stalai mo la fo ina o Seilendi ia munisi vai ngol tatu tua ia fa so ta imele o lua tasi 5 tolu fa o lua tasi 5 tolu fa ia ole mai watu pu tau mo sa fo la o tu fuele neita eu ia ai po uso sa vali na o vai wa matana vili meli se vanga o masani va ia tino tu fuele na tatu vanga sa vali o mai po rua. Ia sa ola fa yo na e fuele le mai tau ane ni si na wa matana ia lo no vinga ia fa tita inga tele na ia mo ia le taimina sa we fo ia le fo la wa mata na koleni te malo le ta ia o uri fiafi wal mele we tu fu ale va o sa vali fa solo atoa ia ia vai fai ma local fale wal mena I te ua te I for po la wo o ka city sa vali ta malanga na wa mata na
foi le mai fou na vai manuia ringa luenga le vai aso alo fatu foi pa nga un tato po kalande ai to tono le laumbua ya tadi foi le stofi e fai se tato tala mali ya fai mala fo mai ali go tu pe ol mali wali ale tele lo tala ali ale se no so chani amai o le mele o mai tawina nei pe a fai tato talonga na songa fuara pe pele mala stofi wasi la fia umal tato au fa fonga mala mai molta mi tato fatano te vai la le o lungo tato viwas ya manuia la manga luenga le vai aso le fianga lo pe pele tato fere la stofi a papai se fo se fa fonga ia tato tala mai Sāmoa. E le anganga fia te whaatalofa tuai telefou mai Sāmoa lu tātou atu, e niso mea lo te tupuai mo le amtanga neiva yaso. Ua whamaunia mai le sui kom seno ni tanga rengo leo, le ia tau Samuelo o whamasanga, o le so le atoe e atuai i le ngā ruenga, le sunga le malu le malo i ana nai vani vai, le sa wha malo lo le tu mauru ngā ruenga, ai whaatino su e su enga whaasanga i a te ia, le sa masalo mia o ia le na likia i tua i a whaamtalanga i os whainga malu le malo, ia i la toia na tāpena tu i ele mtanga ruenga mō sa whainga, o na ofwala au whaasai na lo u mia. O na nai maseta sioli i malu le malo sa masalo mia umale mata opuna nei, o na se tasio i la toia na tau fia mai os whainga leo leo, o lo o iaila na numero telefoni lungo le telefoni ale sunga nai. Na whaalia na nai se tasio tu stala, o le aso wharile lena tu ina tuaile tusi i a teia, e toi hae mai ai i le ngā ruenga i le so, o na o whaamao nia le mama o mo ia mai tua inga na whaasanga i a teia. O tūtu unga le toi foi mai ai o le sunga na nai le ngā ruenga, o le atoe a matele o nanga lau tele am tanga ruenga po le journal policing. Mo se teimi le tu mau, e le wha amautu mai na nai po le atonu le umi, o le anga lue le tu maua i le vaenga le o le atoe a matai, se ia vanga nā ua toe tutongi ma mai aso ia sa tu e se ai o ia mai le ngā ruenga a o whaanga solo su e suenga. Pe o na sira fia le sunga nei sa anga lue le vaenga le tosa le mtanga ruenga, mo le siria i le tolu se futu sanga. E leo fai te wina i tau sanga, sa anga lue ai te tono solomona mo le tau singa o le file mo. O se tau se whai unga le kāpeneta le vaiaso o mawai, wa whamau nia mai ei le whidiwhidi o le whionga ia leota na mulau ulu i rasa ma wala la whau, e a vea ma ofisa siri fau o le poulenga o le suawai, mo le isi tolu tau sanga. O le ta mali i wa tele tau sanga o ngā lue ai i le malo, e ala i le au unanga le poulenga o le suawai. O le whidiwhidi o leota i lea tofinga, wa sui tu langai i le whionga ia fui maono Dominic Fatu i le manutu funga Schwalker le ua whaama vai. Ma uwha pena foi i le ofiso le tausi maa vaenga, le ua toe whidiwhidi e le ka peneta toe wha a wau mo le isi tolu tausanga, le tamaitai a tui tonga Christina Angela te o whaitele asi mo le ofisa tausi maa vaenga a Sāmoa. I le pepo whaamtalanga ma le ofiso le pālimia ma le ka peneta, o le tausanga lua whenua tolu na mwai tō fia i le ta mali o le atunu o le tō finga le nei, au leo o wha mao nia le kāpeneta toi wha a waupea i le tō finga. O tui tonga sa whamnia ina ni wha i longa mai di Universite o le Pasifika i saute le usa pifiti, mai olo ia umia ia wha i longa tau loa, o le tike rio wha tūfunganga, o le tipiloma wha polofesa i le wha loia, ma le tipiloma wha polofesa i le fausio tula fono. Mai o tui tonga, o se tamari i mai awhio anga o whale apuna, ma leo fisa. O le wha malo si o le sa olo tonga lau tu stala ma lau whaasala lau le atunu male lololangi, o le wha ta ua leo le ata tala alua ia inai, le neiva yaso wha apitoa, mo le wha alapo pitonga po le asosia lau tu stala Sāmoa le Jaws. O le Jaws a Sāmoa, o le urua i wha alapo pitonga le wha tuina lau tu stala le Pasifika, le ua whapor kalame nai le neiva yaso e whaamanatu whaapitoai, ma le atoangolo na 5 sangatalu o na whaavai mai. Wa tu whaatasi iai ma le por kalame a le laulangi atoa, e whaataue nai le saolotongo le utu stala ma le au whaasa le lau. Wa whaatulanga o le so e te tala aloa iai nai le por kalame mo le vayaso atoa,
ma whaalau i loa por kalame mo aso te tasi le vai aso, ai tau alunga le aso whareile, e le whaamana tuina lo na aso whanau. O whaatulanga le aso a tae ao, e whaatu tae i a tau vanga solo, o la unga matusi ngā tala onga, ma wha solo ele por kalame mo le vai aso atoa, e au fia i maua onga. Ua wha maunia mai le whionga le minista o ta alonga mwhiwhianga le atunoo, ia ta amirisanga o ta alonga ua whaatulanga mo le whailunga ino le tuto tasio le deitu sanga, pe o le sau no le whionga paunga, wa na o asosi lava o loo ngā lulue le teimile nei, ai wale au fiai nisi o sosi wale o toe ola le teimile nei lo na whaatinonga. Ai sila la e tatou ta alonga ia, e se fulu ma le fitu ta alonga o whaanga i tatou tutotas. Sa tau pole au tatou Venus, al me whaftai ai, o leo matua i seki le tatou Venus. Lai mas tale ta alonga lo to fale tonu, sa tau pole foi o no tatou Sami i le whaanga o tatou Fautasi, ia me si foi o kulula ma pao ma vanga whapena. A leo maua e lao le lei, e le vaenga o le aso le ava noa le Sami. A wā foi lau whainga tu ngā le o vaa le kenui le awa e se foi le vaa e whao ngā i le ta alonga le o le vaa. I ta alonga le o le o tatou totasi. E se mai e tatou vaa masane le pao o kulula o Fautasi. Al me sirin taua. Leo matua i seki uma kako Venus, e lei masi ta alonga to e fale tono la to Venus, e o foi la tato ta alonga leo le beach volleyball, ia ma le 3-on-3 basketball, ia o leo fa vanga ka la tato Venus le Friendship Park, o i nare la fatino i ta alonga e lua. E lei foi lea e te tala mo la tunu, si o masi mata, ona ese foi mata ngo fie fatino no i ta alonga, au te loa pesta, o le vaso fou, o le la watu e rol tato sketo a toa tato talonga, ina ia sila fia le marola tunu, le aso, ma le taimi e whaatino i le talonga me le talonga, pawar talonga leo sila fia ia leo aru tato kiukiti, ia leo whanga solo e tato malai le tongo o tamaitai, ia le malai tuna i mato, ia o tato ali. Tasi le malai le whaatatali taimi nei, o le pia pak, o lo whanga solo i tapenanga, o te loa le ready tai au po la stofi, e ready e tato malai lea, whaanga solo lo tato whaanga, whauma i tato whaanga tamor kiukiti. O le aso lusa fumariva lea wa atofa le komiti, o le a whaia le solo au ta alo uma i ta alonga ese, i le taulanga malumama o tol malo, e whaia le sauninga o le tatala alo e ino ta amilusanga uma, e ui o le ua amata i a iti o ta amilusanga pe o le kiukiti Sāmoa. Mo le silafia e se furu ma le fitu i ta alonga ese, le ua whaatino ma whaapor kalamena, mo le tuto o tasio le nito sanga. O iei le fōwhanga le komiti na ia matua i tā pena le leile tuto o tasi le nei, o le ua mai o le pāsia le malo e te 5 tausanga, ma whaia le whaamanatunga o whaape nei, o tuto o tasi le atano. O tala whawia, whaamanuia tele le tue fōwhanga la whenga e malo tātu atano le nei aso, Fasoi foia. Ta lava i le nei hoi vahenga o telefou o le tala mua. E lua se lau se furu 2 miliona ta la o pasia le whainga malo so whaatasi e New Zealand e whaatupe ai mo leisi tausanga o lumana inai i le porkalame e maua fuai me ai mo tamaiti a onga. Whailo mai e le minsta langolango a onga ia David Sāmoa o le atu mau pea e le ISIS winga o le porkalame le tausanga fau lua afe lua se furu fitu ai petai e iai swinga o fuafua e amata ona whaatino le tausanga e lua afe lua se furu vanu. O le tausanga e lua afe lua se furu wha le ana amata whaiai ni swinga i le porkalame le nei e tufuafua ai me ai mo tamaiti a onga i tau mawhainga e whaaititia vai ngā tupe whaalu ina ai. O le teimi nei, talu ona whaia ia swinga ua pau i lalo le tau o le mea ai e tasi i le toru tā la 5.8 sene. Whailo mai le limi sta ya Sāmoa ua manatu le whainga malo e toe whaapopo seisi tau sanga i tasi o lea porkalame o lo o maua fua ai mea ai e le tongi e ai lau auli mo alo ma whanau a onga.
Ai o swinga o fai ele fai ngā malo so whaatasi I lea Paul Kalame o tele ina whai tio ina malo si ele pāti ele Labour. Ma o whai lo mai ele suiso upo le Labour mo mata upu tau wa onga o Chini Anderson a whai e toi tula I mai le Labour ele teita inga o le whai ngā malo o le a toi whaafo I le Paul Kalame le nei I le tulanga na iei mua mai le amatanga. O lea o whaamaunia e le malo New Zealand I le whainga whau o le a sui I ai le suenga o le tuspasi o le NCEA le o tele te usanga o whaonga I te tonu o a onga New Zealand. Ta ua se li poti le wale sfasa laua New Zealand o lea whainga whau o le ao fi aini mata upu o le a whaamalosia mo ta maiti a onga uma a to ai ma le whainga o suenga o mata upu te itasi e fua I ai to mai manga waa e ao ina ai whanau a onga. O le li palemia ia tui sinave mauru matotua Christopher Larkson, ma le minstau a onga ia Erica Stanford, na o la whai loina mai alo ia le whai unga le whainga malo so fantasi I le astona aina tenei, I le pitanu ua orewa I au kilani I mātu. E lua ia tusi pasi fau o le asui I ai le tusi pasi o lo I nei o le NCEA, o le tusi pasi mua o le a taua o le NCCE po le New Zealand Certificate of Education le o le asu e aita maiti o le tausanga se fulu mo le lua. Ai o le tausanga se fulu tolu o le asu e la tau mo le tusi pasi fau o le a taua o le NZACE o le New Zealand Advanced Certificate of Education. O mati o le tausanga nei, le ana fola mai ai le whainga malo so whaatasi, o le a iai se whainga fau, o le a sui ai le suenga o le tuspasi o le NCEA, mai le tauna whaatino, ia lea whainga fau, I le isi lua tausanga o luma nei, I le lua afe lua se fulma le valu. O lea ua whai uina ia whiutena inga sa whanga solo mai I le lua tausanga o mawai, e tu sai o ngā ruenga matotongi o tausi soifua, whaapea ia whaatosanga, ma tangata whai ngā ruenga whesoaswani I matata whaale soifua malo loina. O le whai unga le vai aso, lea na ioe ai ma ua talia e la whai ngā ruenga e tusa ma le tolus furma le lima afe le a whai, le sitanga e lua ma le afa pasene o la taututongi, I le tausanga mua, ma leisi lua pasene whaau popo iai I lona lua o tausanga so. Whailo mai ele ministalu se fua maraloina, Simeon Brown, o le marienga tu whaatasi le nei po o le collective agreement, o lo au ili nai le ofa ale malo, ma le matanga luenga, I le tongi ma alauni o la ofa ngā luenga uma o lo au fia ai. O tausi so I fua o pito mawalunga o la tau tulanga matutongi, o le afa au popo le ta ilua afe tā la I o la tau tongi wha le tausanga, mai maua fo se la tau tino I tupe tu sa e tasi le afe tolu se lau tā la, mo tausi so I fua si nia, a e tasi le afe tā la, mo isi tausi so I fua uma. Ele ngata I lea, ai o le asi tia fo I ma isi alauni o le au whai ngā ruenga, e au fi ai le alauni mo o onga wha apitoa o tausi so I fua, lea o le a o atu I le ono afe tā la I le tausanga. Ua wha ailo mai le wha lapo tonga o tausi soifua New Zealand, le New Zealand Nurses Organisation, o le ngāruenga I so oi nei, o le a mata lo lea o na whaatino, o le marienga I pei o na pasia, ele au whai ngāruenga, a le soifua maloloina. E sili atu I le tolu se furuma le waru wafe, la o whainga o sui o le uni o te kata whai ngāruenga le soifua maloloina, sa pālota I lea mata upu, ma ua fulisi ai ina ia talia ia le afa mai le mano. E to lua tangata ua maari liu I le vaale le helikopter le na pa u I le tai au le sa I le maunga e ngoa o Mount Aspiring I le tonu o stasio e le tele whaasauina o le malo New Zealand le National Park I le motu I sause. Whailo mai e leo leo na o lātou maua le ulua I dipoti e tusa o le whaalawelawe pe tusa o le toe se fulu minute I le se fulu I le tae ao le Sanafi. E le itele nisi whaamtalanga o ili na tu ina mai e tusa o le whaalawelawe. Aina whailo mai e le ofisa tūru tonu e wha tonu ina ngā luenga la vea ai
le Maritime New Zealand Rescue Coordination Centre o le whaalawalawe nei ua iei nei I lima o le ofisa o leo leo. Ua whaia le ofisa e whengai ma le saonga le mua tangata I ngā ruenga le WorkSafe ia ni mōlianga e whaasanga I se kompani I le ai o Dunedin e whaapitoa lea I le ngausia o robots ona o le whaalawalawe na mali waise tasi o ana tangata whai ngā ruenga. O aperila o le tausanga taluai lua afe luas fulima lea na mali waile tangata ingoa ia Michael Sherry I se whalawalawe na tupu I le tonu o le whalawhai ngā ruenga le nei o le kompania ingoa o le Scott Technology. O se lipoti a le WorkSafe na taawai e whapea ua uma I ala tu suenga na whaia I le whalawalawe la lea ua mafua I na whaia mōrianga whaasoli tu la fono e whaasanga I lea kompani ona o le tūlanga lamatia ai o lau whai ngā luenga mai ni manu anga tūnga a toa ma le awha ina ai o la lātou soi fua. O le whaasalanga o pito māwalunga o lea soli ngā tūla whono e o atu I le tasi ma le awha miliona tāla pe a whai e wha mau nia e le wha masinonga. O le company o lo a fia le Scott Technology e wha apitoa I le ngau singo robots po o whaatangata fo inei e ngā ioi ma whai na lātou whaatinoina I nisi o ngā luenga whai. O ke topo le tausanga taluai na whaamautu I nai ni a lātou konkarate e tusa le tau ma le whāsafu ma le whāmiliona tā la e ngā o si ai ni o loa mo tunu ue au fi ai Brazil whaapea ma le United States o Amerika. Ai o le masina na tenei sa whaalau lo mai ai I a le porkalame a le company e ta ua o le Destination 2030 lea e tau na siti ai ma whaale leia na tupe maua ma o I la wha inga I lima se lau toru se fulu miliona tā la I le whaai unga o le se fulu teusanga ua savalia nei. E isi ma ta aupu tau upu whai o maa lo. Ua whaalawa I tele mai le te itai o le pātia le New Zealand First wa vasa manai o Winston Peters ia se lātou whainga whaavai whau e whaamalo si ai o na le istala e a vea masui awai o le whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver ia pepe whau uma o le a whananau mai I le tonu o New Zealand. E le ngata I lea ai o le a maua fōi e pepe whau uma nei ia le tai awhe tā la mai le malo e amatai a lātou teo ngā tupe o le whaaputu ngā tupe le nei le malo o le Kiwi Saver. O le isi polisi fau le New Zealand First sa whailo mai e lona te tai I le whai unga le vai aso e awhi ai le toe whaatawina mai lea le malo New Zealand o le whaletupe o le Bank of New Zealand ma tuu whaatasi ai ma le whaletupe o le Kiwi Bank. Ta uewa vasa manaia le mana o le lātou pāti e toe whaatau mai le BNZ mai le whaletupe Australia le National Australia Bank lea o lo lātou pūlea I le teimi nei, o na tū whaatasia lea ma le Kiwi Bank, ma whaai ngoi nai o le National Bank of New Zealand I le lumanai. O isi vaenga sa whalau I tele wa wasa manai e lana saunanga I Aukilani leo san nafi, sa haufi ai fuafuanga le New Zealand First, mo mata upu tau whe malanga inga, whaapea ia le pūlea o le super, mo te ngata mātutua. Na ia whaitio I na malosi e fo I le patia le Labour, whapea le National, ma le patia le Act, ona o le whenga inga tau e whaatau inga, lea na sei nia lata mai nei le wā ma le malo o intia. E manatu wa vasa mana ia ma le New Zealand First, o le whenga inga, o le asiti ai da whainga o tangata mai intia e malanga mai ma o nga ma whainga luenga ai I te tonu o New Zealand hei. Sa ia wha mawhaina fōi le matuate e na e lana pāti o ni suinga e ono whaia I le super I le lumanai. Whailo mai e na whiliwhilia o le Lisa Aveva Minsta I se whainga mā lo te luai e le National o Alfred Naro e whai masui tau wāle New Zealand First I le tū mā lo Glendine. Ai o Stasio whai pule o lo I e nei o le New Zealand First o David Wilson o le atau wā o I le tū mā lo Henderson I le palo te tele I a Novema. Sailonga o na tumu le nu o Raglan I le tumalo le Waikato le whainga le vai aso I tangata na nolofi atu I ai mo le fia mai mo ina o le tau wanga wha le vāo malo o wha se enga I ngalu
o le Sami po le surfing. O le neita wanga tele o le Surfing Championships o se teimi mua le ua whaia mai ai I New Zealand ei. O le sforile na amata wha solo mai ai lea wha moe I le whangaloa o le Manu Bay I Raglan e pe ona wha foe ma wha mao popoina e le wha lapo tonga o le World Surf League. Sa tu wha atasi ai lea te wanga tele wha le wao malo ia vaenga o li wha pēr ma le vaenga o te mātai mai to tele tangata I longa I le neila ta longa o le surfing mai tu es le lolangi sa ma whai ona malanga mai matau vai. Na whai lo mai le pulenga o le ai o Raglan ia le tele o I tu le lei mo lo lātou ai na maua mai le lātou talinga malo I le atau wanga tele mai o lo tālusia o le awha awo pēo na whai mai ai ia le atau wanga I le waikato I le lumanai. I tālonga la kapi liki sa mata ina le manu malo le Warriors a New Zealand o po I le la tālonga ma le awa le Brisbane Broncos I le malai o le Suncorp Stadium I Brisbane. O ai o le tālonga pe ona sila ia I le TV fast furua le Warriors I le se furufitu a le Broncos. Le au le olo o mia le siumpini o le NRL mai le tausanga taluai. E taua ia le tālonga le nei mo le Warriors le asa atūranga luatu I le aua Penrith I le whaasalonga o aua le taamirusanga e le ngata I lea ai sa ngata mai le tausanga I luafis furwalu ona malo ai le Warriors I se tālonga I le malai leo le Suncorp Stadium po o le malai o le au le nei o le Broncos. I tālonga soccer o le awhai mai I New Zealand nei mo le teimi mua le Grand Final o le Taminsanga Soccer I le vaenga o le I o le A-League au Sitalia. O le au o le Kalapu Soccer au Kilani lea o le a tali malo ai I lea sua ngā fusi I le astona I asau nei I lono malai o le Mount Smart. Na malo le au Kilani I le au Adelaide I le la semi-final I le astona I ai e wha I le tasi ai malo le au Sydney FC I la semi-final ma le au Newcastle Jets e wha I le lua. Ai I le tamisanga o le tupata mai tai na toe taliu mai I le lau mua I le fiafi o la Sanafi le au tamai tai o le Phoenix le asa su e fusi ma le au le Melbourne City ma whaia I nai I ai e tolu I le tasi I le po o le astona ai. O se teimi mua le o ai I le Grand Final se au le Phoenix talu ora whaavaina le Kalapu Soccer le nei o Wellington I le se fuluiva tausanga o mawai ai whaatoa lima le nei o tausanga talu ona iai I le latou aua tama tai. O le whaai unga leo telefau. Duas por 5 minutos tēnei le tula hiva. Te whafonga le tula si fulmalua I tātou telefon tala mai Sāmoa. Ia, malo lava le mafuta mai whainga malanga. O I lau le ata pena wā whainga malanga. Le aso manuia whainga malanga. Au nei tupul melen tupul vason tēnei le waa le malanga I Melbourne anga I Amerika. Ia lena u estasio Pase se le va estasio au Tanto whainga ruenga. Au New Zealand. O New Zealand le tangata le. Le la na fe I Tahiti papa ete ya. Oh ia na la. Ya oh winga ia tangata ai fai a vole la afia umai le pasese. Tele le tupena na alua ina tele le taimi. A intangata e tau nu va le ato ya du disi va le ya fa ina uma fai nga mana. Sa ole le. Ya tangata le usila foi le no va to pepa New Zealand Herald. Ya au punga tono le mo le fountain foi le o le vai foi le te wai ia taulanga ina romba. Ya ora kuma ro le to nata ele ina fa sala ila tele afitala. Fa sani to o tu ina le. E pe lau le lile le tu por fa la version teni le ufa sa ma so se fainga malanga le quantas tu a pen organ. E tiro. A fa pe e fa lau tele mai ia le fa ta inga fa pe o tangata le ufa sa le quantas. A ola na pasi ma ile New Zealand. Ina fa sa fo ile New Zealand. Ile to malang. Ile to malang. Ai ro malai company vale. E o te ro le mena e o ia. Ya fa pe le ia e so ta inga company vale. Mele so o tato tala mali ma jokes mo me o mai fai la wile ele. Ia.
ia taitai au al fai lungo le ia Sa so se tala lava e fa longo te lo fenga luenga ele fitau e ono afia alva alele alo na fa tali mai leo le tunu ula te malanga tu se tala ula vole le tato o le pomu le ton ia o le tala le na e lo kai al tanga tel mleva alele na pe lo kai disi tunu ula la tunu ia na tonu wa vole le o le fa tau no tato ngana le la tato o ia a e malanga i Sāmoa a sili melvanga le Sāmoa o ma stamo ia tau le oi ai tali lea o savali le wala ia o la fa winga o tali na o le sai ngo le ngale mena no na sa tal no di spanga ta to di o le pelu ta no mana mena na ta fa mani no ta to ngana Sāmoa o tele o savali le wala ona na fa mele o peptele o la wa mo atu tala ya kilani lo ni tangata na va tuole tala ya kilani ia va mai o la wa ai wa la wa savali o i me i autea ia la fa tu eu tu fu o le man savali fa savali ne o le man savali tu fu eu tu fu o mele o terminei ale ta fia wa savali va solo ato ole fai unga lan foi tauna so le o tau tu le tu o le ngale ai el mena te ur fa manino nanga o ngana Sāmoa o le ngana le telo na winga o la wala fa winga ngala utana na fai o le tanga te te fia te savali o isi taimi se asa savali wa savali ya mela lo winga na utala tu fu mela we o ale ta fia wa savali va solo ato el manto winga na to o ele vesi ele me eu te tare yo na peptele fa mai o o tu fu na mo savali o ale mela na tau fa mai yo le tato ngana Sāmoa ya ese alu savali ese savali le wala a savali le wala tanga te o te le fa Sāmoa o te le o savali le wala mela tau fa manino le fia le se va ngale le savali fa pe savali ma ato la savali tu fu te savali ma of koleni te lo savali ma sa ato to if you te mai na o sa le bu vai e o te ala iva mo jelo fu malvalu ya tu tala le on tale le pc mana ya e nei tangata o le ofisa la fonga to fa o fa malo lo mala to nga luenga ya ma fu mai ya so se nga luenga i ta yala ya iwa maua le ya wa access po wola to i faila tanga tongi la fonga o le fa te inga va pe o le fa lo ofisa la fonga o la waters ya we fa mai se tanga si aki ane po ya ula o te fa tia e le mafai me vola na mo tato i tato wo e fa nga luenga i au nanga se au ni fa nga ina tato wo ma ainga e alu tangata le e wa taimia te alu tono se failasis e maua maunga yo inga fai tainane lana e alu asiaki le melena mana o le fat tasi se siaki ne apo o tai maua la donation na la repay to la donation e usulo tai ao la tolo e alu lo computer e alu lo tono tu fo fiso e mau e le se fatanga nga te alu la faila ai wala na alu no ta wo le wo e na vidi me uso ya o le vai atu le process le msalope ma o to le vai aso nga melana ya le la o tu li tang tfenga le nga to fa ya le se fa tanga nga le ya ti o isi aki faila istangata me vola ini ya lo man fa na o Sāmoa nga lu so se nga lu nga le malo so company ya a wona itato fa ya i fa me le pui le ya la to nga lu so se me la von computer te system pa pe le network pe la ta to office ale connecti umata to le wifi ya Sāmoa Capital Radio mata to network e maua menta to wo ya e maua ele ma se me ele maua mana ya yo ya na ilapta inga na mo na tato ainga ya na yo le afa le iva ya la va tous fa fianga ya ona va tu foi na tala tala stemi tato mafutai fa tala fa tu ya ru mo psua mania lava ni ta ruiva ya sunga malo per sauma mania nga luenga ni ta malo ya sunga futialo Tyrell mania lava ni ta yao sunga Meisilino ya fa te lava le mafta mai Allen Solomona mania nga luenga sunga ya waina fuwai fa te lava le mafta mai
O tuina Gasly, whaftai tere lava, tua Teresa Ene, masi ona tina matua, la mafuta mai, Australia, manuia lava ni tau, talavatu tio, tunufi, whaftai tere lava le mafuta mai, sione whaongaa, ia, masunga malanga a matamali, ia, whaftai tere lava, ia, a moe whamwina, ia, manuia lava ni tau moe, ngā ruenga lo whenga iai, atu ora whawhiawhianga nei, leina ilau a tamaitai. The star for sure, what we know. Ute se fa moe moe, ilo ualo fa valea oe. No for ita ilo aina, aile. Temos botado o nosso rafa, mala pisa male otangata, atu pea ilongwa mama. You're the star of Sāmoa. I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. Temos botado o nosso rafa, mala pisa vale otangata, atu pea ilongwa mama. You're the star of Sāmoa. I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart.
le ua toi lua se fulu 5 minuta na tale o le tu la se fulu ya tar se fulu ya po kala masane pe on fa fonga yai ila se fayon tene tala ulungo le yaso ole te faistala la tamai tulanga le taua pia on maftiela langi ato tau swa pensini ole post po le fasalonga la tamai nei a tono Trump le lunga fo yo ala ata New Zealand ole na te falia ya Iran ele ole lava minoi va le wati fai fo fuanga nei o le listu langa le ole e pe o puvo yo fa umalo Iran ai ile swinga fo fasalonga ye saune mai le tono Iran o lungo la to televisi wa mata na fata ita I me pe fa fien fa o nga me o fanna ma o penga e man tu ni usila ele se por kal pe voltato por kala ele ste mi tato mai lunga I fa ali atu fa fiele fa nga fanga e fa sa o ma o le moti le e utu I pulu ele ni me va pe na fa ye TV ni usila TV la wa mata fa Iran no winga o le atale ta mai ta penanga ia Iran mo tangata la utele o le tunu ato na wa ona tangata o fafine o tamaiti o tangata uma ia ava ai lo le fana ta avili po le fana wala to lope we fa pel fa nga le saule po kala me TV nafi o le mena lo fai lungo la to televisi tautia no inga ta uma I oni ta penanga Iran I os fa Amerika ma Israel ia tarsia yo lau sai ni fe nga ma uma ia me ia ua fio tangata I Sāmoa tong tātere ia pases na fua lai tātou kompani le New Zealand matana essays fai ngā malanga le ovalo ia mai le ngau o kompani lata fase lau miliona tala si I lunga tau o pases pe o le mena le ua fai nai tātou e laki le vanga le ua leva na pei pases ia o latou ia la pei tau sanga nei I malanga Sāmoa ya pauan meo le vai mamau afa pe te malanga ya Julai po ku so termine usu elo pase se e ul fatali termine na langa tuat ya le me voile mo to inga me voile le tato na tasia company vale le to tianga I Sāmoa no le New Zealand ele va ftai o ne ya Julai le amatai le Qantas amatai o kilan ya langa le vo mal fiti ways e tarsi fa sera to tau vanga vole le ma tau pa uila lo pases ia o te loa e sa o le leia o le tauvanga a le mele utu tongu tā la vasua o pensini ma karasini ia e whainga tā ia toi whais tauvanga Rei ngā tauvanga o mawhia se lau miliona ngā ua nei company vale ia mo tātou ia sa o ni malanga I le Christmas ma tau sang fau ia te loa na wai lunga pase se taupa u mo utou ia o te loa tangata voi ua le wana tongi pase se ma le tausanga te nei mo le Christmas ni tausanga ia ringa vanga na lai ma fanfana la to ni te ia le na o le whenga faulo fai company vale le ia me voile le ava pe o le malanga nei e lua malanga I Sāmoa la ua vese le malanga ai whaatasi atu umai tonu tangata ai pauan fautuanga siaki emaili o text o telefoni me umana e longo tuai e company vale ia mo le whanau ai pase se o mātua e whamsiaki so ia ingana le winge tasi ele fa mo moina fel vas fo nei nai facile nga le ma le foi na va tu la son te nei na ia fam na tu ta foi ta tu o al pipu o ta tu se sangre mo ia al fa mo le fa ina le PIPC no ki se house in Newtown ia le si la fio mai ta tu Wellington ia o tui o le flu ia ma le tau malulu ia po le winter tui pui o le covid o le tui o le tale vivini tui pui mo le misela ia mo tangata matua ia mo nai whanau ia ma lea le au mai umo le ainga e whaonga ia le neia mano tāua e le whamu moe le whatanu ina le vaso le aso lua se fulma le ono me e amata mai le afo le iwa le tai au e o atu le afo le lua ia le umi le taimi e saua le tai au tau le auli le afo le lua ia a iai lava ni vaenga e te fia mana umi ai ni whaafesili o le wala au lea i le sunga ia lafu e ke nasio ia o le olua tasi o fitu lima fa valu tasi lima olua tasi o fitu lima fa valu tasi lima faftai ia taua tele le fa mo lea o le aso lua le vaso lea ia e mana ia le ave i o le utatu iei fo le timi le tau malulu o pe pesi fo le fulula tau ia tau le ia malo lava mo le nei tai au ia oi lava alu sa vali nei aso ia manuia u savalinga
nei el sulo la fa tulanga le o el vaso nei fai e di sa vanga le meta wina u sul li mal va o koleni fa koleni ma ya ma tua man ya na fufua e pa wal me no le filiale o ta to me o ta ma fa o va lo ta ma fa ya to aso sal mo fo te milato tu o fu tu ya tu le ofi Michel me foi Michel singa me foi le sa le matua alu atol to na yan naf ya le la pi fu nga tale usuna le na le ta ya na ma ya fa ma lo sia ya ai te no ai alu le fa le koleni pe te alu e te savali o te mana tu ina le tala le ya o si wonto rio o fa fianga inga fisu ya ila to nu ya o suya tu la le fa fia o le sin o le tala le tala monia o ma sani ala so fia o le o le nu usa ye mo e alu a savali o le tau silon so fo malo wala tu lo la nu fo le o ma sani ala so fia o mala mala va o lu savali o le fia fia ala u fa o tala no ele fa le langa le komiti ma matayo ala u fa sili nei tangata lotu o le kale sia le e o fa fu so anga to fa Kato lo tangata o ma fo tangata no le o tangata e koleni sa uni e fusu al me o fa fusu anga to fa Kato le yo ma to fa le fusu le san fusu anga fa ya lo tau singo no so fo malo o to nga fam talanga na penatas fa va ye tangata le wa sa uni talo koleni ale u fa ye tutala ya o so o to ai no fa na me o matua tala la na fa malo si au ya o wol fa lo to tele o to nga fa mjala ya pe le sto ina la volele le meale o jolta ya o fiulo na fa na o volele va alto ina mai lo tu fa to ina mai lo tu na sabati to sa o le sta fiu de tambo te fa te tali la to ina fe lo ya yo la ya to sa o mo mai la to ina ya tambo ti le o tavali ya mai ya tambo Papa, sole, ama we usupo le vai tau koleni. Ala koleni fa malustino. Ya mene lo matua ye malusi fa mai au te savali. Mai lo malisi la itina pe limita sa. Papa, sa to ya mai. Ya la ya ngasa story. Ko koleni mai. Ya la ya ngala savali. Ya wel bala ulu sa. Malusi fua. Tata koleni. Talova. Ya malusi fua ye. No sunga le tai au tai le lo fa me le tua il marosi ma sul folle wa mo ko le tai au fo wo no fa no lo sti lo tala no ia wo pia tala no so ona o siama wo fa se au na fa pena le na malanga e kilani fo isfara bla au fo i mai la ia sa ia na fi ma foi piki ma mori me nei ai te longa fa matala mai sia ma fia fa mai o ma wo ma ke le lota ma te le ma tomata e fa mai lo sa ali o kilani le pasi na su e aluai ona tau ngo pie pa u tau lon pasesi me la tu o ma nei ye le man tanga na o il pasi le tsote e la mena na o atu ai tu ele io passi ai toropu mai lo le spala mia tamai tofa la e o mai la ina pa me fu el passi o ina au kilani mele el passi ia me o mai lo le ina i tofa ia ala no ma lo passi me la ia le passi au di pa lo si pa o le fai me sin una tofa le ma le passi le no fa le ma popo ora mena le pina ia fai ala I fatar me tu le o mai ton fai la passi no foi in foi passi no ia e se ia o telefone mai a mole ave passi o telefone ai tala no ai tu le volire sofa la otalie tala no mai ia mana to wa mio a pe se ala to pe fa le ke me pengola to mira me parlo tu passa mo ni se ali tala no passa mo apie mai lor tala ni se to telo ma na ia le ave pasila le pasi a sauro I ka mai le paina pa wa me na ka le pasi el tala le ale se io fai atulo oi ona so tala wa na o lo mai o estamo pa mai
o te ia lu pai atu iai o pa soli pai tua tau le tau puli atu wa mio nai pai o la alu tamalo e tau pai se awara e avei o tau le tau tamalo pai te au tau e se pai ngau tau tike na au mai e le e le pai so o pasi ele festa teo ia fa mai e o Sāmoa ai ola e o kilani pu ele pa ai o ai ia pa tulo ia le pa se au ia te lor tau tala nau pai e loka ne ia o tau ina ana sawa o tamalora tau ia i vili ma leo mai lo ave o tau le anga ele tau tala na pai le si meo la so ani mai tamalo o le o ke pa la ni le so au mai o tau na sawa ti o tau i pa stop una ko ki ngo pa i ka o ale se ko tiki ele sa ala waru tamalo na tau pai o le lo pai o tau ana fa mai tau tala mana ia ma toale mana ia e fa mai pa o la mai le ai man tala na pa maria o le se e o al pasi o kilangi e te tala no a o mana pai e tamalo e le pisoson na sa lo pai ai o le la pai na o le o man tala no e luna puli e o ma pai na o mai lo le fa mai la o li pa maria mai ai a le ai me san tala to pai wai tai ai i la to meren sa pai la pasi Tamatala to foi ia me fa pene le tampule ale e o mai fia o ale so sonia si e tanga sa ale pa mai o pa ia ma le so sonia so fia yo lunga le ma lama fo ngana nai tama wa fa tai ma le so sonia so fia o que so sonia e pe au mo tengia pa ia le sauna se pa ia me le so vale na ra tu so vale o mali ngo mo Sāmoa me pa pe ma lo fa tai mo fa so ia fa tai foi mania le aso ia mania le sì o le si tala le umaloa na talo pe se luita talo nga si ele tau vanga le Eurovision le na mata me le tau le tasi lima tasi iva lima sumo tupu te me le umalo tau lona lua lola ele tele la ni atu no tau va te minela tele atu no tau va e me le tuala pe pese tau tau ala le epa o tasi iva fitu fana ma lo la to pese ngole wotalu ya na le la malo ile atu no Paul Cry o la tona Paul Carrier le malo te usanga nele Eurovision le foi na malo le specialista nele na la tu Sāmoa tene na la tu Sāmoa yo foi na malo le Eurovision po yo na tau vale Eurovision na e mala na pese na ile si vai te mile foi uso la mo sa na pese na ye sei man so tu le ta tu te le tele fati foi pese ta Sāmoa il fati le pese Pea tau wangana na e tu whae le Australia. Australia. Tene Australia voi le salu tau wangana. Ya, le nala. Na le umau malwhai unga te minei o man malo le tunu o Paul Carrier. I la tu pese vave na tau tia. Se lau lima sifur miliona tangata e tele na matamata. I le tau wangale le Eurovision. Ya lo inga foi le la sau umala tau pese ilunga matamata o tele. Ya la tas pese vai foi. Tata no le na itala o ta longa. Fai loa tu le tunu o le aso tae le afole iwa le la mola no e tal no me sunga ya fa linga le ota sui le University of Victoria ya awanga ya ongal fa na u le 11 ya 12 ya 13 tau sanga sfulu su tasi sfulu su tolu ya ta turi ya por kala mene ya mawali sunga fa linga mal la to fenga lu au la so lu ala uni fa to ala we lo le lisio la fa le fa ungal masina ne ya la u la so lu uni le lisi ia mo se fiel tato tuno maraya ya la tata tu bese luminu tantale le tula e se fulu Ele faz
Mai talonga ia o tulasa ia whaingo talonga whaingo le aso. Tufui le whatu asau la waitua mo e 8 minute le whatu asau waitua le au o le New South Wales Blues. Ia mo le State of Origin le suluas fulfitu le masina nei. Whai inai sini Australia. Ia il talong mua. Le lau whailo mai le au o le New South Wales. O le numero tasi James Tedesco. Numero lua Brian To'o. Numero tolu Stephen Crichton. Numero 4 ko Tony Stacks. Numero 5 tolu tau Koula. O le numero 1 Mitchell Moses. Numero 7 Nathan Cleary. Numero 8 Aiden Fonua Blake. Numero 9 Reese Robertson. Robson. Numero 10 Mitchell Moses. Mitchell Barnett, sorry. Numero 10 Marchasi Hudson Young. Numero 10 Malelua Hau Mole Olokau Tau. Numero 10 Maletolu o Isaac Yeo o kapteni fo ilea. Ia manisi o whaaleo leo 10 Cameron Amari. 15 Victor Radley. Numero 11 Jacob Saifiti. Numero 15 Blake Brayley. Numero 14 Ethan Strange. Numero 15 o le tamo Casey McLean. O le au nasi New South Wales leo lau mai. Oh man, ia. So lulu le vas fo ta long mo mua. Ia. Ela ta vai tu ile au. To tele ta meti tonga i ile au. Sao. Ai pe ana to lu Sāmoa ile au New South Wales. Ia. Brian Thomas Stephen Crichton. Stephen Crichton. Ai na ile valo anga e ono le mo sa no Stephen Crichton. Mafu mai ono la na ta alo Temi nei. Ai ono wala vele ile o ile la piti. Oi fo ia. Stamo le apoliti foi. Ia, no politi na ula vez stama na uma foi na maula no Stephen Crichton. Yeah. Ia Brian to o ye ule vana ilo no ngol au. La sa vai fiting ol au tato. Mana ia. Ana ia ai foi le mana ia o mai foi fa mai nei tami mana ia ia ta alo nei tami tonga ia le o piki mai au jamine. A misial numero 4 ia mal numero 3. Ia. Ya na ne numero tolu Crichton numero 5 numero 5 sametina tolu tau ko ula le talo i se Eagles ia o le mo umava no la wali e o foi le ile o hau mole o la ka u atu ia se Eagles foi na fu mo no na no a vai na le aulia to tele tamati tonga le tasi lua tolu fa ia fa tamati tonga ile man tola le uta tala le va no e talo tamiti talo kiwi mata maiti na talo le England wa tula fono na yesa ni talo stama na talo kiwi po England e la fa tanga ya nele la wo va to fo ile tamale Victor Radley Radley el tamana talo ya England ni na mo fo lo na va no ai telo anale la vea ia naka wase o vele ngos ya le fiti ana le la vea mawalo na vanoi sa ole le ya se manuele talo ia le o tolu tau ko ula mawalo na no le va tu foi le uma le lo piki mai le tama New Zealand le o Casey McLean le ka le Belfast na sa le o piki mai ma na ia tele au ya talo sia pe o lo va tu le au e o le au ale New South Wales pe foringa mai e tasi le tamo le Warriors na ia tamale o Mitch Barnett. Ia. Ya se ki pia e ole na tasili tamale me tau. Na fa pia e piki tamale e ta alo foi le ole Warriors le prop palang. Ale foi ngai o misilo na ingo. O ia. E se ki atu la ia le au ya Maroons. E luas fu tamai wa failo mai. Ai fa pe mai o nei le tai au le iva tai mi ala to Australia ia fa to ala wele au pe ala le sa au le Maroons pe ia le vai tu no la to website le Maroons le isa ai falling mai pe lima tama fo la piki le Maroons tu sa mal fa sa longo le no la to website ia fa te tali la to o Maroons tai mi ala mai o na fa ilo atu le ai o le o vai atu le au le wau mai ale fa mo lau de tau nei pe afa le au ale luas futama numero tasi o Kellen Ponga lua o Selwyn Gobo numero tolu Robert Toia fa hamasi o tapo i Fido numero 5 Jojo Fifita
ono Cameron Munster, fitu Sāmoa, valu o Thomas Fletcher, iva o Harry Grant, sfulu Tino Fasua Maleaui, sfutasi Ruben Cotta, sfulu lua Kurt Cabewell, ia sfulu tolu Max Blath o le Dolphins e tamana, ia Maleau Faleoleo o Britton Nicora o le Sharks, o Brent Loiero o le Storm, Lindsay Collins o le Roosters, Patrick Carrington o le Broncos, Ezra Mam o le Broncos, ia maleli ile Ezra fai Chimat Pasaki o le Broncos, ia male tama ilus furu tama ia o Kuli Kefu Fine Feu Yaki o le Dolphins. Ia tasi wela tama o le Warriors lewa I le au le Queensland Maroons o le tama le o Kurt Capewell. Mana ia talo le tamana. O le te vatu I au ia mai whapela piki New South Wales ia Moses Leota ia ele o pikia. E me wharinga mai e lua tama o le au o le Kiwis le piki. Na le ringa nai whai ua Nikora, le sau le Sharks. Ia le I le au New South Wales. Ia ma le tama leo McLean. Ia, sa. Pio la wali ina to o lua le ta te vea toi I. Ia, ona. Ia, le vasa le lasa lu fulfitu talonga. Pei nai sini sini Australia. Ole ile o sai fiti ile pito fiti pito Sāmoa. Ia af Sāmoa. Nga tolu ai nai sai fiti tamit Sāmoa le ile au New South Wales. Tava ai le au Queensland. Ia. Na le tasi ale tam Sāmoa na ina le tamo tapo I fido. Ma tino fa so malau. Sorry, tino fa so malau. Ia sa. Tapo I fido. Ole au ole tamale puta Nicora e talo Kiwis ale I le au New South Queensland ai le New South Wales. Ia ona no e scope rate fai vaso le pe. Aso fulfitu. Ia. Fai. Ia wal fsili na fsili le tu. Okay, eu to. Ia, la okay. Ia wal fsili na fsili. Sa vali la wala la. Talonga I le Magic Round na ele e la pili ki fai ngol vai aso Sharks e tolu valu malo le Bulldogs e sfuono. Dolphins e tolu lua man malo la piti se fulu. Tigers e sfulu valu fai ina se iko se faono. Orke au boys e sfulu valu man malo le Roosters e sfulu lua. O le Storm e tolu fa man malo le Io se valu. O le Knights e tolu ono man malo le Titans sfulu lua. Warriors e fast sfulu lua man malo Broncos sfulu lua man na ia tele au le Warriors. Ia ma le Panthers e lufulu valu man malo Dragons e ono. Ia le ala le taipol te minei po le apifai. O lo mua le Panthers, lua le Warriors, tolu le Roosters, fast Eagles, lima la piti, ono ia le Knights, fitu Cowboy, ia valu le Dolphins, iva le Sharks, sfulu Tigers, sfulu lua asutasi Broncos, sfulu lua le Raiders, sfulu tolu Storm, sfulu fa le Bulldogs, sfulu lima le Eels, sfulu ono le Titans, ia sfulu fitu le Dragons. Le apfaina le ye te mile le NRL, ia le o fanga solo pea, ia le round po tami sanga sfulu lua e lua sfulu fitu tami sanga le NRL. Ele tai. E umalo tami sanga ia. Va lo vea so lua peta solo mari pollo. Pe tolu fu vai so mata lo pollo. Ya malo. O tulanga sa ia fa ingo talonga se pola kapi, ia fa ingo vai aso. O le Chiefs malo I le Highlanders fast full malelua le se fulu malelua. O le Warriors e lima se fulu na malo le trua tolu se fulu malelima. O le talonga I le Valley Hurricanes malelua male Blues. Hurricanes e fast full malefitu lua se fulu malefale Blues. Ya talo fai. O le talonga I le Valley Reds ya male Force, malo le Force se full malfitu ile se full malfale Reds na paile au le Brumbies, Crusaders, ya malitato au le Pacifica. O le ape faina le lo il time nei ape to lua ia tamsanga. Ya o lo tulanga mo Hurricanes e lima se full la to ai tulanga lua le Chiefs e fast full lima. Tulanga tolu ia le Blues te lo le tulanga lava le ai. Tolu se full malvalu la to ai. O le Crusaders e lua tolu se fulu lua o le tulanga fa tulanga lima o le au le Brumbies lua se fulu ivo la te wai o le ono o le Reds
luas fulu ma le valu, Rory Tars fitu, lona fitu, luas fulu ma le ono, o le Highlanders, o numero valu, luas fulu ma le fa, o le Force, numero iva o lo iai, luas fulu ma le lua, o le Drua, o lo le tūlanga se fulu, e luas fulu la tu ai, ia ma le tātou au ma le Pasifika, e na o le fa la la tu ai. Ia, a le to e lua ia round o lo toi. Ia, o le tātou au le Hurricanes, e ta alo ma le au le Highlanders, e vai asa le nei. Ia, pe o le tālonga la na, ia o tātou ma le au Crusaders ma le Hurricanes, i le aso, sorry, toi o i tua, le tamisanga sifuri ma le taunei le aso nei. Crusaders ma le Chiefs, o le Warriors ma le Brumbies, o le Moana Pacifica ma le Reds, o le Hurricanes ma le Highlanders, ia o le Force ma le Fijian Drua. Ia, ona, te loa malo tātou i tālonga lea ma le Highlanders, ia o te loa. Semi-final i tātou? O ma mawala tātou. Mawala tātou. O le mena le nau, ia fai uma le quarter final, semi-final ma le final. Wai ono au e lunga. E le vanu. Ia, ona ta alo leo le ono ma le ono. Tasi ma le ono. Fai lai Wellington e pe fa pe sili tātou teipo. Ia, a malo tātou. Ia tātou ta alo le marisi au nai soso one ai. E fai fo i Wellington. Ia, le mena e ta ua e tātou manu malo ta milusanga atoa. Ia, fai lola le final pe tātou all final. Fai fo i Wellington. Lona wing. E tolu vai a soso. E fa manu ia nai fale tali malo. Ia o taxi, o Ubers, o le mlai vaalele, o fale ainga, o fale whawhiawhia, o fale kofi. Tangata e malanga mai Wellington. O lea sa wai le ta alo tatu au le temine. O le matua mana ia. O le skaili lea sa whai le o Blacks, le na kopi e le te leo au. Tauria au o le atu Europa atoa. Ma au Afrika. E maua lo le polo i tua le ngalufu lua, kiki lo. Kiki. Skaili le fai ni usila i nei tausanga mawai. Pas i mai le ngalufu lua. Le ala uto e fai le Hurricanes. E ma fuar fai na fai, o le lava o le maa nava. O mua lava o le maa nava, lua maa malama le si talo le si. O so le si lunga le leina o ilo le ia tau neli tangata le kava. Ma e la tua tangata ia e fui le lontu lango ilo le me tau na fai. Tau le ia. Lava o le maa nava. Loa le si talo le si. Ia wha longo mele fai au. Mela na le wei man na ia tele stato pangalea si alo na stamale le Hurricanes le o le tonga na le uma sa kon kala te alu ifa le wingi le tam fai ni usila fa no e o tele lo pem fa ale si tala le usa un tu ale o Blacks alu ya yula ya Afrika South ele me final o riti mo unga le riti mo unga le va no fa ya onga le umano lo e mai tono lo Blacks ya le ta o feel la pia ni usila ma fu mai ona le ta lo ni usila o le mena le ani na ma lo sila wa Afrika e fa tanga Afrika ta ma i ma o lang e filia la na ma la so lo ye la fo sila fiel ta to no ta so ye ni usila le fa wa ye le fa nga Australia ai le piliota ile ma fa ina ta al Australia ala fa tanga ta ma mai fa le na ta utula fo no na me kito lo tanga i tamana ufia e test ma le umio ai fa tanga no o te lo le mana to New Zealand le ai vole le ya tia ana tamati to tonu New Zealand ya o to ya no fo ile o ia o ya le mana to yo mai ya mana ya fo ile o le matua te le a numero se fulu e te mine tonu New Zealand ya ona le fo ile le matua fa sipe o le talo fo ile le plus ma le Hurricanes apia wa ya mata ya perfecta mo ya Barrett ya o fo le fa solo fo ya ina matua ya perfecta fo le lalu ya pa ya perfecta fo le lalu ya pan ya o te lo e tolu tau sanga fa tali to am faina ta o se tama fo le wing ile au le Chiefs le alo Sāmoa le wing sutasi stelen footpick stalo fito ni usila o te lo pe am faina ta mo Sāmoa pe a wa le talo sfuli o le metalo le lau fava malo fitu por su lima o le mfaya ya talo fo le fitu i o le faina ta o la mai mau al tamitina mana o le Warriors ya so ya na filifili ya le Chiefs ya le u mane le la alusta mai o ya le o maua na nai se tulo ya mo le va tone stametitina yo mai mau ya o le tamilisanga o le A-League le ta aloi teine matama ya na le manuia le au Wellington e Phoenix ateine tasi le tolu o le au le Melbourne City ya le lau malo ai ya
O le utatou lo tau sanga nei o le malaya le au o le Phoenix ataina o le malaya le polu. Ia le na la maua el pule no uele manuia ia le talonga le au tasi i le tolu. Ai o le whaiunga le vaso nei ia o le la o le tamilisanga lea le eilika tama. Na ta alo le au lea le Auckland FC ma le au Adelaide le aso iwa o me le vaso nutua. Te tasi na tusa. Le lau toi whaile talonga lo na lua le vaso nte nei la sulima. E tolu le Auckland FC. E le isi au Adelaide, isi ai le au Adelaide. Le la whaile whaino le fōringa tali malo iau kila. Me tonu na le no whai ale o pepe. Anga ia ne langolango ia lato au le la au le sunga champini le vaso nei. Ma le whai au kila ni sunga champini. Ia si o sistemi to o le blues. Ai foi langolango si lato au le ma le tau whai mai. Ia o le la ta alo le sto na i le aso lufurtolu. I le te o le valu i le po. Le Auckland FC ma le Sydney FC. Ia o ngala la malanga o mai tangata mai sini o mai au kilani e matamata le ta longa le nei. Te lo matua tumu le ta longa. E o foi tangata foi fie so kai tonu ni sila. Te lo le la tele na o au kilani o le ta longa le tumu. Ma nei o tele la o kilani le la sauni le polo langi soka. E o le nga soka umar tele o tangata. Sauni le. Ka te fia iloa po tangata e o talonga soka le malai, po tangata e o po talonga la kapi uni, po tangata fo i o la piliki. Po le me ese uma. Te lo ese. O tangata al soka. Wai la e pe ata alo Phoenix itai. Oh, kasi to tele o tangata fie soka ni Wellington. Ia. Te fia. Tarsia ia nga iluma le le o tato au e lua soka te ine matama. Nei fa tumu to e fo ia tai le malai le tumu. Ia mo. Ia o le mele urone, o le tele o le sao ta alonga i tamau a inga o atunuu ma ta ulanga. Ia le voila la tumu au kilani, ia te taulia fo le tele o Ubers, Fatel Malo, taxi, o unanga ese. Ia o ta iei pere tulanga o ta alonga ma taringa malo, o le One New Zealand Stadium le lalo. O le la faile kona seti mua e le fale tele lea. Ia tau sufitu wafe tangata ia. O le nganga tonu ana ninga fau fale tele ia. Pa ngai ta longa kon seti mo tupe anu. Ya le la sili peta tol teipo ya tan malo ya le Wellington le. Super kapi ya. Mana ya. Nalo. Ya pe yo nisina o ta longa. O la ta longa mo ya fu le na fesile ni ta ya. Ya le fuente fa inol ta o bars. Te mai tai. Net polo. Limas fu lua ya le steel. Ya ai o fiwa su e ona na wa su e walu nei ta e vinga ai. Ya len fa ina se ta o boss. Le au le ta aloista stato a finale na fa interview lesson te nei. Ya mo ila. Ya malo. Ya pa na na ta ta longa le taimi. Ya ya fo inisi ta longa ya wa ta tu tan loeli tu las fumatas. O le ia ta longa le o le NPC e Sāmoa le fanga solo le terminal malai don posu. Ia man malai le sale longa i mosovai. Ia ute loa le la laua tu i staimio le tati ute wa le. Le wa tu le imeli le wala fo mai e pe le under 19 na le tuatane ta alom palauli msat paitea. Il fitu le taiao. Ia o le ta longa le vau teine ia le tuatane le vainga tu mai tai. Ta alom palauli sa lenga msat paitea. Na le mana ia yo le ta longa so. Mana ia te. Ia me foi le o ta fifo e sue po fe mo wa ye ungo o ta long kirkiti lo fanga so te mil nei ya ma le o si fa fonga mai Sāmoa e lo le vai ngai mo i ungo ta long kirkiti ya fa lo mai fa funta tu lo wina tu i unga ya moni le ya ale la tal pe se vai foi ya ta tu ma futa ila foi le ta tu nanga ma tu ya se fa ta lo fa tu i sunga ya i lei fa lili manuia lava le tao ya o Teresa ene fa te lava o kalango manuia nga luenga le nita fa te lava le mafuta mai ya Maria le sina tavae ya manuia lava le nita ya fa te lava le mafuta mai le nita mi Pepper Fitness fa te lava ya nu Benjamin atinae ya fa talavatu ya Lavinda mak oi fu le la fa mai ya Lavinda ya le fa tu fu Lavinda te lava ya fa mai tsama mai ni an koko Sāmoa ya foi mamao o kapes manuia lava le taiao ma ceremony pa te tele lava le mafta mai ni uia poasa ya mal sunga le moana le sala moana ni lava le taiao fa foi no tanielu pa te tele lava ya manuia lava le taiao
Ia la talo le pese le afal se fulu. Ia na whaafunga le pokalame le na whaafunga i le vasa te nei. Tala la ulunga le vaiaso. O le ua se fulu 5 minute ua te nei le tu lai e se fulu. Ia whatalo whatu le sunga ia misa fata loata misa. Ia manuia lava le nita iau whaftai lava le mafta mai Laurie Watson. Ia manuia lava le nita iau whaftai tere lava mafta mana i kānata. Ia oha mwere tau i kānata. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Rosana, le
tua ita I sau miti. Our team is made up. Fifia lava I toi whaatalofa atu le nei vaenga le tae au. Ia malo lava le soifua ia tu uta uma lava lo mwhena whaafonga mai. Ile nei fo I taimi o whaasalaunga le si ufonga le lau mua. Ia. Ona o le nei fo I taimi o le taimi o le pokalame o tala la walunga o le vai aso. Ia o iei fo ia nisi o ngase o hawhai nei fo ile au whai pokalame nei tae au. Ia le fo o iei se suinga. Ia wha amalulua tfoi ona le wha atuai ona amata o le tato pokalame nei tae au. Ia al taltono lo maua pia o tau le soifua lau le lei ma le soifua manuia.
ua o mai le whai unga nei vai aso. Whatasi atu ma le fionga masanga te almoresi, le ali ipulo le tatou o whaingaluenga ma le tatou leiti o nei, tala noa ma whaalau tele atili ni tala sa laualunga nei vai aso. Ia ma whailoa fo inisi o vaenga o le ngaluenga a le si ufonga lau mua. Ia talofa malo, soifola o fionga masanga. Talofa Savarina, fatalofa tfoi le fafonga le tino ne tai au, a malo lavale soifo mauma langi ma. Ia tono e nai tote vai mea to lua to ma ua lungo le atana pa a whape o mai mo mai o to lungo o a fo yo atal TV. Ia a le o ese ia i tu ie i pena whaat Savarina. Pea uta o male fulu mato fale nei polo. Ia le atam whai atul tato polo kalamel tai au nei. Ia, malo lava. Ia, ua whai asi malu lu telefo o le nei tai au, le alfa i mai, ia. Ai, o le alava e me silo le mwhaina o mai tato visa whai tato ngā luenga msa. Alo, mena le whaftai alfa malu si mai. Ia, o whaingangia o tato ngā luenga e le whapea whale tonu na tamu whaia e whaatino ni se po kalame. Ia, me sili lewa o mawhai o na o mai tonu po whaasalalau. Ia, malo. Ia, tuatua po ani vaenga mo moi te whisau no msanga le tato ngā luenga. Manea, whaftai a Savalina, ia, si tatanoa tu nisi o vaenga ia o tato ngā luenga fufua ngā ina ia maua tato whaatsinga manisi o lau whaanongolongo o tato le tio. Sa ele wha moe ina ia whaatsinga i Palmerston North. Ai leo le masina ne o me i o le masina o uni. Ia peitai o leo i elfo whanga la whaisi swinga. Tato onu sa i ese i o tu tau ma whana i le whai ngol tau sanga nei. I o na whaatino ali o le vaenga lea. Wa matan maa lulu o pesi le fulu te o pisia nisi pe a whiwa i fo. Ai siri le maloloe le sefe ai fo tato. I o le tūlanga na o elfo le swinga o le fufuanga lea. Nisi vaenga lea i pokalame o le alea fo le Porua City Council. Manea sa taltanoa e ma le puleno o Porua Anita Baker. Ia le tū whaatsia le o le amalgamation, po le tū whaatsia le o pule ngā nuu. Matauria fo i o le o whaile folsanga nisi o to rua minsta. Le vei Chris Bishop ia Malesi minsta le o le mangalo e te aulingo si minsta. Ai to rua la o minsta o le local government. Ia fo ina ia vave whaia ia ini whai unga a pulenga nuu i New Zealand. E ona watule i le malo i se lato atawhata ti o le ngā ruenga i whai. Ina aile whai o le masina o Akuso. Ale ilo, e umalo le tolu masina. Ia ona whai mai lo le malo le fufuanga mo pulenga nuu ia. Ia, o le aua maari ni elto te leo tato pulenga nuu i Wellington e tato o whatasi. A mesi apo Roma a Lohat. Ia, o Wellington o le ae e iei te tonu. Ia, peo apahate o le tau whatulanga. Ia, o te masalo au o le si whale tonu le iei o le tau whatulanga ia. Ia, a seta ma a mesi a ta alafu a pulenga nuu le iei whalonga kupetele a te te leo ai tā la fule tau tu tonu a mesia mo whatinongo ngā luenga leo le vai le tau whai whaatasi. Ia tonu le vaenga nā e pole alawa le tūlanga iei. E tau a ona whai wawe ia fufuanga ma tonu whaatatia ia. Le a fu le a wivi o le fufuanga ina ia vai male malo lau o nofo tā pena mo le anga i luma. Ole mele ia le fufuanga le vai fo le malo. E o tu le masino yulai. Masina na amate ro nga luenga fa tupel malo. O ye ma se fufuanga apulenga nu faingo le vai. Ya o le sila vaenga na tato mate to le fo Italia tato ye tongi la funga. Ina ia te le tau tato rates. Ya ai mataulia tato ono sai alu lunga. E mana o mia o mai tato so vai. Wa le vai e le se so fu. O politele mo meu tupe a vali me o la tangata i o sai de tūlanga na. Ia o tatonu o to umai nei New Zealand ma o lo mo mai pol kalame nei o lo fa pena fo o to lo tau vai to pulenga nu tu fatsia.
ia ma ai pe fia rate au tau la tong ia tato on sa i tato wau lango fo i tato pule ngā nu ia mo fuafua le ranga i lumai whaingo pārota so i leini sui o i fina o le mta apune mo tato ina o ni tango tāte le mo soi fuanga tato o le polkalame a leo pe il vaso nisa tano toi ma le inspector o Rob Uteni ia ma whaatase fo i masua pe telo sangato mtata noa tu fo i ngā ruenga le inspector wa o le tu so le sile ta i o ngā ruenga leo e va aia ia tātou Pasifika o Maoli ia maisi ethnic groups ia po tangata lau telo lo no nofo fo i tonu New Zealand nei e mani il tanoanga ma le songa ia Rob sangata fo i pe e whainu e masani o na ia tangata wai o rapa e soi fōma ia molona ai. Ia e masani ala ia i la tō soi fuanga i tonu wai rapa wa ole me lona i tū maoli, lona o le maoli le sunga. Ia rotini. Ia mai e saola i me ulanga fōle le talavou laka pi me wapena. Ia e masani leila mal tō telefon tupulanga i wai rapa. Ia mai fifia e asaua rapa pe alauto e luni anu e lo mutangata ma ia utofia lo ngā ruenga ne ia o lelai nei Wellington o lalai ngā lue whatasi ma Sergeant ngā mitua ia o i o samaita i lalu tonga o ia nai whai masui o tātou Pasifika le vo isa whatanoa tulpo kalamel masino me o i mati mo le whafonga anga le atunu ia lela e wa mai fo inisi o tatanga Pasifika po Kalamele o le sile po Kalame na tele a faita to review e o i fat singa ia matato au fa longo i nei Porua Wellington o Lohat ia Maston ia o le sile po Kalame na sau no mai i la tona ia mane pa to fa po Kalame al tu la fono po la melio io le la e wo ia tu terminate o lo faita masina a sa mato tala no ma rop no ma el po kalame o le la va ia fa tu langa mai le fa nga venga ia mi se tanga te Pacific e mo ia tala no i ia o te lo ele fa ina foi pe sa o se si o lo va ia maoli ia matanga ta asia se tato malama fo i vaengo lo va ela to io le ngana tato pul kala me fa pe mai si le fia i tato le tulanga o faingo nga ruenga nai leo ai mo tato wa ia tato lango ina nai leo e so swani fo i one i tele ia la to wa nga ruenga ono tato fo i nga ruenga fai i lungo awala o lana fe au tā uana muli leo te mai mataulia. A le lei i tato whaanganga o wala. E la i titi fo ngā luenga leo. O le whale vila, o le tele o vaenga i e mōli ai ma a fia i leo. O me te tupulungo le au wala. O le alu tangata alu ta vale sao. No tau la vele ta o tau tuli mai tato teimi o Kalame nei. Ia, o le sao, o le foi o le fuspau. Ia maisi atu langa whapena, lea leina, na tā fia leo, whai murianga, ma whai whamazinonga, whai sala, o tūlanga leo. Ia a mea, e tutupu mai aso o le afo o tausanga. Wa le wha, tele tato i whaongale awala. Ia le whautuanga na, ma fa le a tele i hoso lo ta vale fa i lo fuspau va ai le sa lo ta vale le te alo i nai fa tulanga mai ai mai le o ia kilomita te malanga ia to no fe auta wana mo neva ia so ia e mo ta to e i le tulanga le o le si vaenga o le va so nei mo si fiele malu le tunua ma to e va ai i le fa tinongo tato nga luenga si fongo la mo o whaingo a fo i whatsinga i e whilo e ni mole atinu. Nā fo i longo mai tātou ia vaenga tauna wawa i e matoto i wawa i le i e le whatinongo tātou ngā ruenga. Ma fo i mole anga i luma o le whao ngā ruenga si ufongo la mua. O le whionga la wano ati lawa. Ia nā si le whio stasi fo i wolo ngā rue
maluenga ni whaasalalau, a mata mai Sāmoa, o ia o tangata mua sa whaasalalau rungo televisi na uwhaawai. Ia o lewa nanga rua le tua AP. E ila se stasi a tamari i palangi sa i Sāmoa ngoi a whai a Sinclair. Ia tonu na fo isi le fia nisi e o ia na sa watu matam whai wha ola le tio tātou Sāmoa le tua AP aso ia. Ia ma whai e makoleninga ia o la wano le stangata na tele na mai whafo e a onga le tūlanga whaasalalau. Te le lalon silfia, ia le lau wha o ngā ne il tiu whonga lau mua ina ia kolenia i mātou e tō tele o lau whai nius a tātou e re i o ni a onga whapea. O le mānei ala mātou leo mātou wawa i nei i me to tia e whao ngā, o tū la whono e whao ngā, o te tentonu. E au ngā te le pōkalame le mwhaina pōkalame le siu whonga lau mua mō nisi o fia whaia i mō news. Ai ina ia i loa le tūlanga e tau ona whai i awaine i ave tala se tala wha tupu me wha pena ai whai tala moni ina ia le lei ai mātia e iso i fuanga o tātou. So se mea te o e nofo mea alalai o le whanaunonga na le siu whonga laumua. Ina ia whai pōkalame e atia e elto tātou soifua. Po whialau se me te mōma siu whonga laumua. O le mātou ana vaenga ai whao ngāli tātou ngana. Me tā uana e whao ngāli tātou ngana. Ai watu pulkala me e au ngā mo oe, o lo ainga, i e po whialavo i ai. Ia, o le lumona i leina tātou laulangi nei. Ai o le whai pulkala me na le wha vevesi ai e lise me au ngā mo tangata e mo ai. Ia, na o le tele o a fo i o tua i ngā langona, ia mga ngana whao ngā i le talo whengai. Ia pe o le mea nā le mate tu o te tonu e istemi o na wha salalau atu le e whaini polkalame wha pena. Ia o ia la se fia whai news po whaisana ia polkalame a fia awai ia le fo nofu malama lama. E no nei te lima nei le fo whanga ngā duanga wha pea o lo whai e isi. Ia pe o vahenga nā mumu atu a Savelina e molta polkalame. Ia. Mana ia e saolele masanga mana i fo ina nei to mai u fasoa mai ele le sunga ia la wano i le tatou o onga ia po le workshop len fai nei vai aso ia e toi fa tau lau lai fo inisio vaenga ma toi fa fo wai fo ile ngā luenga o fai e me se a ia mātou ia fai ia tatou talafo ia e au ngā o mamola u fai ngā luenga o tatou le fa asoa i nā tu ia tala e mea i tutupo lo whai on tātou mon mawina ma o mai i tātou tāla o ese o lo whai on tātou ma ai fo i lunga o whasalaunga ma mea fo i lo tupu i tātou sio mang I mane o le sia vaenga leo te mai tau i 5Ws le iai o le why, when, where, what ia o whaperola ia le lau whai lo ma le mato tonu e tofu a mato matusi maisa na item, posana article. I si talafo, lele talafo, e whao ngai whaenga ia ma. Mana ia fo whaenga na e umalo whatu whapopoala ma le what, le si what lea. Al whao minga whapea. Whatever you do, whapea oile tu sia talafo. Whatever you do, don't be the news. E lea o ngai le whai o tala, ai toi le vea e oi I news I le whaenga ia. Ia pe o whaenga na e so pe o WCN mo fa foi na tato tangata matua le mamlama foi on a fair o le ale me wala ina faia le tala lea a le ale po le alma fo anga ia a fair foi ina faia le tala lea o me uma tau poe no winga ale la ve indisi o vaenga I tala la te faia lungo mo tala fatu ele tau no faia vai ele ese me no tupu ale o 5 volt tala e pe o vaenga na mane fo wa mai nei la wano le o tau roto tau vaenga ia a mese au tau nei fui talafo. Moni lei. Ia malo, o tai au le tala ile au wala fo ile masanga le e aluatu ina uranga e tau I oi pitone. I lo wahat pe o le au wala savali fo ile le e le va e le va o le talingalu ma le
Ma le awala ona fuafi. Ma ne te le vaenga le mo ula to o le vao pe tone o po pito one e mo Wellington le railway station. Na to te va inga tai fale o le lau mua e te Wellington le main highway motorway ia o nai fa ia le vaenga na wa to ne le tau sanga o ngā lulu e faise ala sa vali fa pe ma wila vidi vai ia ale la tala tai au a tono ile lo sa vali e tai au sa vali na exercise a wa lenta o foi ana i fa malo stino o mono sa vali mta fanga nai o pe tone a ia o tawanga i melo i vaenga le sa wanga i Wellington ia ala tu se yo la e fa sa ne kolosiesis ia o te lo le la tala nei e mane fo se vali vali ia avel fang vai se vali vali tai au te vai a toale mane fo le tau ia e te mfailo na se vali le vaenga le atono nala to te leo sa vali ia ma ave fa le so o fo le e te ia wangi sa vidi mai fo le a Wellington e ma lidia ia a te lo le langi le mane se vali tai au e le siatina ele o levan fatali o Natalia na tangata Wellington ia me sili le o tau nu e o tō fo la wila vili vai ia wa ai te o le vese si i le wila Ia mana ia tele a wai pe o le wala le ai pe tolu se la fast full valu miliona ta la le tau o le nenga luenga ia mana ia tele mana i fo e ma fol fola e tau ia mo tato uma pe tato savani ai o patola le sa vale tu Wellington na le hat ai sa vale mai o to mala hatanga i Wellington tau 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 o ngal tonua ia wai pe o i na uranga le ile baka ia ta vale o tele lo wala i pele o mana fai mana ia le awala lau papa na ia i no winga e pe o le enga la na fai sfing tana e ia e mana ia tele e toleni e fo ia tangata o mai sa vale na wo tala vaenga le o mai pe ne sa no ai mane fo me siri le wa matanta wa ta mai a ta wo lo le to se la mo to ku milion pe utile el na tu pe ia mo to atele ia ta mo ta o le ta fo ta so i fo nga ale al fo ngol me sa fo le tanga o se fo malo lo ina nga fo i le vaenga mai nga fo i le tali ngalu pe pui mai le a wala le ono fo afi mo train e pela e se le mana ia a tono le si vaenga na o se a wala e pui e mo le o le a fo le erosion i ngā tai fale o tātou ia tātou a vai e tai au mo tō e le se ngā duenga se me fo tai au ia vai o le si a mere o sa vali e fa malo stino ai mana ia a masanga o le mai so nei le na fai ele sau no nga fa ma vai sta si fo io o fai pule po minister fo i waloa i totono le o le parlemene o ni sila le sunga le ia Judith Collins io mane te le va ia to ia se fulu valu ia mtanga luenga se sa minister ia Judith Collins te le lope istanga te o va ia ni mtanga luenga va pele te le i temi o ia i tono parlemene ia mai e mawa o si te mai tai se foi le loia ia le o i to finga ese ia le foi sa fi le stemi na tai ia le parti ale ia rotuina ia le foi le lango ina ia le parti ia na de umia ai to alu ese ai pe il mana ia o le vaenga le va ia foi le ni sa no nga fa i tono parlemene e foi Sāmoa le po kalame a la wano mamari ia tato foi le mo meo po kalame i meo o faia al malo ia nasa fa mtala e foi ni so na o nanga wai i la ua mai tau mai le teimina ia i tonu ia e le ia na ia foi e fai sa o ngā ruenga e le tau alo na e tau e isi o le crusher. Ia wa matau lia fo ta vale fo ia na fai. Fiwa e tau fai atu me e tau tonga fiti e au ta vale fo ia telen sol tu la fon. E fai lo ma le tonu na a mola ta vale fai stavi so mai lo le ave matua i. Fa ma num. Ia o ni to fa nga male. Ia. Ia na e mo ia le si i mo na o tu ko le crusher o no fai ngo tu langa fa pena. Ai
o te tono o le sine tangata te le o ngā ruenga lena nei whaia o vea ma minsta. Ia mai o le uwhiwhiria o le Palestine o le Law Commission, o nana ngā ruenga whauna o le la se ai nei. Ia ai whiwhia vo i oisi highlights o nana ia ngā ruenga. A le sa o i Ukraine, me le whaia nei le taua. Ia mai atonu te le isi vaenga le leila na ia ai pe nai mai tau ia vaenga mulmuli i le afo i le ia malesi vaenga le o le banning o mo le ulola i tono falpuipui fata ua ia o lana ia na achievement ia o vaenga na fifia fatonu ia male mo meo o ngā ruenga e isi taimi whamai e le langolango ina i tonu na te whai ai fifia ia fatonu ia vaenga na wa me taunu whai i tono whaingon ngā ruenga wha-minsta. E na whaaftaia whoila i e le taimi le anta ia o le speaker ia Jerry Brownlee, o Shane Ritty, ma Nicola Willis. Ia aina o la tōu ia o le na langolango ina malosi e taimi na whale tonu e whoi. A me se alon ina o le partia le national lua afe lua sifuru. O le lona tōrua i o i le whainga mālolea. I le taimina, le pāteira, le taimina. Ia ai ratu fo ia. Ia ai re i langolango ina le lei fo i le pāti. E satala noa fo i la whapitoa mo le media. Mai lana whautuanga le media. Ma tauria e tau le media whapiritania o le Fourth Estate. Ia wai e avo i tōrua ia vai o le o whainga malo whaatemu karasi a o le palemene, o le kapeneta, ia ma le judiciary. Ia whaapopo e rola ma le au vai midi o la toa tu siaki o mata ngata ia po sa o le whaatingo le tate vava ia e nei de songa so ona fuenga o nei minister e fesilia isi media i nei pe o ono so to ona whaia la tole le a fo le ia te tau lea. Ai tau ana whai mal whaalo halo. A tonu, le mena e se tātou a tātou tatanoa. Ta si hale ngā ruenga tātou e whai. E tau mwhai wha malama ia polisi ale malo. E moni e taimi e taun whasiri pe po talawhia ngai. Pe taun to si sila se si awanoa. Ai leo to i ngā whasiri le te whaalongo i nei. E mo to i ele umi mai le tali amata mai le tali o whasiri mo mua ato watu mo le si whasiri. Ia na confuse ai lore o le lama le minsta po le ale tonu le mere tala noa. E taimi o te whasiria ia. A wha pēna e tango e invite pe e vo e talo o se si tau te loa. Ai nofo whai wha pēa. E reo tala whea ngai la wai. Ana o se minsta e wha pēna rofa ia whaftai te rea la wat. O te le isau i so ona whai meni whasiri wha pēna tatala noa wha lama le la unganwe. Ai tonu to inga awala vo ina e tauna se wawa e ni se o minsta. I antala no lola ia Chief of College. Ile ngā luenga le Fourth Estate. O lani ata le tonunga e tala whea ngai le vaenga lea i tonu whatem korasi. Ai whautua ina. Don't be the news. Po le alo whaingo le news a ia pela lela vea isi te meile o Sherman e Aris. Le mawhine reo av SNA. Ia mautuat foi. Sa fa pena fo isi a fai news e fai ia to la ve ya la to e fo ya la to a pai vainga e ono fai ya me siri le wa mai mo le fotuanga sa o lai mo e amana ia tauna ia ai va vai fa linga venga fai e o fo to ona fai e malele tal fe ngai o le vana nofo ia pe o le sa i lo fo le te le lango le sa ia Don Brush e le taimi whaila sa nonga lai lunga le balcony le me fwile ia o Jenny Shipley o Don McKinnon a Rete Hipango ia o Richard Chambers Brian Roach ia o David Farrar ia mauna Chikose ia a pe o nai loa il tau tu o tangata o leva na whaila na ia fo isa o malo e le sila mele o te ata ia e le mea na mana na ona te whaia ai musu e whaia i ele tonu me siria ai saolele e taimi ai sila fia ele whetau i le tūlanga lea na i taun le whaile me moni e le au ngalo whaia tua muli avele e ufi me tauna whaari
Ia ana e ta uelon tangata whawhaipule te mina ia o mo te mil minsta. Mana ia tele ia. Wai fo i lewa tele ia le sunga ia Judith Collins ia le ua. Wai uana ma vai le ia ma. Mana ia le whaipule o le ma vai le o whapeo se. Se si tu ala iona. Ole se ea lue ea fo i na te wa ia le Law Commission o Palestine Ia. Ia atunu mo le au whaafonga fo i aune ingalo o le afo o le to lua si o le whaipule nei o se tamari Sāmoa. Tonu e whaare loe nisi ia al tūranga na e o te loe malama le leifo e la Judith Collins ia tātou. Ala e no ful Sāmoa. Mana ia. Masanga se i whaisina malolonga pupu i ona toi whaawau leo le pokalame whaftai lava. Sua mai, sua mai, sua mai le tai. 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 Tō whawhong mai pēr le tautua si whonga la mua. I o le taimene o lo whanga solo tatu po kalame o tala la walunga o le vai aso le nei fo ias wharaile lo tatano atu ma le fionga masanga te al moresi ia o le pule o tatu whainga luenga ia e atala noa nisi o mta upu sala walunga nei vai aso. Masanga pe o le mta upu lea leo lo o mon mawina fo ile fono ma le whainga malanga le Presidente o Amerika, Donald Trump, le ua whelo ia tu ia Xi Jinping o le taitai o saina. Yo e atono le sine ia o lewa na tālia tangata po wheo o le tanong ai aua fo i o lewa na tā pena mai le wha moe moe lea. Ina i eise fono tanonga al pāmia i o nu tele i lo. Ia ai oso e loa ma le ai loa ma Donald Trump whaile taua ma Iran. Ina wha pia ai tonu la le taunu o le fono le wai. A tato wawai i mea tupu wha tupu e Donald Trump. O le ana tāna no e wha pia tauna e se wha se la whilo inga. Ia ai whai mo tariffs.
ia o saina le no pito sini tinga ina terrorisi na fai a o te le lo o le hau tau mafofo po la tonu al mafofo o tangata ni o Donald Trump le fai ngon fai unga wa ava pe o lena mana o fai fa le se la fai nga pa anga masaina yese maliang ia e no fo to isa sa ia saina I mo me o tariffs ia neila e le o le fa nga nga e le fai nga malo a Amerika tu la fono ia fo I le tu la fono la to le fai ngo me o tariffs o le ela se vai nga fa pia ia o mo na sa fai le tau le Iran ia e lo o Iran ni sino o le sa pala ia o maswa o mo tele le fai nga wo le ia a Iran masaina ia le na fa pia tonu la le tau no le fono le ia le na fa o lo ia le so ela so muli le fono fa ala o I saina ai manerva va ia fo ia mo o ia te lo fa tasi lo wa fai o matala fa le ia tu le ma pe va I mai la le ia le fai nga wo le ia ese ai si tala la fai le lo ta tu ai fo malanga le na mai na sa mo mai umbale au pik cheki ma la vanga le fai mo me o ta vale o teknolosi o mena wa fo yo si me o le tau vai sai na ma Amerika ia ata to vai Tesla ta vale le fai Elon Musk ai de I fa tu fa la ia Donald Trump fai on a tariff ia wono fo ia ese mo me o subsidies na fai yo I Amerika e fa ta wai ta vale la via role ma ta vale fo ia Elon Musk le na lango ina fa tu pel vai ngol campaign de Donald Trump ia o le saunga na failo ma tariffs no folo saina mo to isa sa ia ta vale ia Tesla ia o vai le mela tu pune malu lunga le tele o ta vale saina ia o tau lia I fa ilo ta vale le dia ia toi fei tailo manu Europa le faingo tariffs Donald Trump le toi popolo lo Tesla o le toi fa tau o Tesla ai fa tau ta vale saina termine o maulu nga tau o ta vale o ile tele o ta vale sai nei fa tau solo I le lalang e o inisi o vai ngo Amerika lai fa tau o foi ia la to ta vale wa tau mo fie mau le la o mo ne la felo inga o le o tatonu o le mitil to tele lalang talu sia ia usi de le se la fainga wo le a wai e misa loto ro ia o te le ala fianga tato umal lalang a fai vole le ima tam fai e la fali le tato lalang ia tonu e tau fo I fa fita o lo tupu solo teni ia me se tau vai se fo nga le mo lucia pe o le sinu le na le fa tu fa la ve ia tato va ai wai o le temu muli na se Palestina Amerika ia saino le lua fe sumul fitu ia tonu ama fofotanga te wa fo ni men tu punana te ia le vai de le mele nei tal wona fa ve vesi Donald Trump la lang o te le ai vai nga ese wa si ia lunga ia si ti ai fo le tu lang o saina la lang o le tauwanga wa fa sai saina o ia America fa tau atu mo chips le fa mo computer me fa pena I saina ina no folo saina ma toi fa wala to chips e mo ia la le o amaten so mai lunga tu langa le America ai le ia isi va nga tele o la lai tam fai le si la va nga la le o tan no nei ina ia ma fai o na fa tau saina ni si o va nga ia ai fa tau ngo fie fo e saina fai saina ni si wala ia fai o na mai o lo a America ia ma fa tau ia isi va nga ia o teknolosi ia ma ta vale ina ia tau fio lolo ele te leo la ita la fua I fo a Amerika la nei over le tolu se lau triliona ele mela o ia nei le ia pe o le vaenga na le fa singa la o Amerika tau si o mai au ia tau fio lo mo le tau le fai Iran ina ia va ve ona le le tau tato benzini swau diesel ia ma tau tato me ai mai le fo le o nga sami le mai e tato mo wa ia wai pe o le tangata le
Nvidia le company fo ile Yeah. pe fatoa faatasi atu ile si e le vaenga na le na tula ile le malo lo fatoa o so po kana ta ia na fatoa o so nei lo ia le tangata na no winga pe fatoa fa popo nei le o malanga wai pe ta o tele na fa pisinisi mo wa fo ile fa nga ina fa sa sa ina fa tau atu ia na a fo ina toi fa sa Donald Trump o ne toi fa ta o ni me ni chips nai o e fa imo me o computers mo technology fa pena ia ai o to tala no ale ia le o vaenga le na malanga fa tasi e siri tato wai e rea ngai o me mo moana fe siri mai ai siri le ese se tala no te o na siri fia le le tulanga io mea ama vai o mai mene mo me o le pao ma tupe a pe o na ma fo o mai o tangata o mai o le au pilione le o ma fainga maru malo ya so foi mai nei New Zealand masanga pe yo le o le fionga ya Professor Sir Graham Lee Crow le sia vole o va tupe o vai so folia fa ele fa longa tawalo alo ia le fa ele ko vana silio New Zealand yeah o Sir Graham Lee Crow le ma sanina fatalta no atul tato por kalame fo ile male American Institute of Medical Research man tu vol time o le covid sava ai polase awale mai ni si lava fol to mai ma ata mai vaenga e fatala no atu ena ia fa manino mai ata to fa ingo mene o virusi ma me so swani i tato tino ma to nga se pe ona ile covid na time yo ia la sa maula no e tele fatala no atu tato ia manisio scientist mai tono la to taimina le te mantua se laulo se folia scientist fainga luenga tonu ole American Institute of Medical Research ia o nisi fetawi malakata tonga luenga fatanonga taimina sa fatanoa tu por kalame ia le lawa alo ia le lana ia foi amna ia lana ia sao i tulango medical research isu enga fa scientist i tulango so fo maloloina me fa ngai vai fa nga mo tatu tino e o le la wa o vai so nei o le fa ye le vai nga a le temi na sa mo le tala fo ina wo fit le vai nga le no a vele text o fer congratulation fitau le ya vai nga le mo e a sa uli tari fa mai fa ta ya me na mo tatu uma ia o to ngata ngata na ia e de fa pena o yo la na te lo fo e mo yo yen te yer nga luenga e vai se la lu fulu sai ti si de nga lu fa ta si e o yen tele na fa ye lunga nga luenga ma mai lu e ma wat fo mo ita nga ta fa le la to sa o le e ta o le ya ma nga luenga fa to ni o le mesidi o le trust le vai nga le e le o se nga luenga fo le o le ta fa la to ina no fo ni New Zealand na ya na ma na sa tau whaololo mai le trust lea. Ia ma no wholo i tau whai whapipi ia ngai le Victoria University. O lala i ele la la tau lai tonu o le campus, le compound. Ia o le fwoi sa tato a sia siem tato wa i la tau lab. Ia ma tato susu e ngā. Ia na fwoi sa ngalua le taimina i alu. I stati fwoi te mali Sāmoa le sa whatana no atu le sa whai tumpol kalai me susu e ngā whaasai nisi. Ia o le taimina sa ngalua telefo le sa o alo i ala toa me se amu tātou Sāmoa wa le wha matala e susu e ngana whai fo i alo tele susu e ngana wha sainisi na whai e alo i le taimina e le TSIR sa e le vaenga na Department Scientific Industry Research i nei New Zealand. Ia o le sa o na e o te ilo na e lo fo la e professor o isi na tangata na so ni fo ia ia le wo i mo ia le a fo le fo i le me lo fa le mal malo fai longa tau fai longa tau lo malo ia lo pes tai me lo mato e o mai fatal no ma ne sa lo o se professor na ka ia ole tuputa mai ta ia maori le wa va tu sa fe lo ia tu ile ia pel ni se viliamo ile mauta la nga tupu na ia atono
Mani e fo le vava ia to le o tau nu le si fa mo na wa pe o fa singa fa pe lo ele va le a fa ta I ma le va no fo a o te mo korasi ma fainga e mo ia no mai ni ia le au parangi ma fa ma lo ini si o vo yo o lau whanua I New Zealand. Ia le ana sai nil whea ngai ngā male le Treaty of fo le tātou whea ngai ngā o le avo I tātou ma tāna tātou o le ma o le vāna nofo le. Ia mane leo tau tānoa ma whamanatu ai le si e le vaenga leo le trust le King's Trust. E whapitoa mo le vai le tupulanga talavou. Ia o le si vaenga na le fo I e mata I tuina le ele kuini le a tātou. Ia a tono o me whape e fo e mawhana I ale wāno nofo le lei ia mo tau mwhai whatupe I trasi ia e o ngā mo tātou. Ia, whaatawhasalo mai I le vaenga leo o le Kiwi Bank. O te mawhauwhaua I au saunonga I māsanga e talanoa a masanga pe a talanoa le Kiwi Bank. Ona o le pi o se aseta o se mea tau tino le atunu. I e titauna ona maua o mai Kiwi Bank. Te leo konikala te ma vaenga I ale mahalo. I e pi o le ua I se fufuanga fo ilia e tau whaatau atuni ona sie po le saonga le a masanga. Ioi. O le tau baba ai pe whaafena whaatupula ia le capital, le tupe ma whaiena whaanga ioi ngā ruenga ale a fo ia le whale tupe le a tātou a. E ia tapo kilometer roi wale ele vātu lena a fo e tu ele malo le whase lau pe lima se lau miliona e ave whaapopo I ana tupe la i e mwhaiona a watu I whafu. Ai le lava, a wa atau wa ma ANC Bank ia tele atu o le BNZ o le West o whapela ia o le mau le malo ina ia wa aipo le se a wala e pe whatau atu ni e si vaenga ia mai I tupe le au fwele lau vanga ia tele tupe ina ia tia e wa o investors lai tele I tupe si whale bank ia whale tupe ia ar whale vela ele o a waile leipa ma le New Zealand First ma taulia e mawhau le BNZ o le whauminga o le BNZ o le Bank of New Zealand wana amata mai tai pe umo le Kiwi Bank o le bank a tātou whatupe le malo whai o lan me no iai whamai ia lan me re whatau tueni se whatupe le bank whai o le to yese se al malo le BNZ au Bank of tangata mai whafo o New Zealand ia o la tele o Australia lai no vole whatupe na a tonu tai pe o le Bank of Western Sāmoa le tai ia na mata mo fa pena ia la wo ese voltu la ngala wo ia ono le la vo tu pe malo fa tu pe ia fa tu pe fa pene le la fa ta mo te mine wa le foi la lo mo ia palot ia awai a fa pe te o to pale mai la fa nga malo le ia ni ia le la fa pe ana na va tu al te mi la lo mo palot le ma to lo ngona tau ona va tu la fa pe ia le fa la va ia Vincent Peters ma le leipa le New Zealand First ma le ai e le whaatau o le whale tupe rea na whai a tono o lai mawha whao le o nganana maua mai I le PNC a mata o le Bank of New Zealand na umai wo le toi ona tātou le o tātou le whale tupe e whai hof o le meta a wela wa aima le tūlanga le wawa iai le ase a wala wha tele ai tupe le bank lea ina ia ma whai ai ona tau wā le lei maisi whale tupe e ta tanoanga na whaile na whai tua lau tala. Ana ave o mo tutongi el malo, tupe el malo, le ave tutongi e tangata whai ngā luenga el malo, ma kongkala te le whai nei I le Kiwi Bank. E va vena lunga le si vaenga na ai, e a langa e pe o le taimina ni tala noai. E le o lava tā pena, le infrastructure ai tutono le bank. E wha tino le ngā luenga a. E ia ngā luenga e taunta pena mo masini, o whainga o teknolosi mena, ina ia mwhai e la tōna whainga ruenga e whai o te iloa. Ana wha tupe le mālo le whainga o whainga nā momo. A wha pe o nā lea leina tuai o na maua e la tō lea wanoa lea. E si le lo le mālo e ave, e se la tō tupe wha lei whainga nā na ave umai lo le maisi whainga. Ia wai whainga o whiana tō sa o te matupe. Ia o le si whainga le tau wawa iei. A te tala lea wanoa e wha tau toisia.
Ia na avele o tatou kiwi saver. E whaatau ini sia ina masa wha ia malisi vaenga o tatou kiwi saver lea ia na whaongala ia le whalitupu. Ia tono nisi awala na me whai o na wawa e pe tala whea ngai fo i moleanga i lumu. O le kiwi saver ia tatou pawal mele mana o tatou ina ia whaolola le pasene turuila ia benefiti e tatou. Ia ai wawa ia le whale le whainga malo ina ia awa fo ina i te uti ngai fina ngalo o tangata anu ni ian ti ngai nele le palota. Mo ile pe whaia e wha si o matai o le whainga palota. Msanga le simta o pule le tau te tano soa a le lau tato wawai atu o le ua wai ua na wha leo ni si o fina ngalo tangata le meo le AI ai whau wai a pese. Le foi lau wha leo ai le popo le nga male atu ngalunga o nisi o to si pese i to tono ni usila. Ia ona o le vave tele le te konolosi. Ia lea pe ua ona o le saue e numero tasi ea pe o ia pesene o e aile pe fifi e tangata ni usila e whanolo. Celebrate me. Lan fa Sāmoa le celebrate me. Patia. Whamanatu a pia. Ia. Moe vaila a. Pesi. Ai tango e whaali diu le upu mai mawhawhaure le wingo le upu a. Tu se lau whamai o le e aile whamai. Celebrate me. A ole celebratinga tanga te ona pese a. O le winga moni ana whaapunga pe e whaitau e mai mawa whaule AI o le pese nai number 1 e laurangi whai le AI celebrate me. A tonu a tato vai e pe ian tata noa le amatanga ma nei meo le AI pe whaawhiana na maua le i poto le whai ai a le wha leo ta po whaafoling. O no for le technology ma o mai le tu sa o monga le ma le tono la lang ai au fa ta se la to le ai ona fai lo fsire to se mai se tala le melia a mai uma monga le na mai tu fa ta se avatu le la o mai le pese le un numero ta se la lang ia ala na o mai va nga e o tanga musika polea ia le la un numero ta se le la tu fsiri nei tangata. O le tele o musika na whau o tangata ese ia na ta adoila to ma whau e o tangata na ta ina le musika o tangata ianga waa ese. A le whaingo fia le aina la toa o mai sau tu whaatasi e mo wale pese le. Le tatala no ai o le ala le awala le ale me whai e tato i pui e le me to tino me sina na i tangata ia le ana whatua le pese le au tala au. O le tangata le na mawhawhau lyrics i upu whawhetau i le upu me whapena. E na tu whaatasi o isi pese fia ia masina, tausanga o tau whai pese tu whaatasi. Ia asa wale i aina lua tu whanongolongo a o mai tu whaatasi ia mau e tātou. Lea wau amatana na whaingofia na whai pese Sāmoa. Lona winga e le taimi. E le to e amana ia pese ia e whatu. Ana le fatu lo pese siri le foi se por kala me foi le o se compagnie ta o le AI ave lo pese o ina ru le sta le lo pese na lo ale fatu le ai ma miti le ai fa ngale ai fa isi me ai bo me sa tu ia e wa e o le mele foi ne ai e au so lo mai ai le sa tu pe mo na lo to mumu Io matua wasa o ai tangata na whaiti o pe o le atala whea ngai le tō la whono le i New Zealand mo le tō langa le. Ia e whainga tā ona e ai sesile le olo maualunga le o le alu atu e whinau i company te tele nei. Pawala wale whaile me le se malia ngā tunu umalalangi e whalitu la whono pe antatala noa. O le me le whale i tonu e nei e tele vave mau teknolosi ai tuaitu la whono. E te atu la fone fatulanga o leva na o lesi vaenga i teknolosi ai te taua nei se whainga fo i company uma po le asi tau me fo i whai tala noi i se vaenga malo pe se tino fo le tu whata se laulangi o ina tala noi po a fianga tangata matu la fono ma me to tino a i privacy ia le anga le pe mele ia le usau pe boula mai ai o mai patia mai ia Sa o le ia. Ia, malo whaftai masanga no taimi ia, malo whaftai lama mo le pukalame. Te lo le la tato tapua ia, mole au soka le tata noi fulvason, te ene ia ta maita ia, o waile na o Wellington, a le la tapua ia o mai New Zealand no.
tūlanga mamalunga Ma nei nei tau te whai. rero whanangolongo le tai o le a fo le whaia ongo le au le a. Ia. A tātou maa whau le mea na tupu na tuli ese ma le au a kānata. Ona o le tuli mai o le drone spy le au a New Zealand. Ia. A le o sau whaia onga e tātou le o e tātou lungo su nga siampini a. Sa o le. A whape siampini o matua te lea o le tala e whamatala le tūlanga o le le whaia onga le. Whaia onga. Ai o te loto te lea o ia o te loa e maro ni tātou. Tarsia. A maro i. Mo vo le lesi vaenga le whapopo le au le ina ila o tina. Ia, manai. Ai tarsia i maro fo mle au ta ali i o fatas. Manai atil. Lo pol tau sanga esel nei tau whainga au ia Wellington. A wale. Ia, wale whaftai. Msa ia tātou pakalame na Sāmoa whaftek tele laval whafonga mai. I le nei fo ia sfaraile toi mo vol tātou pakalame laval nei i le tai masani il vai sofo ia ai o leo le aso e mal pakalame o le asisinga ia Reverend Elder Risati Sone Ete i le nei fo i tai au ia ai wha asoi fo ia mo le nei taimi. Say you're one good if I die,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fia si o umotua upolu male taulanga o pia Fai sina leva leva Ona vala vala Le lei wa toi fa atosia tama o le tia maa O amai loe i fa fia fia malau tele O lo Yo umo omo oma Fo imai I leona Olo umano se tiru ai mo Oe so uma Ai angano atu Manaonga mamanatu Ele tau mate ua e whaangalori na aku I o ue la masani Fia pesoa soani Wale mafo I o nangalo le auro male afi O amai o e I whawhi fia na lantele O no utiro e on a olo ula tomo o e la upele O nai o umo omo oma Fo I mai I leona O lo umalo se tiru ai mo o e so uma Sai tapuai Le nei ua o toi sau se I ta whaatasi Tolia o e so o se aso Pe ai e so mana o te tau tua pe amo o e so fina lalo O amai o e I whawhi fia na lantele Tino e on a olo ula tomo o e la upele O nai o umo omo oma Fo I mai I leona Olo umano se tiru ai mo o e so uma Olo umano se tiru ai mo o e so uma Whawhianga mai wa pese le tia maa ina ua te le aforas fulmatasi I minute tolu le ua toe lua se fulu ma le fitu minute o na tale o le tūlai se fulu ma lua ia o tale se fulu lua na whaafonga leo le tātou atunu I le whapoponga o tātou tarafou whapoponga muli ia leo tapena mai le whionga la wano ati lawa matala mai Sāmoa toe whasalawina sunga ia tāse Salem Sam ia tale tasi ona mai a leo le tātou tautua I lungo le ala leo ia atu ina atu tātou whasalawinga I Sāmoa pe o le masani ai ia I lungo tātou penga te whailangi pe ona ia le Facebook mo le YouTube ia mo le tātou website www.samoacapitalradio.co.nz ma le tau sulu matango fia la pe lava o le tūlanga sa iei e ona batu le taro le tau na lila ia o le tūlanga lava le nao lo mai tau ina atu I fafo atu le tātou fisa whasara lau le sulu matango fia o le la ia I le nei aso le aso ngafua ia I mātou New Zealand
o le aso se fulu ma le valu o le masina o me lua afe lua se fulu ma le ono ia e le manatu o le aso ngafua lava ia e tele lava e tofu lava fo le tangata ma na fuafuanga ia e whaataunu uina le ne yaso ia e fua lava le tūlanga lo ia le tau ia o Wellington lava ia e le ise mea o le awhai ma alofanga le le whaataunu uina uti uti ma whaiva le ne yaso e pei o fuafuanga ma ngā luenga i tonu le fale ia o fafo le fale ia a whapea o le sa whaile tonu le ainga na le la ia po ana po ia po le ale ngā luenga le au no fale whaile aso le nei ia tau ona whaataunu ina ia na wausu le au whai ngā luenga i pei o na masani ai wofo ina i tamaiti a onga i le nei aso i a onga ia ai mo le au no fale ma i la tōlo wa aia lava na i o tātou mātua ia e pule a oia o me whaile nei aso paula wale mea ia e waaile leina i matua tausi ia a whapea o lei waaile fō mai nei aso ia aua ne i misi aua ne i misi leo e waaile fō mai na i o tātou matua tausi pe a whapea ia ini a lātou appointment whatever ona whata atitia mai ia i vai aso o tuana i atu po le masina te nei ia wae mauanga taha ia appointment pe a whape misi o le mea lea whata ua le tātou oe ave na i mātua ia po oe fo i whatever o na whataritari rau appointment a lea ua maua mai le aso le nei ia awalani te ua e wha aunga taha fo i te alu whataunu ia e tā ua ale o e whataunu ma wha awa ma whaia tātou appointment ia ua e vang whalele o rau le alu e le toe vidi o e whalele tau ia i wa o le taunu urau appointment na e luatu i lau e lau fō mai ia o na misi e leo le avano le istangata le ana wa le wa na whaataritari se avano e vai fō mai ia tā ua vaenga whapena ia vave o na vidi lau fō mai ma toe tau ia i wa le mwhai o na whaawina lau appointment e po le vainga le fō mai le ne yaso ia ua yeini fuafuanga fo le ma alofia le o mafuai o na le whaataunuina ia tā ua le vave longo ia na tu leo le avano i le istangata la e whaataritari se taimi e vai fō mai ia e mo tātou matua tausi lava ia ai awane i misi le vainga o le tātou matua tausi ma taimi o lātou vai le fō mai ia il tūlanga lo iai mo le tātou na e lau no whawhale po i lātou lo vai na i tātou mātua o lea ua toi lua se fulutolu minuti ana tāle o le tūla se fululua ia manatu o tāunga na nafi o le tōna ia le toi whaavivera le tō te le whai he tau mawhitanga o le auli ia ale ainga e maise lava i lātou lo i le whale nei taimi ia maa lo lava le maafuta mai maa lo le whaafunga mai whaafiafianga pesenga se whiwhiloi o le se whanga lau moi Wellington ia lo manga lua tu matunga le ia wao tu whiwhiso ia awa fo le tātou tau tua o le nei aso ia aso ngafua lava ia le tauna e whaali tauna e whiwhia ia a whapea ua e sala mō ua e ala e le tae ao ua e le mawhai ona e usu ona o lea sa tele lau tau samia nafi ia mani ia le whai mawhai na i vaenga fo le ia o ngā le ia lo ngase so ia ma vaenga e tau ona whaititi ai le ma ua le vaenga le whai mai fo ma ia tas o e te tango le mea ailea whaasa o e ma le mea ailea e siri ale usta il fo mai na ilo le tinga ina e toe ar volele ia ma lucia ma volele ma le matia i ma ngā luenga ia ta ana ona i fa manatu ia ana e pule ha o ia te oe ia ai o le sosoani na mo tātou ni taimi ia papia ona ua le usu ona ua le ato fo le malosi ia fa mua le so i fo malolo ina ma le sa ili malosi pea ia wai ona ia tunu o ngā luenga e usu ia so uma ma le tero taimi ia ale usu loa ia ona i lore ona ia fianga le ainga wai te rea i la ia afia ainga pe ama mai tātou mātua o le ua toi lua se fulu ma le 2 minuti ala tāle o le tūla se fulu ma le lua whaafia fianga pesenga se whiwhiloi na tau tua ale si whanga le lau mua i Wellington Heavy tama. Alawa tu le sunga fish, malo fish manuia lava le nei aso.
Siva mai, siva mai, siva mai, siva siva mai. Lue o vai lulu o lima siva mai, siva mai, siva mai. Lue o vai ma toma fai ata mai. Ata mai, ata mai, ata mai. Ay ay ay, ata mai. Mai mai lue lue mai lue mai lue mai lue mai lue o vai lulu o lima siva mai siva mai fusi la o panga mai toma vai ata mai ata mai ata mai ata mai ay 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 ata mai 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 siva siva mai siva mai siva mai siva mai lue o vai lulu o lima siva mai siva mai fusi la o panga mai toma fai ata mai ay 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 ata mai ata mai ata mai ay 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 ata mai Shiva mai, shiva mai, shiva mai, shiva mai. Lue o vai lulu o lima shiva mai, shiva mai. Fusi la o panga mai, toma fai ata mai, ata mai, ata mai, ay ay ay, ata mai, ay ay ay, ata mai. Ata mai.
whaatalo whātu I le nei au auli I talafau I mea tupu I New Zealand nei. O le talamu mua, matua te le sao o li I matamai ta I fo mai mai whafo I le au auranga tau le soifua malo loina o New Zealand. O le atulanga ua manino mai I suenga sa whaafoina le societe o fo mai whaapitoa New Zealand, le Association of Salaried Medical Specialists. O le ripoti o le suenga le nei wailoa ai, sili atu le fast full 3% o fo mai uma o lo ngā lue nei le tonu New Zealand, sa o awina ma maua o lātou whailonga whaafo mai I atu nui whaafo. Mai ua whaamtaleina e whapea o se awha inga o pito I maua lunga lea I le tonu o atunu o le larolangi e le leilo lātou ta mao a inga ma le atina ia e ta ua o developed countries. Whailo mai e stasi o fo mai whaapitoa, ana le se anoa fo mai mai whaafo, se manu ua le ma whaamataleina le tūlanga pangatia ua o iai le au nanga tau le soifua malonoina I le tonu New Zealand I le teimi nei. O le tausanga lea na whaai u iai u lai o le luawe luas fulmal wha, sili atu le fitus fulu pasene o fo mai sa whaamawina I le stala o le vasenga o fo mai, mai atunu e ono se fulu tolu o le laulangi. O le teimi nei, o lo iai se por kalame whaale awa onga whaapitoa le malo New Zealand, viso soni ai I fo mai atunu I whaafo, ta pena ma sa uni ai, mo le au nanga whaale soifua malo loina I New Zealand nei, ona o le tūlanga toa ngao o fo mai I le nei vai tau. Whaai lo mai fo e whapea o se vaenga tele o fo mai nei mai whafo, ia o lo o mana na o e malanga mai ma ngā lulu ai I New Zealand. E mafua, ona o tūlanga vevesi o mea tau upu whai o malo I o lātou atu nu umoni. O aso o mawai, sa le I whaingo fie o na talia le malo New Zealand, ia ni fo mai mai whafo e malanga mai, ma ngā lulu ai te tonu o le atu nu. Ua whaaiuina manuia tausanga e lua sa whaatala noa ina mai aile mata upu e winga I ngā ruenga matutongi o le vasenga o tausi soifua a toa maisi vaenga o nanga whaale soifua malono ina I New Zealand nei. O le whaaiunga o le vai aso lea na ioe ai ma ua talia e le au whai ngā ruenga e tusa ma le tolus furu ma le lima afe le au whai. Ia le sitanga e lua ma le afa pasene o la tau tongi I le tausanga mumua, ma leisi lua pasene whaopopo iai I lona lua o tausanga so. Whailo mai le nganga fia o le min stalu se fo maloloina ia Simeon Brown, ina ua pasia le au whai ngā luenga le marienga tu whaatasi le nei, le collective agreement o loo au ili nai le ofa ale malo, mo le mata ngā luenga I le tongi, ma launi o le au whai ngā luenga uma o loo a fia. Whailo mai e le whalapo tonga o tausi soifua New Zealand, le New Zealand Nurses Organisation, o le ngā ruenga so i nei, o le amata lo leo na whatino, o le mrienga e pei o na pasia, e le au whai ngā ruenga, a le soifua maloloina. E to tele tangata sa awai ni solo te te na whai au kilani, manisi a ai o New Zealand la stona ai, e whaali ai o lātou manao, ina ia whaapa ue le whainga malo, le fua o le lafonga mo le penisini ma le swa uta amale, ato ai maisi vaenga tau le malo si anga. O le whalahop tonga e whaingoina o le Fuel Tax Protest NZ, sa tau la muai I le fuafuaina, ma le whaamaupopoina o ia solo te te. Whailo mai e lona suiso upu o le li ingo ia Phil Barrett, o le nganga au tu o lo ofina wina e ia solo te te, ina ia whaapa ue le malo I le afa, ia le fua o loo iai, ia le lafonga o swau uma pensini, ma isi whainga tau le malo sianga, whape ai ma le tutongi o maila o ta avale swau upo o Road User Charges, RUCs. Peitai, o loo mausali pea ia le manatu o le minstao a wala o whela ua inga ia Chris Bishop, ai whapea ma le whainga malo so whaatasi e whapea, o le whaapa uina I lalo o le fua o le la fonga le nei, o le a te lea I lava se a whaina o tupe whaanga mo ngā luenga whai o awala. O whainu mela, o whaalau I tele mai le matanga luenga wha maumawina whainu mera le malo, le Stats New Zealand, wailo ai,
e tolu sfulu tolu tesima le ono pasene na si iti ai le tau o le pensini le tonu o masina e lua talu mai le masina o Februari ai o le suau po o le diesel e iwa sfulu fate si iwa pasene na si iti ai lona tau. O le fesoasani le tu mau le sa pasia le malo mo a inga e o pito mafatia i si tanga nei ua mau ai le fesoasani e tusa mo le 5 sefulu tālai le vaiaso mo le afa inga e tusa se lau fa sefulu tolu afe o tangata e mau lalo la tau tu pe mau a whapea mau la tau tu tongi. O le foi ua iei le folfolanga a le whainga malo o lo tu nei le foe e whaia sa si tanga e se fulu 2% o le la whangole nei o le suau mo le pensini i a Januari o le tausanga a sau lua afe luas fulu mo le fitu. Ua whailo mai se manao o le malo o Ukraine e la tau te fia fausia ai ni masini lele po oni drones e whaapitoa i ngā ruenga wha military mo le vainga au mo le fita le malo o New Zealand. O se lipoti la wale se wha sera lau o New Zealand na wha ai loa mai ai o le nei ngai o inga le malo Ukraine o se vaenga o le la tau tau mo whainga e whaatawi nā atu i isi atu nu uma malo le lalolangi le la tau tekonolosi le o ilonga o nā o ngā tele i le la taua o lo whai ma le malo o Lucia. Whaalia mai hoi whaapea lua se furu isi atu nu o le lalolangi o whaalia no la tau ono mana o mia o le neito mai o tangata o le malo o Ukraine e whausi a ia i tu a inga o a penga. A e whaala a whai o tunu uia o uma o na saini ni whenga inga e wha amautu ina ai lea wha amoe moe e au whiai le malo si a mani o Kanata, Norway, whapea mai a Pani. Whaelo mai le ampasa Ukraine mo New Zealand ma Australia o le li e sua whai a vassal Mariko Shenko ua tele taimi ua ia fola si a ile nei mana o lona malo i tai o le malo o New Zealand. Vei tai la e le i aise whai unga mautu ua whai ele taimi nei e New Zealand e tu sai o leo mo ta upu. Ua iai le fōwhanga le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe e toe wha popo se isi tausanga e tasi o le polo kalame e maua fuai me aimo ta maiti a onga i te tonu o a onga New Zealand. Whai loa mai e le minsta langolango o a onga David Sāmoa e lua se lau se furu 2 miliona tā lale vai ngā tupe ua pāsia e wha popo ai lesi tausanga o leo polo kalame i le tausanga a sauru a whe luas furu fitu. Pei taina ia whaalia o le ai aisis wing o le polo kalame le nei pe au lia le tausanga e lua awhi luas fulu walu. E tānu wana tūla i mai le whainga malo so whaatasi le nei ua tele anis winga ua lantou whaia i le polo kalame le nei e maua fuai me ai o lau auli mo te maiti a onga. Mai ua whaailoa mai ai e le suiso upo le leiba mo mata uputaua o onga ia Gini Anderson a whai e toi tūla i mai le leiba i le teita inga o le whainga malo o le ala tau toi whaafo i lava le polo kalame le nei i le tūlanga sā iai mai i lona amatanga. I le taimi nei o le ua whaailoa e le malo le whainga whau o le asui ai le suenga o le tūspasi o le NCEA le ua tele tausanga o whaonga i le tonu o a onga le tunu. O se li poti le wales whaasara laua New Zealand na tā uai o le nei whainga whau o le a o fiaini ma tā upu o le a whaamalusia pe compulsory o na ave ta moiti a onga uma a to ai foi ma le whainga o suenga mo ma tā upu se itasi fua i ai to mai maanga waa e a o ina e whanau a onga. E lua i tu si pasi whau o le asu iai i le tu si pasi o lo iai nei le NCEA. O le tu spasi mua o le ataua o le NZCE po le New Zealand Certificate of Education. O le asu ai i ta maiti o le tausanga se fulu ma le lua. Ai o le tausanga se fulu tolu o le asu e la tau i le tu spasi fau e ta ua o le NZACE New Zealand Advanced Certificate of Education. O mati o le tausanga nei le na fola ai le whainga malo so whaadasi o le ai se whainga fau o le asu ia i le suenga o le tu spasi o le NCEA mai le tau na whaatino i leisi lua tusanga i le lua awhi lua sefuru ma le valu.
Ua iai nei New Zealand I le vai tau o whai ngā pālota e pei ona fuafua ina ai le pālota tele le masina o Novema. Mai ua le asa le aso matu ina mai mo le sila fia o le au pālota e pāti ma vaenga whai wha whai e ia nisi o lātou polkalame ma fuafuanga whaatatia o wale fina wina o le pālota mo tofi whaipule o le pāle mene. Whaiunga lau le vai aso sa whala o I tele mai ai le teitai o le New Zealand First, whamasa mana o Winston Peters, ia sa lātou whainga whaavai whau e whaamalo si ai le listalaina e avea mosui a wai o le whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver o pepe whau uma e whananau mai le tonu o le tunoo. E le ngate lea, ai o le amoa fo ia pepe whau uma le tupe ta iawhe tā la mai le malo, e amata ia lātou te ngā tupe mo le Kiwi Saver. O isi polisi whau le New Zealand First sa whailoa, e awhi ai le toi whaatawina mai lea e le malo New Zealand o le whale tupe le Bank of New Zealand, ma tu whaatasi ai ma le whale tupe o le Kiwi Bank. Whaalia wawasa manaia, e mana o le lātou pāti e toi whaatau mai ia le BNZ mai le whale tupe Australia le National Australia Bank, lea o lo lātou pūle le teiminei. Ona tu whaatasi ai lea ma le Kiwi Bank, ma whaingoa inai o le National Bank of New Zealand I le lumanai. O isi vaenga sa whala o I tele wawasa manai e lana saunoanga I au kilani le san nafi, sa awhi ai fuafuanga le New Zealand First, mō mo ta upu tau whe malanga inga, whapea le pūlea o le supa mō ta ngata mātutua. Na ia wha mawhaina foi, le matua te ena e lana maenga wha upwhai, o ni suinga e ono whaia I le supa I le lumanai. Ua mōlia le tūla whono e le ofisa o le saonga le mū tangata I ngā luenga, le Work Safe, ia se kompani wha te konolosi I le ai o Dunedin, wha abitoa I le ngau singa o robots, ona o le wha lawe na mali waisitasi o ana tangata whai ngā luenga. O aperila le tausanga taruai, lua afe luas furulima, lea na mali wai le tangata I ngō ia Michael Sherry, I se whalawe I te tonu o le whalewhai ngā luenga o lea company I ngō o le Scott Technology. Whailo mai I le Work Safe, ua uma I a lātou suenga sa whaia I lea whalawe mai o le mahuanga leo whaiai mō dianga e whaasanga I le company, ona o le tūlanga lo matia ai o lau whai ngā luenga mai ni mānuanga o ngaonga, ma le a whai nā I o la lātou soi fua. O le whaasalanga o pito māulunga o lea soli I tūla whono, e o I le tasi ma le awha miliona tāla pe awhai e wha māunia e le wha masinonga. O le company o lo a fia le Scott Technology e wha abito I le ngau singa robots, po o wha tangata ia e ngā ioi ma mawhai o na lātou whaia ma whatino ia nisi o ngā ruenga whai. O ke topo le tausanga taruai sa wha mautui nai, ia ni whenga I ngā lea company e o le tau I le whāsifu ma le whā miliona tā la, e ngau si ai ni o loa mō te nuu e au fi ai Brazil, whapea le United States o Amerika. Ai o le masina na tenei na whaalau I loa mai aila na polkalame, whaingoa ina o le Destination 2030, le te tau na si itia I ai, ma whaale leia na tupe maua, e o I la whainga e 5 lau tolu se fulu miliona tā la, I le whaai unga o le se furu tausanga ua savalia nei. I tā longa, na pine aura o le tamaita I New Zealand o Amy Fisher, I le tu unga aloa o le K1500, I tu unga waa o le ipu o le laulangi, le ana tau vai o ie le ai o Brandenburg I si amani, I le whaai unga o le vai aso. E na o le o tesi wha se kone, na mua I le waa o Fisher, mai le tamaita I si amani o Pauline Sharkers, le sa manatu le tapo inga lo na tunu e ono pine au roi le tu unga. O le taimi na wha mawina o Amy Fisher na muai I le tu unga limas furfate si wha limas e kone pine si liva tu I ai Paulino si amani ai pine apo me mea le tamai tai ingo ia Anna Pulaska mai le tunu o Polani. I le kapi wha le vao ma loa le tu pao tamai tai I Europa o sanga wha mautuina le malosi tele le aua engelani le nei wha angatama ina ua manu malola tau I le aua whalani I le lasu ngā fusi I le sa.
o ai o lea ta alonga fast full tolu e lani luas full valu falani mai o le fa valu ai leo taimi ua siung pini so o ai le au ta mai ta i ngelani i le tau wanga le kopia le Six Nations a Europa o le malo le nei o le au e ngelani o ato i ai le tolu full mo le iwa o la tau manu malo so o i le latu ta musang le nei o le Six Nations o le tau sanga lua afe se full valu le o lo ngata mai ai ona faia ina le au le nei ta mai ta i ngelani i se ta alonga o le latu ta musanga le Six Nations o i unga o i se ta alonga il fa ngol vai aso na malo ai lani ya Sikotilani e lima sfulfa i le lima i Dublin a o Italia na malo i le au tamaita i o Wales fast fulmal tolu i le luas fulfa i le lata alonga i le malae i Cardiff. O le fai unga leo telefou. E le anganga fia te whaatalofa tuai telefou mai Sāmoa lu tātou atu, e nisi o mea lo tutupu ai mo le amtanga neiva yaso. Ua whaamaunia mai le sui komisino mtanga rengo leo, le ia tau Samuelu o whamasanga, o le so le atoia e atuai i le ngā ruenga, le sunga le malu le malo i ana nai vani vai, le sa whaamalo lo le tu mauru ngā ruenga, ai whaatino su e suenga whaasanga i a te ia, le samsalo mia o ia le na likia i tua i a whaamtalanga i os whainga malu le malo. Ia i la tauia na tāpena tu i ele mtanga luenga mō sa whainga o na ofwala au whaasai na olo o mia. O na naima se tasio li i malu le malo samsalo mia umale mta opure nei. O na se tasio i la tauia na tau fia mai os whainga leo leo. O lo o iaila na numero telefoni lungo le telefoni al sunga nai. Na whaalia na nai se tasio tu stala o le aso wharile lena tu ina tuaile tusi i a teia, e toi hae mai ai i le ngā ruenga i le so, o na o whaamao nia le mama o mo ia mai tua inga na whaasanga i a teia. O tūtu unga le toi fōi mai ai o le sunga na nai le ngā ruenga, o le atoi a matele o nanga lau tele am tanga ruenga po le Journal Policing. Mo se teimi le tu mau, e le i whaamau tu mai na nai po le a tonu le umi, o le anga lue le tu maua i le vaenga le o le atoe a matai, se ia vanga nā ua toe tutongi ma mai aso ia sa tu e se ai o ia, mai le ngā ruenga, a o whaanga solo su e suenga. Pe o na sira fia le sunga nei, sa anga lue le vaenga le tosa le mtanga ruenga, mo le silia i le tolu se full tausanga. E leo fai tau wina i tausanga, sa anga lue ai te tono Solomona mo le tausinga o le file mō. O se tau se whai unga le kāpeneta le vaiaso o mawai, wa whamau nia mai ei le whiriwhiri o le whionga ia leota na mulau ulu i rasa ma wala la whau, e a vea ma ofisa siri fau o le poulenga o le suawai, mo le isi tolu tausanga. O le ta mali i wa tele tausanga o ngā lue ai i le malo, e ala i le au onanga le poulenga o le suawai. O le whiriwhiri o leota i lea tofinga, wa sui tu langai i le whionga ia fui maono Dominika whatu i le manutu funga Schwalker le ua wha maa vai. Ma uwha pena fui i le ofiso le tausi maa vaenga, le ua toe whiriwhiri e le kāpeneta toe wha a wau mo le isi tolu tausanga, le ta mai tai atu i tonga Christina Angela te o whaitele asi mo le ofisa tausi maa vaenga a Sāmoa. I le pepo wha amtalanga me le ofiso le pālimia ma le kāpeneta, o le tausanga lua whelua tolu na mwai tō fia i le ta mali i o le atanu i le tō finga le nei, au leo o wha mao nia le kāpeneta toi wha a waupea i le tō finga. O tui tonga sa whamnia ina ni wha i longa mai di Universite o le Pasifika i saute le usa pifiti, mai olo ia umia i a wha i longa tāua loa, o le tikeri o wha tūfunganga, o le tipiloma wha polofesa i le wha loia, ma le tipiloma wha polofesa i le fausio tula fono. Mai o tui tonga, o se tamari i mai awhio anga o whale apuna, ma leo fisa. O le whaamalo si o le sa olo tonga lau tu stala ma lau whaasala lau le atunu o male lorangi, o le whaata ua leo le ata tala alua ia inai, le neiva yaso whaapitoa mo le whaalapo pitonga po le asosia lau tu stala Sāmoa le Jaws. O le Jaws a Sāmoa o le urua i whaalapo pitonga le whaatuina lau tu stala le Pasifika,
Le ua whaapor kalame nai le nei vai aso e whaamanatu whaapitoai, ma le atoanga lo na 5 tausanga talu o na whaavai mai. Wa tū whaatasi iai ma le por kalame a le laulangi atoa, e whaatau e nai le saola tongo le autusitala ma le au whaasa le lau. Wa whaatulanga o le so e tatala aloa iai nai le por kalame mo le vai aso atoa, ma whaalau iloa loa por kalame mo aso te tasi le vai aso, ai tau alunga le aso whareide, e le whaamanatuina lo nā aso whanau. Wa whaatulanga o le aso atai au, e whaatau taiai i a tau wanga solo, o la unga matusi ngā tala onga, ma wha solo ele por kalame mo le vai aso atoa, e au fiai maua onga. Ua wha maunia mai ele whionga le minista o ta alonga mwhiwhianga le atunoo, ia ta amirisanga o ta alonga ua wha atulanga mo le whailunga ino le tuto tasio le deito sanga, pe o le sau no le whionga paunga, wa na o asosi lava o loo ngā lulue le teimile nei, ai wale au fiai nisi o sosi wale o toe ola le teimile nei lo na wha atinonga. Ai sila la e tātou ta alonga ia, e se furu ma le fitu ta alonga o whaanga i tātou tutotas. Sa tau pole au tātou Venus, al me whaftai ai, o leo o matua i seki le lei tātou Venus. Lai mas tale ta alonga lo toi whale tonu, sa tau pole foi o no tātou Sami i le whaanga o tātou Fautasi, ia me si foi o kulula ma pao ma vanga whapena. A leo o maua e lao le lei, e le vaenga o le aso le avanoa le Sami. A wā foi lar whainga tu ngā le o waa le kenui le awa e se foi le waa e whao ngā i le tu. I le ta alonga le o le waa. I talonga leo le o tatu totasi ese mai tatu vai masane le pao kulula o fautasi al me silin tawa leo ma to ai seki o makako Venus ele ma se talonga to e fale tono la to Venus e o foi la tatu talonga leo le beach volleyball ia ma le 3-on-3 basketball ia o leo fa vanga ka la tatu Venus le Friendship Park o inale la fatino i talonga e lua ele le foi le ai tala mo la tunu si o ma se mata ona ese foi matango fie fatino no ieta longa au te loa pesta o le vaso fou o le la luato erol tato sketo a to tato talonga ina ia sira fie malo la tunu le aso ma le taimi e fatino i le talonga me le talonga pa war talonga le sira fia ia le waru tato kiukiti ia le fanga solo al tato malai le tongo o tamaitai ia al malai tu nai mato ia o tato ali tasil malai le fatatali taimi nei o le pia park o lo fanga solo ni tapenanga o te loa le ready tai au po la stofi e ready e tato malai lea fanga solo lo tato faanga fa umai tato fanga tamor kiukiti o le aso lusa fumaliva le wa atofa le komiti o le a whaia le solo au ta alo umai ta alonga SS i le taulanga malumama o le malo e whaia le sauninga o le tatala alo e ino ta amilusanga uma e ui o le ua amata i a iti o ta amilusanga pe o kiukiti Sāmoa. Mo le silafia e se furu ma le fitu i ta'alonga SS le ua whaatino ma whaaporkalamena mo le tuto o tasio le nito sanga. Wa iei le fuafanga le komiti na ia matua i tāpena le leile tuto o tasi le nei o le ua mai o na pāsia le malo e te 5 tausanga ma whaia le whaamanatunga o whaapenei o tuto o tasi le atano. O tala fawia, whaamanuia te le tue fuafanga la whenga e malo tātu atano le nei aso. Faço e foia.
lava noa e te ta watu. Oh yeah. E ua o ile langi la uoli oli, masalo o e lava o si o tofi o na tolu moni. Oh yeah. Ole a ole masalo salo a tonu e te tali mai I o mana o ile nei mai aso. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound I lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo I lau se eleni mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu I le fi e na o le lima tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fia fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSound. E lafo ai fo I sau tupe le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota I le o lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia DigiSound. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. O leo tula mele tatu taimi ia toe lava o ni nai se kone ona afa leo le tula se fulu ma le lua o le lau whaafonga le atenu. Le whaaponga muli muli o tātou talafau mai le si fonga laumua I Wellington le Sāmoa Capital Radio. Ia pe ona fonga ina le whionga ia lawana o ati lawa. Tala mai Sāmoa le toe whaasalawina ia e tāse Salem Sam. Toi mo fa pongo tatu telefon tala mai Sāmoa le tula valu le tai au tai au. Ia ale ua toi 30 minuto mai ale o tatu onanga ma le tautua I nei Wellington I Polirua I New Zealand. Ia tal tasi ona taliu leo tatu fa sala ngai Sāmoa I lungo tatu penga tafailangi. Ia le auto mafuta I ma le sunga ia tase Salem Sam mai Sāmoa. Ia le taimi ia malo longa mtau mafutanga le taimi to tele I la tau na ua. Malo lo ma le taimi ua ia nei taringa sua. Ia o sina vai ia e inu tu lou ia ona toe whaohile o ngā luenga le tu lai tasi ia I tono ainga na imti o tausi o loo whaalongolongo mai ai ma mafuta mai ai ma mai mo mai ai ia a o whaangasolo fo I tau mafutanga o nei taimi o le aso ia whaamalo atu nei taimi malo le tāpuai malo le talo lea ua afa le aso ia I mātou I New Zealand ia a o nisi o tunu upe o le sapati nei na I Amerika Samoa Hawaii Alaska ia leisi na uti whalango te ei o le lato wa sale nei ia ma Amerika ia o le malo tele o Amerika ia manuia lava sauni ngā lotu o tutoe le nei aso ia te utou
Ia, o i mātou i nei New Zealand, ma Australia, ma isi atunu ulea o le aso ngafua le nei. O le toa tele lava i la toele o mwhai ona usulu nei taimi. Ia ona ua whiala mai le tae au. Ia wale ato tol malo si ona ua tele le fasipo masi man na filtona. Lea la ua tele ina le usu ele toa tele i ngā luenga. Ia ai ona ua walele ua langona le vai o le tino. Ia me foi le fa manatu pea tautua na pea o le taimi o toona ia sa. Ia e fai alta ia e tausami a le taimi o toona i ma foi le foi toona ia na inga. Ia e ma fau e usu le songa fua. Ia wai si foi la e foi ia istanga foi le to amana tua e usu le songa fua. Ia i ngā luenga ina ua ala ele tai au matuale ato al malos. Au matua fia la tamale ngungu yo taule mfain savali ya ona ua tele le fasipo masi male le sa ya mele fa amnatu motato yo ya si le faya ina se si ne me o me ai al se fu malo loina o le vaenga pito sili na taua. Olea ua te ruas fulval minuta le tale ole tula tasi le si fonga le mo ringtone fa fianga musical nei te mo le uli le wa veta vale a fa yete i malo talu mai lavana le ila o lo e fealo i pea e ia lava le malatu o matua e vai lava i ngā luenga ona lava le ia fe lava i tua lau ta vale te malo o lo e fa i ngā luenga pea mai se ala ula pasese ia o taxi o upa o pasi o lori. Ia so se ta vale a fielo enga lue ai e te taua ona isi na malo longa sina se fulu minute po se afai tula e te malo lo ai ia au fulu nau tele le pasese na lau ia e fa mua saunga le mu ai o pasese ia e alu tu to sau to vatu le pasese ia te mi te vai ai ia e te tau foi ona e tau siam fa mua lo so fua saunga le mu malo so fua malo lo ina wa te vai lo la ngona lo fia moe. Ia e la vela uta vale. Ia e me foi nan fa na tupe te fa pe au fo na te nei me o tupe. Se o tupe ia mo le. O me o tupe ia na sawa ni to ya. A lo so fu malo loina. E tau on fa tu fa ta o fa mo mo. Fa tal fa tu ya Juliana a lo e vui. Manuia lava le nei ia o uli fa afta te le lava le ma futa mai. Ia sele o ile sele wele fo tuoli italili. Ia manuel nei aoli ia pali after tele lava le mafta mai fatal fat fo isi o tina matua ia la wina si umangele ia manuia lava le nei aoli a te o tina matua ia alela tata wo i fa fianga o le nei taimi o le aoli meslino o alu ta o lotu po na ele i alu lotu ia a pe sunga meisi pe o i Amerika Sāmoa le mafuta mai ai e lo po atal tamalo lo po umal to na i male yo na Amerika Sāmoa tasila vaenga o le lalolangi e o ma tele mana nei o me ai i Amerika Sāmoa to ruas fulano minuto na tale o le tula e tasi Pia si o utang lang manaya efe pula bihai ile sau o ata uma o petu ole lani esulungi ya umasia uhani a omasa Masina sei esu solo Ia Sāmoa no uatunu Sei vai mafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tunele A oma
imama pei le si tau langa o Sāmoa nei ai mana tua pea o upolu o le ingoa lea osu o motu ele mawhai hanga o na ngalo le tape mali o vai singano o nopo hai tine matama yunga lona au wala lau papa le pasina se i susulu i a Sāmoa no uatulu se i vai mafianga i e manga atene matama olo o sisiva ai mapepese matata la tunele a o mai mane ilano ole na o umasia upele Apea ona lawi loa ile lalo langi ata walai ona to atele le au mai mo i a Sāmoa le masina se i susulu i a Sāmoa lo uatulu se i vai mafianga i e manga atele matama olo o sisiva ai mapepese matata la tukulele a o mai mane ilano ole niu na o umasia upele mane ilano ole niu na o umasia upele Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au si fofonga o le laumua. Sāmoa, ia o special nei mai whaiwhai aso mai mai wai pulawi o se pautuanga mo tātou. Aua ni o tātou tau tua pia matai. Au whong, tui!
Fo mali la pese le heavy tama ya mana ipa pespesenga fo ya po pespesenga le time o le uli ina oto eva minuti na tale o le tula e tasi ya tasi fama ina tule o tatu olanga ilunga o le tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi famo ya tali tatu fa salonga Sāmoa ya e le tautua le sunga ya tasi salam sam se pa ye le tula tolu ile fiafi po le uli ana nei ya
Toi whamana tu atu ia tui pui pui o le fulu ia mole malulu tui pui pui o le koviti tui pui pui ia po tui o le tale vivini ia tui o le misela tui pui pui o le misela mo tangata mātua o le a whatanuina le whamuimoe nei le vaiaso le aso lua si fulma le ono me i le PIPC no kise house in Newtown ia ona ua silafia uma e tātou i nei Wellington ia le hall lea ia po o le fale lea ia le kalesia PIPC i Newtown ia matala le whamuimoe i le taiao i le afoleiva e o atu le afole lua ia mo nisi lava whamatalanga e te fia a maua pe te fia a manino iai ona e whaafso tai lea o le numera o le olua tasi o fitulima whavalu tasi lima olua tasi o fitulima whavalu tasi lima ia vesili mo le sunga ia lafu eke na sio ia manea le vaenga ia o le ua tatou wa pepesi ala le whaamai le telo whaamai le taimi ia manea o lea pe e foile e whaifua tui pui pui e pe o le maua tu le tūlanga nei ia awane i misila manoa ia lo polo tui pui pui lea e sefe mai o e malo walu so o le foma ia tatou la le vaiaso lea le aso lua ina ile e kalesia PIPC Newtown ia whaatonu ina ile whaamoe lea ia mo tui pui pui e pe o na folosia natu o lea ua toe fitu minuti o le tale o le tu la e fia e tas ia la vatu se pese lea e fule le e whaamawhanwhana i lo tino le teimi o le pe tau malulu mo le na ia o uri i mātou nei Wellington ia a whai o nae te maaliri lava ia me te le tua nei lunga e matua whea a mali tato pese lea mai alo tato pese lea tato whaamawai ia tua nei lunga o le whela whea a tua vai i pito le yo mi malia el fuego ya estamos al fácil al marini le tiro le dia tu ata te si va hey
Wa ila le mana ia fetau le ia la mai alo mal tatu poklame. Ya Sāmoa le tatu tau le na le yaso ia mo le atu le faaftaiti le lava ia e tu sai o le tatu maftanga mai lava le tau na le ila se ia pa ia mai le taimi ia mo le atu le anga faaftai ia o nau lau tapo inga ma lau talo wa e manu ia tau mawhainga ia mai se le tatu poklame ma le tau tua le sifonga lau mua ele ngata i runga le ala leo ia ao leo le au tau mafuta ma le sunga e tasesa mai Sāmoa ia inai minute po le tula tasi ia ai ia manuia lava fuafuanga o toi le nei aso le tātou atunuu tātou toi whero i tai au le toi masani ia i le tūlai fitu ia ai mai le aunang nei le tautua le sifonga lau mua ia mātou te whātou whāwhaso i fua Sāmoa whaamanuia tele lava le atua le tātou atunuu manuia fo le tau maftanga ma le sunga e atasesa mai Sāmoa ai whaasoi fua ia